tulona ia pa ia tawhawhao Samoa. Awa o Samoa o leo mamala. O te whaapoifo i o mamalu ma whaingatā, le pa ia i whioi o le tala lelei. Wa avene ia i le whaai a Samoa i so se whata whaitaulanga. O te manatu o lea ua e tua sivi le whangotanga le manusina. Talitonu fo i o lea ua tō ai whanua le whaatama soali i, a le tautai mātou palapala. E ala i ngā luenga sa whita i tunga iai au na tofia le atua i so se whata tapua i. Talitonu ua fofola le langi le ngā luenga fola e ala i le tala le lei. Ia tau ia o se whatu e pa ui ele le lei. I whina ngalo maloto le atunu u whaafonga. Ia tupu maola, awana o naola, a ia fua tele mai. Le asa salo na lua asa se fulu tolu o mati, lua afe lua. Talo fa lava. Ma o tsa movi ingo le atua mana unonga masani, tu usa o atu i pidu wioli sini au se talia. Va adua male kofa moi va fa te si male tolu, valu te si male o. Le awa unanga o lo tautua ina se tato tofio Samoa, fitua so le vai aso lua se fulu fai tu la. Te mai moa mai ai tala o mea tupu le a tupu tau tupu mai Samoa, au vi ingo le atua soifua e peo na langina li telo au fai pese mai New Zealand ma Samoa ma au se talia. Whatalo whatu ai au na tofia le atua i so se whata tapua ai. Lau a fionga pātele mā kōsi Heselmet, pātele ma pātele le pa ia o le itu ai ngasa o malava. Whatalo whafo i lau a fionga tamai ta isa sista akenese, Faleono, ia ai mai se fo ile mawalunga o le ekalesia katoliko. Whatalo whai lawa fionga li sea o le ekalesia metotisi, lau sisunga le tausimatanga luenga Liverpoolu, Reverend Fangu tō malatai ma le presidente o le auso whai alufani, ia kasala o tele. Sunga i tausimatanga luenga ma faletua, ai mai se le mawalunga o le ekalesia metotisi. Whatalo whaito e ina o le ekalesia e whakasa ma ona i o lātou whalitua. Sungai whawhia ngai ngam whalitua, ai mai se le mawalunga o le ekalesia e whakasa. Ma aloso i fua manuia i au nam whalitua o le ekalesia AOG, i le itu pālangi ma le itu Samoa, ai mai se le mawalunga o le ekalesia AOG. Whatalo whatua i lausunga pasta visita, whale vai a mosa ma le whalitua i a vai. Whatalo whali ekalesia so fitu i le itu pālangi ma Samoa. Ekalesia o le aupa ia o aso ngā tāi, moli maua Iova Emanuelu, ekalesia so o whaatasi, kanana fau, o a uma ekalesia o ala tuai tapua i ngā Samoa i le atua, nganga whaaloalo whatalo whatu mo o tō uma. Whatalo whali sauwha i ngā tamama tina mālolo, manu mālo. Reverend Tavita Roma mali whalitua i a tailua Roma. Reverend Sava Iloto mali whalitua i a Peri Seloto. Pasta papali i na mulau ulu sa maoso. Tina malolo man malo i a Pevita Otua. Mawai se aso whao mui longo tae au muli pola whale o manu Sava Inaya. Malo lava le soifua manuia. Whatailo whaileo sina sino le atunu. Oe olo o taputapua i a whaivo Samoa i a sa oma. La tau tapua i ngā mamalo i umanuia ai. Tiu te mawhaivo le atunu. Malo fo ile ona sa i soifua matua o loo iai o tou. Whatalo wha ile, ie o mawhatia pēr i ngāse o ritino. Tau mia pēr i whala efu ma le apulpulsi o tū whanga. Tau ia ina ianga le leile atua wha solo mai pēr le malo si ate o tou uma. Whatalo wha si o tātou atunu upele o Samoa o loo iai a inga uo mai e masani. Laua fionga le au mamalo si o tātou malo. Laua fionga tui maleli whano vale to aso alau vile lua ma lo masiofo. Whatalo whalipa i o ainga matama o tamafo i ma ainga. Pulenga, leu so ngā pule mtu mua i tu au ma la taua ainga i le tai ma le va au fonti. Tapua inga si o tātou motu mai sa e asua ma le vai whanua. Fofo ma ai tu langi sa ole msale au mua ma le lau niu na sai lua. Le afio whaatu to whale ula la au na amtasi. Ma upo ia te oele mo te sā. Tātou por kalame o oe malitu la fono. Laua fionga le sa o leo tasua tele tūwhele. Whapea fo ele sunga ia su a vivien tūwhele. Whatalo whai le anganga whaaloalo le a fionga le taitai sili. Taitai o le vaenga wha upwhai.
e puipuia ia tau tangata Samoa. Lau sisunga tuila e pa Dr. Sailele malia le ngaoi ma le falitua ma le mamalu tupu mai e o le atunu o lo tautua ina le avae nga wha upwhai whaaftai fo i le heita api supporter i le taulangolango malo si i le nei fo i au nanga. Le vaenga wha upwhai e le tautua Samoa i la wafionga profesa Dr. Afualo Luanga Lau Salele Wood ia e meise o tupu mai e o le atunu. Lau mai moa mai lunga upenga te whailangi whaaftai fo i fia e vea nei po kalame ma wata wha solo. Manuia fo i lea umau i nā atunu ona o sa ilinga manuia mo ainga. So i fua manuia la ua fionga nga suta o la sisios. Ia whapea fo i lea fionga ia Mansina pe Joseph. Ia manuia fo i lo awa ia tu fo i awale. Tautua ina fo i ia o le nofo fi le mu o le nā fo i tu o le lalolangi. E mei se fo i o alo ma whanau o Samoa o lo awa tuai. Ia e mei se fo i lato uma. Sau whainga kenso, ia malo so i fua manuia. Pea fo i lau whetala inga whale ono Filipo ma le tausi a Perenise. Tapua inga le fionga le usoa lii. Lau sisunga tuila e pa whai ai ma le whalitua i a maunga mu. Futi alo lutena ma le whalitua i a Ana Rosa Whaamutu Whaleono. Le fionga le presidente o le Ikalesia Katoliko Samoa i St. Mary's. Whalava au Paulo Penese ma le nofo alo. Tina matua ia ti maseve a pulu va ai sola tala i tole afoa. Ta matua ia mana ia a ena fale whawhale ono. I whapea fo i fui maono a le tifa mausili ma le whalitua. Ka votoa ma le whalitua ia Lucia ma le nofo alo. A whamasanga lau whili tafinga sa wao ma le whalitua ia o la itai. Se mima Sarah Nantun. Lino le a lino ma le whalitua ia epi. Tunga ia tau pa usa ule unga tamotu ma le a inga. Vai tō vi Filemoni. Anga Filipio ma le tau si ia pua. Le nganga whaaloano whaatalo whafo i lau sunga Felice se ni o tau tolo. Ma le whalitua ma le nofo alo. Fionga ia lau Fili Arona whaingafa ma le whalitua ma le nofo alo. Alo fi popa o lepa ma le whalitua ia Vienna. Fitalenga ia se umanu mata mua whaali a ma le tau si ia Sinta. Pale sio ili whaaso o tau ma le whalitua ia matau mei. Ta mamatua ia saipele kome saipele ma le whalitua ia ano whale saipele. Ale sio mulipola. Ia whapea fo ia lo sikori leota ma le whalitua. Whaaseu kawa whaaseu ma le whalitua. Tina matua ia telesia sekolatika ia malo lava le soifua. Whalana i taua mose i lai ma le whalitua ia Caroline. Ta mamatua ia tele ma le whalitua ia matau aina tarusanga. Savelio olomano ma le whalitua. Mati sua mili miti Edwards. Pea fo tina matua ia Ailini Tiparo Peti. Tina matua ia matautu matapula ia malo so i fua manuia matautu. Ia whapea fo i le sunga ia pai lele ia le mali e toa tolu e Sarah. Ma le whalitua ia Trish mua au lele. Mauru lele leota. Farani Swan ma le whalitua ia Whea o Taito Swan. Mati malanga o malo so i fua manuia. Tausini ma le whalitua ia uputina matua ia wha amalua i. Sunga wha alava au tau maia ma le whalitua ia so vale wha alava au. Maria a kiau. Ia malo fo i so i fua manuia uso. Pea fo i laua fionga amitua na isi mati ma le whalitua ia a kene se to o mata. Whai uputu ila epa wha atiri matulino si a moa. Whapea fo ia so mua pe sa amino. Ioane ma le whalitua ia nifo. Si o ne haitang motu elia. Whatia lo whapovi Poloma Branch. Pea fo ia so aso pul. Aso lupe pe sa amino. Ula lia nu purusu leo sala. Pea fo ia pe sa amino. Sala pe sa amino. Pule le alofi, whapea fo i whawhano le alamisa malo so i fua manuia. Mawala upulasi mawala i whapea fo i le ahi ngali. Paula Pang, Solomona, Vui Niko le lauofo, whapea fo i Savelio ma le whalitua. Le tamamatua ia sa ilivao ma le whalitua ia Peresetene. Malama comments, malo langi a yang lo au. Tui whasisina, whapea fo i la ulu na ilivao tea wepi. Tamamatua ia Pitone, Manuali ia Sofa, vai Faiva Stefano, fui a vai Lili Rivo, fui a vai Lili Esekia, whapea fo ia Faiva Ainga le ana,
Le tamamatua mafuta mai Samoa i manono i sunga ia futi Ioane Mikaele pia fotina ia palepa moripola ia lau sunga le fawaitu misa na nai mafo e. Le whangaloina le tapua inga le Ekalesia Katoliko Samoa i Ruti Hill lau whetalainga le wharefitu lio vori tufunga ma le tausi ia nātia liuliunga tāle tō whale taulangi Ropeti Stewart to le afoa ma le tausi ia lominga whetalainga ia ono fia mana ia na uma ia ma le afionga ia sola Daisy ma le nofua alo le aulavi kani ma le tausi ia lua wha lau sunga whale ali i anau ai ono ia whapea fo ile sunga ia asuelu ma le whale tua ia silia ma loso i fua manuia tau manu pepe sopo ta fia mali i tonga tuki ma le whale tua ia peka tonga tuki ma futa mai mele pone ia wha ta lo fa alo fo i mo i lato uma lava o e olo ma futa mai ia ai lo ta uo to suafa ia ma lo lava so i fua manuia ia me se fo ile fa ta lo fa alo ie olo o ita mai ma fai nei le tio ma o lato fili ia o tala le tusi ia fa manuia tu mo o to uma o e olo o ita mai fua ia te i mato nei ia manuia fo i nei ia so i fua ngafai o le tato au wa amasani ma futa mai Samoa le fionga fo ile ata noa te sa right tato insinia ia mai ko tole afoa fionga le tapa au faasina ia tole afoa lua moa tole afoa le lua mai fasto o taima vai puna ma lo nei tangata ayo ainu u ilinga noa litia savainaya mai sala i lua savai sa pali i savai solo fale apuna lufi ma moa tautua ina lo fita mafuta mai ile nei fo ia sa pa i o le atua. Pese la lea mātou te awa lofa tuai mo o tau umalava o e na whaata lofa tu iai atoa fo i mai o mafuta mai. Li liu mai whanga solsolonga tātou pokalame pe o na masani ai se ia o lava ina whai uina.
So es fulu tasi minute o na tale o le tūlai li mai sini au se talia. Le vi inga o le atua soifua la langina le au faipese e whakasa mai e li se fōu pe o no tau sila sila ma mai mua mai ai. Ia o le whaafitai sidi lava i le atua ia ono nanga le leima lo na alofa ia te i tātou ora na whanau. Tai fo i le au faipese tāpena ina le lei o vi inga o le atua sa nga wha maua lunga ai le alofa ma le anga le lei le atua ia te i tātou taito tasi. Ia whatalo whātu le anga whaalo alo i laua fionga i tapa au whaasina to le afoa. Fionga i le tuia ana ave au malanga. Ia au le tama whaasau sau le i tū malo. Laua fionga le na tu ina tu ia i au tonu mai pea. Ia a o le whaululunga o le ainga malosi. Lau whetalainga la ulo le tau lau niu. Lau whetalainga fo i tupa i loa. Ia a o le President o le Ekalesia Katoliko Samoa i ruti hio nei. Malo lava soifua manuia to le afoa. Ia whātalo whatu fo i le swafa man malo o le whao le Ekalesia. Iesu Kiriso lo tātou limo tātou whaola. O lata mai fo temi whapenaan whamina tuina i fo ilo na Maliu, ia malon to tu mai ale ngata fo ilea ilo na malanga fa tupu. Wa o ia le tupu, o le tupu le langi, manda langi. Ia ma do soi fua, ia fa lo lungo tu fo i wa fa ta lo fa tu fo ile pa ia lasi lasi o le tu no. I se tasi fo i o pokalame masan ia le tatu pokalame, ia o le fa ta lo fa. O le fa ta lo fa pe do fa tu ia ma lo lava Yesu, fio mai tala mai au tatu fa tasi ia le pokalame. Ila nganga maulunga na le wa fa fela ia tu i tupu mai ele tunu ia e mesa no fenga to tofi ele tua ia e le te te ana be se da fenga to tofi ele tua langa sia ngai pui pui Yesu ia na fai fe au Yesu o ana fai fe au pui pui te le Yesu ia na fai fe au e stanga te so ona mutu bare fai fe au tu wa matua ia fai na fina ngal pa ia Yesu ia tal tonga na ia i se tanto nunga tato pokalame ia o lewe fata alofa fo i sui va ia le tua la ni la lang su me fa fenga inga mo la to pa le tua ia le ngata fo ile mana tua fo ile sunga le fionga ia mansina pe Joseph le ngalo ia le nei uso le tato maftanga ia o pe wa misi da lava ia le nei fo ia uso ono tanwai ono tulanga le pupuinga le file mo la langi am ia fo ia me se fo ia rum fa na o tato atunu no fa pena na fi atu tonu o le puipuinga o le sanga le mua le lalo langi a toa lava. Ia o le sao lava nao tātou uma lava. Wha malo le sunga le lawa fionga manusina pe Joseph. Ia wha pena. Len wha manai anu u ino le apang. Mene whanga alu laro kawana. Leo te le loa la anu u. Ele wha pena ia le sui o le maoto Samoa. Ino le tua ia. Pa mene whanga ia. Ta mo e atu ia. Kanguaku ia se i mene whanga le. Ane la pito ia whai au koe whaia. Ia peo tūlanga nei iai. Ia o mamana, ia a mese lava halo ma whanau tātua tunu, ili o maona i lātou suafa au te tali tonu, o le matua tele o anu whanau tātua tunu, ia tātou tatalo mo le file mu, o le laulangi, ia mese lava i ne, o wani tupu mai, i mo i lava, o ne vai temi watan mai tangata, ia te ofo au pe ato e whanga e resi, ia leo o e tau whai aru sia malie, ia tutu atu o lātou, ia o le pūle me fo lātou, ia i le sia fui vaenga, le fui umane lātou maro tuto tasi, le fa pena uma mele tupu ne lo langi ne tem ia nanga maulunga ia fata lo falo ia to lo fiona te mai tai mota le foi to tele matu maftanga le yaso nunga na pe te fai langi ia ono te do foi ia dana le sa u famanatu le so na fi un nei o le ala we tu si te matoli foi ai u i le vai temi foi le wo mo le dua hafe manatu matangata o le umanala langi ia mo le bana talo ia o te le do pe na manatu na temi o le te manatu te manatu na temi o le mena o fa tal i mo le po e fa pe nga ho on la va le kemi dia ko e fo i mangu mera o longa vinga o le au nga mo le internet ma computer a le wa uma seki e la lang va mai a vai for sen kissing a fai nge sekina i ngu mera le dua fe ia ngo fongo fane mo ma fo fa wa ai ne o so le do o fa no ne he de kusi sa kusia me he se torno pe mele fa malua fa fa fonga me se fa ia e lau fianga te mai tai mota ai nu
e tusi whaapea, mataria fo ia, te mia whaapea, e hita meti e tōru whina le, le awhina le, o te wahe mesi, e tamiti e tōru komunito, ma Lucia. Sa iei la la tō whina le, e tamiti e tōru. Me la tō ale me fi, e o, lau la tō lo sa liu. E la le Lucia, lo soifua, whaapea, e le tusi a tasi na le, me whaina tatala, o lewa lan whaatalitari, e lau nangi, le tusi le, ia mena ono le teimina, ia tatala loa le popesa ia tusi ia. E tatala tutusi, ia whai mai, o le pilina, o le melena ai e imtau ma whai Yesu tono le teimu muri muri. Sa te lea la ni whina ngalo fu ina le tangata le kāresia, sa whangau le maria le nā tala, ia rei o le se tala whina le moi, o le tala nta tanua, whamata te rie e winga le whataringa le ruafi, e winga le umalalang. Le umalalang, ia e taratara tōni nei tusi, ale whai mai, ia o le pilina o le whana inga le na whai ele, le ve tau sa maanga muri muri le ni whaola, mna so, o le winga nā le mena, sa te le whitangata sa whai, ina ratu whina ngale nacho ka, ia te auia, o se me whamanatu lo tau me tātou, tā pena pena, tā pena pena, e ran tusi le na o, e whare tusi sa tātou tanu ina le vai aso taru ai, ia leo tātou wawai le nā tusi ai nuu, ia o se tusi whina le na watu, e tala no ina mai le aango, o le aango le tusi, ua kala wha nga oi, e lafo wha nga ngā, o le aango ngā kusi, o le leei o se tala tupi. A whanongo ku, ia wa sa wei mo mea whina le, o ai, ia e mōria, o ai, Wa le tana no le ano. Wa le tana no le ano le tusi. Ia, an lea wale na whea tu whi se manatu. O oe, o le tusi o mātua ai nu. A whai e te whaia se mea, e te sini tangata, o ai so ta mā. O ai, a e whaia se mele lei, ia se tina na whanau mai nei tam. A whaia se mea lele lei, o ai se kamā, o ai se tina. Mena lea, no te wawa ai atu whina le, tatou wō le a ano. O le tatou wō fuina le whapea, tatou wō o le a, tatou wō le ango. O le alau te whanongot, e lea tala noina le a ango. Le a ango na mafu ai, o le tusi. Ia, o isi mele o tala no mai ai. Ma nei la, tanga o ia tusi. Ia na e whamatala le oi, whamatala oi, wa usanga oi, ia, wa usanga whaia le mele o whaipui ai, ia, whaiso tusi whātu ese, wa usanga whaia sia me, whapena le mele te nau e ai, o le tusi la lena tusi mo le dato vai asuna, o se tusi, o lo a mai ere whe au le tue tono le tusi, o le tangata fo i le na tusi le tusi, o se tangata, whena le tari tonu i le atua, e leme, e matua tari tonu le tangata i le atua, lena tusi e tusi, ai o saunga whamamanga mai le tusi le laitu. O ne sa iria le ano le tusi. A before ringa, wada foi ai no uri me finale. O le na te puipuia, mau fiufia mea mea tonu. O le anga sala. O le anga sala. O le anga foi na nau me whapene. Au e te fiufi, ai whaamatala, le ano se mea. Au nanga le whaafonga ma, le whanau o le atua loa e nungo le ea. E tu langana, e maru se fumalang manuia i dou. Ia, tau whai whamalo le alo whamare, anga leo le atua ni ia whiawhito le afo, tātou toi au lia, ia o le afo iu, mafuta mai le autostusi lunga le apio fōlinga, whaalo alo mai, tātou po kalamine, ia sieni se loti, ia ma, lona fatu lanu moana, lo po lona fatfata, ia le atua whaatai, ia whaapia fo i Melania, ia o loo whamanuia mai fo i tātou po kalame nei a whiawhi miti, ia fo i te poramika, ia o Fritala, ia whaaftaile, whaatalo whaalo ano mai fo i, ia le whalitua ia whiao taito, pia fo i tina ia whia, ia whaailoilo tisasa, whaaftai te poramika, ia whaaftai fo i lo fitonu, le whaatalo whamai, ia whaapia fo i ia tamawhengatālia, ne fionga ia Buffalo Poe, ia whaftai lava poe, le mafuta mai, pia fo i le fionga ia Tangaloa Vincent, ia olo mafuta ma whamanuia mai fo i Porkalame, Paulo Ioana, ia whapia fo i nuu whaasisina, ia whaftai fo i nuu whaasisina, whaatalo whamai, ia Veta Arona, ia whaatalo whatu le anganga whaaloalo, tele i laua fionga tole a foa, tapa whaasisina, pia tau sala ia inga noa ai nuu sawa inaya. Whapia fo i tato insinia ia mai ko tole a foa. Ia talo whātu
i le tātou au tustusi ia whaapea fo'i ia whaasalele sue o loo whatalofa mai. Ia whaapea fo'i le tamali ia whasike mongi ia o loo mafuta mai fo'i. Tai lava lau whionga tō sā? Ioe ia whaapea fo'i Sa Samoa, Georgie ia mafuta mai o i Samoa. Tai sa futa mai sa vai Georgie Simi Tapusoa. Ia whaapea fo'i e seta a whamasanga Christian Polu. Nancy Ball, ia whaatai Ball, le mafuta mai. Joe Failua, ia whaatai lava i lau sunga i le lipese. Sunga Joe. Le mafuta mai fo i nei tū la, le whai tū langi. Maninoa, ia whaatai whaatalo whaalo mai. Ia ole mātou au tusi nai lunga o penga tu whailangi. Ia lau a fionga telefoa. Ia ai. Ia whaatai fo i le mafuta ma le ia Luka Paulo ia o lo whaatalo Livingstone au e lua ia malo lava le soifua manuia. Malo. Ia o mātou au tusi nā lau fionga le tapau whaasina. Tai lava. Ia o te manatua ainu au te le whaatalo whaatu le matawasenga o tua tele lava le matawasenga. I leo tu vai fui whaatasi mai fo ia le finale ia le tama ia lofi po sia moa pe lua tai lava lofi po tai le lango ia na mia lava to fa mo le tanga loto ia te oito ina ia te vai tu lava lau fai to fa ma tu senga ia Solomona tai Solomona le no fai tawina lau email na mo me le so nafi tai telefone na mai ia seta famsanga e le misi lava e seta au fa pai fo tato po kalame le fiong ia Paula Banks mai o Christchurch Whaatalo whaatu Paula whaapea whina i tamā matina mātua tō maftanga lewe whaatalo whamai le taitesili ia sailele moria le ngoi ia te penaro manuia tō ina mo pefsotanga sunga ia pepi whetin no whapenam whamaro mai whaida spa ion moto sa mo vi ingo le tunga ia sunga ia si tangata pula apostolo fo ia si tangata whaatasi mai fhoi ia le apostolo tato te whaatasi ini le yaso ia te mana ia sina sione mrona ali ia la uru nei vautele ia la walo taita ia se maftanga toi ina matutua i lalo i Lower Hutt i New Zealand i Wellington i New Zealand ia whapena sita whapena anga le atu ia matalo fatu na ia pitone ma whainga vainga ia me se fuai vai lili na to ina ule mau mona to suafa tasia te misa tata noa i fui mato fasoa ia tina matua ia whamaluai whaftai lava tele o tu student whamaluai e sen manei e mo po kalame o sau fai tau mo ata iai ia tina ia so vale falava au ia fa pe foi falava au ia lo tustusi mai e se le vor fata lo fa e nu e sen mato senga lo fata si mai tustusi no inga ele ngata fa no longo e to tustusi mai mai na lato na ngona so so ni tato maftanga sia nava mo le tole fo le foi fai mai si to ina o lea o papari ia tanga fitu ni matau sanga matamata to level tato po kalame ai pe maua se vanua so tai mai ai i lan telefoni ia le lei ia la tusia telefoni o te vidi ia te fina te mamtua ia papari pitu suma lima tau sanga ia o le lei e mafuta mai ai pali ia numera New Zealand lei ia le fe mestua ina muto le foi ai no o le mana o le talia vai pai tino ia le fe mai ia sunga i fina le ia sia nava ia fa mole pe fena vidi atu ia pali i tango fitu lima tau sanga ia ne te o vai tino to ina pe o le vidi atu ia se i te fati atu asina melia sia nava no vidi atu le to ina pe no mena numela spa le falava au ia fa pe foi la ka arona fa tai lava la ka le mo fa monianga ti uli patia ma lo lava tau tua vai luanga se pule ma lo fa tasi lava se taimi tau no mai ia lo uso ia ata no te sa fa tai fa matato pokalame vai luanga ia fa pe foi ia tina tayana ele mi si lava tina ma lo lava mi o ai mon fai so ko ngai ia eni o tunga vaia fa tai fa tasi matato moftanga ia pule la lauta to tu silenta to fa tatari ai SL fa talo fa tu tato moftanga wompa anga ia fa pe fo ile telenga ia le ben telenga tu tas fono i moana a plesa uma o la moe ia fa tai lava fono i moana ia fa mai Paula Banks mana tua pe oe pe Joseph tau sanga ia so uma ia ma to sia lava oe ia o au komes ia ma se fono fa tasi mai ia mele te
e se le tau mawhai o Bert Joseph. Te doa se tangata na whanau i Amerika, e se le tau mawhai mai Pokalame Samoa. Tai lava, ia foi se tangata alu e tapu ia na whaiva. Na nganga maulunga lava na, patasi mai fo ia RJS, o ia leo le Shane Ping o manatu, tele o manatu kdea mai RJS. RJS a pati manuia, moto vi inga whapea fo'i. Ia whapea fo'i le, taupou ia Mitty Edwards. Ia whapea na ia, na o whionga ni tamaitai taupou, Mitty Edwards, ia o lau se fia unga venga le lei, a me se foi manatu lei lunga tātou senga. Ia o tūnanga, ainu. Na whanu nongo nei na unga pātere. Iyo. Nong whanu whaneo, sa wale mena umatalo pihango, sa ro te whanu nongo nei na unga to ina. I whanu ngole anu to mua la unga to ina i le ngangana whaperitania fo i whanau, e winga i le aso le o le lent. Ia nā anua lea whainanga whanumanga, ia o mai lo i mele tangata mātua. Whapea lo le tala pātere. Ia. E o teimine, ia ono tātou no man nevai teimine, wai, mano pākele, tāna wha pākele, wā mai lo whionga pātere. Ia ai, hui mo lo pātua pātere, ta sai mai lo matua pātere. Ia, yung kari e lea, mo no wata foi, na wata foi mai no mea pātere. Ia, e ui ento tali, ia ai mo i dafa, ia, e longo vinga, o le tūranga alo i tātou, ai ngalo ia pātere, o le vai teimine i o le afuia, o le vai teimine o le whanga fudu, mori me ti ha. Ia nela, a whape o tātou, po ai lea sa ia pātua o ia, mamori ima me ki ngā, i peru tūlanga na, ia manana pito, tu vai te piskia nunga ro laptop. Iyo, ia, mana ia oi, sauno oi tā ua fo la ngā pātere nei fiafi. Ia o fia la ngā nei aso a, wa lea tātou ia i le vai tau o talo, o te talo, te talo o nei vai tau, pe fo i tā ua la ngā pātere le, watu o Yesu ma, lona au so o i lunga le maunga i te talo, ia, ele mawhai ele au so ona, na mataala whaatasi mai Yesu, kaukule mamoe au so, ia, o lo te talo lava Yesu ma, tūlanga whapena, ia, mana ia le whaalongolongo la ngā pātele, la o whionga ni te pāu whaasina to le fōa, la o whaalongo alea male nino male titoa. O fia lava i le la ngā pātele. O ata fo i la tala lea pātele, ni an sauno i ai pātele. Ia i singare, mano pātele, ngā le uma pākua pākele, ka kuiro ma. O ala na mua pisila o ata. Awa fo i o au whaakari umi a pākele. Fo i rau whionga le tapau whaasina to lea fōa. Ia o matauria fo ina o whamtala mua i tātou Pokalame. O kaule fia loku le loku tu loile so fa le kalesia lo tu le katoliko o le fo le os katoliko ia ai foi le o le fa manatu a un fongo fa le sia so pe io ko ya lo ia mato lo tu le sa lo to ya me uma ia ai ke i lo la ku le sia sana e la unga lo pa tele le no tana mo fo i lungo tato ia o lo o tu si mai lo le pa tele ma o fia ia la whaatali lo ia pātele. Se whaingi o le songa, mai kausanga ne. Mai le tausanga ne te anei, o ka ngofo la vai whaatali le wala au mai a pātele. O makaronga o solo wika ia. O ne ala ne o whai mai lo pātele. O le singa le vai malo pātele, ngā ui mai al kua pisi rolo watale. Ia peita ia ne, ia o tatonu to le afoe. O taimi o le ali e mai ai le ali il taimi o ata umai fai ai tatou misa ke fia mai ale amatanga ai o mai loa le taimi o le tino o le ali o le kaiminga ke whaangoa ia o pika ika o skanka vo ile lai fasisila ia tu ua lo le lotu ana nei o la kuloa ia pātele ana nei pātele o hafia e whai e ngia ka le songa. Ale mea te whaftai e to le fo. O lau te tala no atu ia whakuia pāte. O ka le la wā whasisila. Ele leile ia le amatanga tato lotu e o mai loa tino le alima kua o ki al meo. Ia ai tau nua tu loa ma tia kono pālangi.
Ia na tala noa leo pātele ma te akono pālangi o whalongolongo. Whaia whapea mai leo o te akono e taun baptiso mea uma whare Ekalesia Katolikoa. Whātulo al pātele pālangi ua umono o baptiso. Ai esele Ekalesia no o baptiso ai. Ia, koe tala noa o ke le mana malama tole e foi I anga whaalotu Katoliko le tala noa I pātele mariki ako. A ua fia te whaalongo atu. E whai ngō whia, ok? Ia rea, whaaftai a. Kusana o keisi man keisi o tina tō dua le tau pā. Ia a te doa. O le me sini nau whaafongan malu atunu. E whai ngō whia nana o keisi a. O le tanto nunga lava e Ekalesia uma lava. O le tōru tasipa. Ia, nongo winga la. Pifo ringa mai o lau keisi. Nongo winga. A whapea na e baptiso lava o Ekalesia. Ai tari tonu I le tōru tasipa. Nongo winga te vai atu I lepo leha. Pito I masina vai atu lewa vai atu te patonu ve tasio mano. Inga le te whaasila la ia. Ia le nganga maununga na. Le nganga maununga whena tātou mafuta me nei tupu mahe e le tunu. E ne mama ia to le fua. E ne mama fo I le pokalame le mauta Samovi inga le tua. I le taupati me o ta mame ti nā tātou te whaasoa. Whaasoa me le lei. Whaasoa me mawarifi le mu. Whaasoa me mawarifi inga le tua. Ia whaasoa fo I le whaasoa fo ina le e nei mena nisi. Ia whanongongo me se tala. Le angangala na le tau whaatulanga hinga. Le tātou whasenga. Tātou tatanoa. Ia, le manatu fo I o nevai te mi wai e li pisini ni sau a inu. Ona ea le mene o whati ngā, e le aso le whanga fu. Ia, le e whai mei isi, ia, o le asfalele. O le asfalele ia e le, to ai mite e lis tangata. Ia, o le mai aso a toa lava. Ia, ai mite o le asfalele. Ia, pe o le vai te mi whanga fu. O le vai te whina e tele ia wharo loa mo whali ia. Mo pai kumu lava. O i to tele tangata e, a vena me whati ngā. O le whatinga sili ia te hauia. Ma ai se me sili na e mana o e tu. O le ma whaina tu. Ia pe o le ula ula. Whapea o le ofa na o whatinga le ula ula. Na o le to ula ula. Mo le mahasina atone o le whanga fulu. Na mo moli no mo le li. Ia o le si o le pia. Tango no le pia. E le stu stala le no ai atu nungo e pene whaelangi. Ma to e whao mai lava. Wa kau le ua. Ia emele a vea no ne e seta po ne ista. E mo moli ai o lau le to inu pia. Ia me se whitato I tango fia. Eisa. Pea ia o le whanga furu ne to sanga lua whamanlua. Ia o le ofa atu mo le li. Te le to I tango lava le eisa. Se ia o lava na uman whanga furu. Tau ne umatama umai lava. Pia se lu. E la isi o vaenga le unga mai patele. O lea lava mātou te. E makile ai mit le spele. Ia la unga maropa tele le safa mai. E le tau lia ngā mea. Tau lia le mele ku urwhaita kala. Ofa le. Ofa no a whatinga. Ku urwhaita kala. Ku uri kui pākua. Ku urongo vuvua mawhai tala nisi. E tai pei fo o le tināne ngā ruenga. E le tau mani tināne ngā ruenga. E le aso tofi le na whaitatu pokalame. Ia ai whai mai yeso na wha le mi ngau I runga na maro le tunu. Awane ngano I a tātou. E te tusi mai ni whamatalanga le manui rungo I o le te tusi mai ni maro le tunu. E le mana le mauto Samoa o vi ingo le tua. O whanau uma o lo mata I tātou kōmeni pula ina la tō mata. Ia ananga na sine na whaingata. E sau le wharitua. E sau le wharitua le sunga le whawhengaina. E mai o I New Zealand. Lau le taua le Ekalesia. Lau le taua fori suafa. Ona o te loa. E o te le mana o whina le taulenga ina ia au na le tua. A tonu le fisili me tina lea. Le whanulonga me tina lea. Ia tina. Ia i fwisi se o to le fua man moto sa movi inga. Ia whatu e se atu whamaruru atu. Ia lofa. Ia ai le loa I le whitauwi tātou moto sa movi inga le tua ma so whatu danganga. Ia ua te papole. Ia e tele po kalame ma neia. Ia ua te tusi maini ni whaupunga whina le matanga. Ia e langona I le whanono loto. Mena te le taua ai le soafoleti na lewa o loa. O le wharitua o le sunga whawhenanga I au ki lani. O te le taua li no le Ekalesia. E nuwa mo le te le taua whalengo tina. Ia e taua na watu whina le whawhautuanga. Me se a tātou langa o tō telefo isi tēnā. Ia wa umana tusi mai a tia. Ia no whai unga. Ia e le awole vea fōri tata nuhi ni me porkiki. Ia le a ese tu langa whina le
I lo tangata le lei na mai le tu nga spautuanga ai no pe tala tuna mo le fa te le lava I le tinale na tu si mai ia mai ni fa upunga mama fa no pe na ta fa lai ia o ke le lo po le me ke fa to se ai fo ai le fa le tua ai le se o nga sala na fa tua na fa tua tau fa to se ia oi le nga se na mata upuna au mai le ni fa mau a o lo ke manga o ko so mai fa tua e mai tu I lu mole o le tamalo pai e tau tala I mea lea na tau tala mai ai pe wha maoni mea na tusi mai ai e ale wo wha alongo atu e ale mea o le ai wha atu e se ai le isa ua ngasala o le whale tua ma kua ke le la ngasala le na whai mai nei e wo le whale tua le mea o ke le lo po le ala na ngā luenga le whai nei whanga I whana wa le atua pe au e o winga ia e whai tala I le ni mea wha maoni o he tau tala mai ia tangata mai tusi ngai lunga e le wha maoni mai le ingi ngō nei tangata ia e au mai ale wo so mai ia wha iloa mai lo na au mai o na fōringa ma na ia e au le reis faltua ma o na fōringa ma ai o le mea o tau tala ni mea le ini wha maoninga ia o tari tunu wa lafi le ai no pe tanga na ia e matau le foi au ni ngoto le lava I tapea e te sau foi daso fo sau na malama fo sau foi ni aso ia sa na ngona lau le fifia de naso na wano finga venga mo ma fo fau ia wa mai nei al telo ma fam tananga ia o sai di o mo anga le sua fa sa o le falitua ia o ia foi mo na ata ia o ia foi man me ro fai fi a wai ma tu langa ro ngadu I de ka de si ro ngadu ia sau no fa ma fo fau tala finale o le tangata ta fai le tua ia tu ia fam sinonga le tua ia au fam talanga finale la ia tia o se fau tuanga ai o se fau tuanga a tonu foi e foi nisi fare tua o lo fa pena foi na mo de mai ia o lo va no le fast food aso o le fanga food o fa lo ia na mai ia ave ese atu le fai tala ave ese atu le lau tala ave ese atu fai tala le fa maon ia me o manava ne ve le te fai atu langa ne fa ta ua lau langi de ista fa ta ua lau langi de malang fa tu po le Yesu fa ta waina po le mena ia de te fetu nei ana fa pe o te le fa ta waina ia ama o tumi masui no lana me pe mai Yesu po me de sala fa ia ni liu ele sala fa e fi mana tinale po me la fa to le fo na le liu atu lava ia ai tu la fo no me de la mana to ai finale maru ave fade fo a fa fonga me se foi lo fiona tamai tai de mota nanga to itu pa de la oso mai nei ia o le o ka alo atu e fa lo atu ia le soa fortinalia mataru sanga atu le mamalo tato autostusi mai New Zealand fa mole pe ia stangata na te loa le tua atu fortinalia se I momori sa o atu ia alfa la ia langa leo uma ona e fa malulu tina ia ai mo ta foi fa lava lo le amua mo to le foi Yesu o toto tu tamo lo Yesu toto mo to le toto e aru ko du se dunga jo fa lava le se fa mo tu tana nga la le mo da nga ngol me le na ve e tu lo toto ia temine fa mai lo ia le fa lava le abo fa lava toto o Yesu no ngobinga ia wa sefe toto o kiro foi tere foi e peila ordinalia o fa sala lautala ele se fa maunia o le tatia mai ia le ofisa ke le Australia e o mai e vatu fa maunia o mia e tautala ia ona na fatu a fa leo mai le ia o fa leo mai e istangata mai istangata na mai leo la to fa leo mai lungo pokalami ai se ia ole o ke foi lo tiro atu ia o ku mai foi lunga ia ta ko le fo se peka ke fia aka ia na vai na wata e puta la manava ia na vai para nata o la tama e puta la ko inga la tama ia se tangata tino le leite sa sa wale tino to le fuaia o vai la tino te pia fo tino so tama o vai tu la talentu mai ai o fodinga ai o kamar ka le ai o mga var ka maule o fa finge le na ku unga ila wa ai ale me fe la fa matala
langa. O le angai a cha o lo momori me e fi au fa manatu. Fa manatu ia e tatou uma ia tangata leanga ma fai me leanga. Ia la o tatou loli ungo o tatou. Ia o tatou lo lava o le langi lava me uma lava. Pa wana me fina le ainu. Ia ta pa futu langa lea. Ia o vai atu. Ia o me uma ia le no fai atu e fina le au ngana fanga fu. A fa pe lai e oi o tangata le tua. Ina vai le fanga fu. A fa pe la o fa so e se. E fendi be fa pende. Po to tongi o se. Ela va no le 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 te fu wa ina me. Fu wa. Ela nga finga ta va nei me fiola. Finga ta te nei me mo tangata e fiola. Tua o malo fa ma o ni do vai de tu. Ke lo e kore fo. Au vai atu ne tata. O akale a o kele ika o ngi ana wata. Wa foi na o kele ilo a si wo a u la loi melpone. Wa sent mai ko e vili mai. Ua kangi a. Ua kangi a. Ka kore na mo kupu. E ke lo vai a ele haka nga o mono ko kikiro. Ngi ano mala waka. O le ala ke aka. A le kangi e se o se nga mai. Mai mau pe anga uloa fai mea nga mangwe mulinga fo ila ko waka ngia. O ngau fai atu le. A o atala wa ila etu o ilunga wa o le Facebook le, o le fake page le, o fake page ka kapala a ai ele iropo ia. Ala o ka fa mafana atu ale se o fa mafana. Wa fa lungo mai la o kele o le mea la ina wata. Wo mana tua le aka fo ile fia e so kwen san ke at faki fango Shrek. O fa ro ki ki yes I was Shrek. I'm in love. Yeah. Ele finale ele fa pito manu ya tas. Ai longa e se pito se o se loto le tangata fai le page e mafuta ile atua. Ainga o mea leanga, e moi mea leanga, e ala i mea leanga, mana tuna tunga, kalo fai songa iei unga mai lea li. Nā te leana mai aina, e se whai aia, le lofo le tua e lau tangata mai vai. I se mea na vai whapena, wa lava na o Facebook e whai mamori mau, wa lava fo inga venga o te whai e whai mamori mau, wa lava fo lau tana noa lunga le ea e whai mamori mau, wa lava fo lau whai inga le tua e tono e karesi e whai mamori mau, wa lava foi o ngaluena e fai fina le tele e kadesi sa nga lua i sa boa mo so swani ai wa lava foi malanga o nu mai kadesi na malanga mai mana no fo ne ato le fo e fai mo li mau e le te on ma ia na mea e sia so se te mi na e fai mai mena o le telefona o le ana ma ia ina o ngaluena le sa fai te fa pela o fai atu o te fai atu fina le o te le pela istanga ta fina pe afio pe vinga le la afio a pe o le tūranga sili na whengata i Australia, ono toa tele tangata, ua hoa e pule lato wola. O le tele tangata, ua lela i tu la whono sa, te loa le tu mamau, le tu mamau. I mese fo ina mamaro le tunu o la tapu, ia whaiwara moto sa movi ingo le atua. Ia o walo lo whalawar tatu pokalani. Ia mai o tau i popua ngana o ia Yesu, whiangu. Ia, tatu lo whon mena tupu ia Yesu. Ia e na sau o maniu Yesu a mata na sau nunga tara lei sa tupe fo tangata e oe e ka la e pepelo ka lange e pepelo Yesu la sa tupe mana mea la me o nei sa la lau mai a Yesu ke diso ne wa afusia mai tato tangata Cristiano e fa pena o man so fianga le nei o tele ne ma mea so fa maoni fea ia mata leo Yesu na fa lata ne me o tupe me na lea enu o se te me te tara noa mai ai o to e mafo fa lava e le ai ma se fa ingo telefo te no fo no fa o fia uia e le ai ma se me o fa pe wa fa ina o te tau si pe o te tala fa no le mo fa pe mo finga le kokuri e nga ha fa ni ya ka mai mo na lo wa mo e le ai ma se fa ingo le mo ai se ona le tu a to alo mafo fa e le mo so wo le fa va I tangata ia ai mauolo wole whaavau. Pe a whaatinga tangata nei a oi. O le tele whaatinga ia oi, o le tele whulunga o longu sai. Ia o lo aina. Oi dei muso ai pe le tinga i tau whaaleanga man whapena. An mafuanga e tau whaaleanga I tangata. Uno e tau mawhai e whalau i loa. Pei whanatala I ngā paulo. Sa matoa tau ai asto I ngā paulo. Ina wadi iua mai paulo. Iua mai paulo sa rota la I tara leinu e se. Sa matuai nonga ana matuai tau ai tangata ma
Pena fo tala ia se te whanu, o nei mea uma tala ia iopu, e leai se mea fau lor matala nei, o no tela timi te tala no mai, ia o tūlanga na, o au ia, o la ua mafofau, pe whara tina lea na le whare tua lea, o le whare tua o le whai whiau. Aia na whaia se tūlanga whapene, e le ala masi mea, o e le whapea a whare tua na whapela ia leai, o le hefa masi ngā le tua i lana ngā dvenga, a tonu re do po tae au, ua to ele o loku fai ai tina nga venga o to e fai ele me de o to e fai ele me le na fai lunga le pokalame o le pokalame ne o le pokalame ma to ma te fia o te ile o so me lunga o ko me ni mo wa ya a to e fai ele me na o la ma to atu ne li pot ile tanto e ve o ma fai fia ai ma to dia o le fai tu ele e fai ele fai fia ya te le ro pe si me te fai tu ya ile ro pe si me le ma di ile no ma tu ya ya ai le si me tina ia o te whamanuia te nana leo tātou tonu vai te mo le whātinga. Ia, mahaloto le afoa, ia, tatonu ia o le ātāna tātou pese lea e mo mori atu ai alo whaanga mo i lātou uma lava o lo mawhatia pia ngase o tino. Tau iena i anga leile atua ia te o tau uma, tātou sa ua lata fo i le vai teimi e whamanatu ai lo na maliuti ngā i le sātauru, ia tau iena ia avea o na manu anu o maona whaana malava, e malolo ai o tātou mai o malava, li liu mai o le tātou tusi mua o le awhaitau, ia o wafo i lau whaafonga mai.
Ua awhatonu nei le tu lai lima i sini au se talia, le vi inga o le atua soifua, na langi ina i le au whaipese katoliko, mai vai usu pe no tau sila sila ma mai mo mai ai. Ia o le tātou utusi lea o le a, e tolu tātou utusi e lau nei aso. I le lei dawa le motu o le pā o sila fia pe o le a, na ko ia langa upu, o le tūlanga vai ai whine e iai ia le tusi, la tātia lisi tusi le tātou tāno le vaiso lea, ia o te toi fo ia toi se teni, o le tusi fo le tātou te tāno noai, o le tūlanga i le vālea o le fonga whitalai, ia ma le whiunga fo le te sili ia le sunga ia Dr. Sailele Malia le ngahoi, o te tai o le vanga whai o le HRPP, pēna te puipuia, ia lato te puipuia, ai a te tau o tangata uma, ia tangata taito tasim, tangata taito teli. O le tūlanga lea lea wō mai ai, o na ua sara lau lunga o penga ta whailangi, ia le tusi o le fonga whetalai, ia na tali mai e le tusi o sunga ia tu le epa, le ngata fui lea, ua lauina mai fōi le tusi a le awhina le fionga le teitesili atu le epa, ua le tusa ai mo le tusi sao, ua ese le whaawinganga, mo ese whai whaapunga o mai ai, pe fōringa mai o se tusi whina le ua pule atangata ia le tusi, pēra whai atu whina le. Ua milo tusi. Ia, whai sau tusi, o te ngufua oe ia ma whamatala le tusi le tangata, ia lea lau wa vai atu whina le mamaru le tunu, ia lea lau manatu e loa, o le alau atu loa le tusi sao, le tusi sao, ia na le po ia tau le tusi da lea, o le tusi na mai lunga o pena whailangi, lunga le peicha le maro, o le tusi na le tali mai o le fionga le whina le fonga whitalai, le sunga te siri, ia le ma le tusi lea, o le tusi lea, o le tusi whina le whina le tali mai o te siri, i le fionga le fonga whitalai, longa winga la, e toru la tusi la tato tara noa ai, o le tusi mua la, o le tusi e lei whātangaina e le sunga le teiteisili ia se tangata. Nā le whunga whetalai lava mana ia. Lela tato tanoa fo i hei tele whaasea, i spoka rame ia tia, o se tusi. E evatua se authority a le whiunga teiteisili. E whina e le na tele ia veatua. Nā le tusi lava na o ia lava ma le whunga whetalai. A peta ia, i wa saule tani a le whunga whetalai, o mai le tusi, wa si mai le tamai tai pale bia. Pata se whama sui whunga whetalai. Ia, po le ana le winga, o tau manai i whina le, o mea ia e tau lava na o le whunga whetalai, mata tai o le vanga whawhai, ia e tatua i mo le vanga whawhai, ia lewa a hanginga i lunga, o le whaano nuanga na, ia, ono le mauta sa movi inga le tua, e te tau ana whamatana mea moni, ia e anu ia lau whiunga le tamai tai mota, ia la tatua e tu le atu nuu pure ana natus. Ia, o le e la tulo ma fau e lau le tusi, a leo ke o te ata fo i ko mengi al makovasinga le, e whaisi whale tua, se so ia ko ke leanga whapenga, ia ai, se i lau le tusi, ia o le tusi lea, o le tusi lama na tusi i le a au, le whiunga tai sili, ia whaafonga mai le tusi. Nā le aso tusi? Ia masa o ngal tusi, HRPP pe tesa, aso iwa o mati, lua afe, lua, Auckland, New Zealand. Susunga ona po papali i tele, lio olo i pola ta eu maspau. Fafonga ke talai o le fono au whaitu la fono. Komiti su e whaapitoa le palimene. Tu la fono whanua masuafa lua afe, lua fulu. Soifua manuia ma le langi mama i la wafionga i le fofonga whetalai. Talo sia o manuia la wafionga a wati ute o lo wala awina i le palimene. Whapea foi i le ainga ma le itu malo. Ai tau whamalie la wafionga. Wale mawhai se la ngona ua mafu ai o na fisota i atu. A wā e whaatontonu folau nei mo tai au. O le tū ma walunga foi ma le tau oloa o ngā luenga le palimene. O se wala au calling. Wa whae e atu i lo a au e le atua e whaavai ai. Le whaatua tuanga o le palimene i la wafionga. E wha moe atu i lau tō wha e to o ai le maota o Samoa. I se tali o le mata upu o ngaonga wafu ai le tusi atu le nei. Lau wafionga
e manino le lafo a le afionga i le palemia ma faa moe moenga au tu ua faa tu ai le komiti su e whapitoa. Ai o te le iloa pe o si la fia e la ua fionga i le fofonga fetalai, faa pea le afionga i le palemia. O le taʻitaʻifono o le komiti su e whaapitoa, le susunga au apa au alo i taua mulipola ua maua i li poti, e lua fonotanga na o atu ai le komiti whaapitoa le palemene lea lea sa iloina le tūla fono whanua masua whalua afe lua fulu, ma faa iloa no na te i lea tūla fono. Sa ia o ane fo'i ina ua taamilo atu le komiti whaapitoa i lona i tū mālo, e faa lia no na fina ngalo lava lea, e te i lea tūla fono. Ia manatua ua uma o na pāsia e le lua vai tolu o le palemene le tūla fono whaavae. Ai ona i mea la aiti na sai nasa sasi ai le au whai ngā luenga. Ia si koe whaikau kwa mea lea. Ia manatua ua uma o na pāsia e le lua vai tolu o le palemene tūla fono whaavae. Ai ona i mea la aiti na sasi ai le au whai ngā luenga e pei o na tautino e la ua fionga i te tonu o le palemene. O loo iai a wala wha le palemene e wha sao ai se ia. E leo a fia ai le au tu o tu la fono whaavae. E le tau wha ai lo atu i la ua fionga upu le atu nuu. E asa le whaiva ai le asa le masalo. Ai mai se ai e wha atolu ona o le susunga au apa au alo itafua mulipola i le komiti whaapitoa ma wha ai loa no na te i le tū la fono tonu lea e au tu ai le lātou ngā luenga i le nei taimi. Ai o le matua, ai o le mautau ave fo i mo se tuenga whaapenei e le ngata ina whaatino le ame o tonu a ia wa ai fo i ngā ioinga ma oti o loo whaatino le ame o tonu. Laua fionga e ui lava o tūlanga o le wha alo ngia o le mamalu o le tofi sui fofonga fetalai, le susunga au apa au alo itafua ai le sili le wha alo i lo le whai o le mea tatau masao maata ngia o whai e talo sang se koe lau tuad whai ipulea. Laua fionga e ui lava o tūlanga o le wha alo ngia o le mamalu o le tofi sui fofonga fetalai, le susunga au apa au alo itafua ai e le sili le wha alo i lo o le whai o le mea tatau masao maata ngia o whai. E talo sanga ina ai le tō wha laua fionga le fofonga fetalai ina ia wha se ese le susunga au apa au alo itafua mulipola mai le tofi taʻitaʻifono o le komiti su e whaapitoa le palemene. Ai tō fia i ai se isi sui usufono mamalu. E whina ngalo i ai la ua fionga na te tau aveina le tofi taʻitaʻifono. O anga ia o whainga a me o tonu po o le Good Governance Principle of Transparency and Accountability. Lea sa whaalawiloa manino e fia me e whaawai ai whai unga a le whainga māloa le fast, sa whaalawa i te leina e lātou fast, i le vai taimi o whainga pālota, o loo e si la fia lava, o le mea moni, e to a tele sui usufono mamalu, e anga waa o le nava ainga, e mawhai o na tau aveina le atofi, o le taʻitaʻifono o le komiti su e whapitoa, e mawhai o na wha se e ane i ai, mo le puipuinga lava o le ngaluenga le palemene, wa lafo atu i ai le whaatuatuanga i le komiti su e whaapitoa. O le talosanga lea, ma le wha moe o le ama na ia so mātou vai, o na o mafuaanga ua whai ai. Tātou te pui fo i le mamalu o le palemene i lona tūlanga mawalunga o le fono au whai tūla fono. E le tatau wai o na tātou ave so o ni mata upu i le whaamasinonga. O mea lava e fofo tātou ma e le tatau foi o na whaasao.
Ma e le tatau fo'i ona whaasa'o mai e le whaamasinonga le pale mene i le tātou toe no nofo, ma soli pala tū la fono ua pāsi atu e le pale mene, ma atangi a ailo tātou vai vai. A o lea ea le mea e mātou te tua i ai, pe a whai e atangia pea winga wha amaua lulunga, e whaia pea e lātou e fou mai i le pale mene, o le winga le na e whai e le, o le iunga le na e whai e le, ele nei, ele vaenga le nei, o le tāpā loa o le whaamasinonga, e rule is a process, le sao ua whaatino ai tātou ngā luenga, e atangi ai lava oe o le fofonga whetalai, toi lo ia, e tatau ona e malama i mea ia ua mātou la ngā, tau ina ia whaawau le anga le leo le atua i la ua fionga, i ti ute mawhaiva ua wala awina, whaia ma le whaaloalo, sa inia ti sa maliele ngaoi, ona pōtu i la epa, lupe solo ai, dokta sa ilele maliele ngaoi, ta i tua ngai. Ia, malo mo le lawina tusi, ia le tulangan na leo whaafonga le mamaro le tātou tunu. O le tusi nei, na mafua o na lawina le pokalama le mauto sa movi ingo nei tusi. O na o lea ua mua, o le tulanga na tusi atu ai, le tusi le sila atu fo'i o le mauto sa movi ingo le tua. Ia o le fautuanga, na vatu se ito e ta tanga ifo le fiongo le fonga fitalai. O ia lea o le pule o le mota, ia o le fontanga sa moa, ia po le palimene fo ilo iai sui lava o itu malo teitasi. Te ito e tilo tuai, ona o lea te inai, ia le tūlanga lea fionga, ia po le fionga fo le sui fitalai, ia mulpola. Ia o ia sa whapena ona tu atu whenere tu la fono ia e mobili e tolu sa ia. Ia o ia sa mutua i malosi lona te e whātolu. Ia lea lau o batu le whautuanga le fionga te sili ia tu le e pali fonga fitalai. Se to e tilo fui ai, ona o le conflict of interest le tūlanga lea o lofte nai. Ona e le tato te lua umalava o le a tai fono ai se tangata. Whina le lo matuai lo le leia tu lava. Ia o ia sa te. Ia o tūlanga nei mo sailinga o le ami o tonu. O le tūla fono o mea umanai whapena o tātou le whainga malo te kalasi. Ia e le o tātou ni a ngeri. Mela lea a whaise whamusinonga e sila atu se tasi lalo o lo sau whai mesesi to tonu whina le ia e au anu taro sanga tue. E lea lau taro sanga atu le fionga te sili ia tu le epa. A e tusi, na o tu le epa lava, na le fonga whetalai, pauana, a mea wa tupu mai nei, ua lewa sala lau mai whafo. Ia, le tato maru nama fo i se tasi fo i o pokalame nama tua ia whaasala lau i nama ia fo i se tasi. E tu tusa le tu la fono Samoa, ma le tu la fono New Zealand, ma le tu la fono Australia. Le mai fa mai Privacy Act, po le ai taunga o nga lo ia le fa mai. E le na ma fo mai. O le lau mo se tusi fina le batua se fa tanganga fina le out se tusi. Ia le lau to vai tundei. Wa tali mai le fionga fonga fitalai tusi ale sunga te sile tu le pa. Wa tali mai la. Ia wa si mai ai fina le. Ia pe fōringa mai wa tāro leanga le fonga fitalai i le tālonga mo meo tangata fai mea meo tonu. Ioe, o le tālonga o tangata fai meo tonu, e le tusi atu, ia o na tusi mai, i le bā lea le taitai o le tuangai, ia ma le fionga le fonga fitalai, e le alau whaasara lau mai. Ia le alau ua le maroloa fōni mauta sa mōwe inga le tua. A wana i whaase ina tātou i nei mau tusi ua whaasara lau mai i le aso na nafi ea, ia po le aso paleile. Ia mai si poka lami o la to fasa lau mai le tusi le sunga le te sile tu le epa ia le wa lau to le auto sa movi ngale tua ia mana manama tupu mai e le tulu o le tusi sa o na ia e ile mana le na wa tali le fongo fitalai ia le na e so ta i me tu ai mai na su mai le
le sunga ia ata tanoa te sa. O ia na o le aha tani mia le tusi. Ia e tonu tusi, pe na whai atu ia le tusi mua mua na ia lau mamlama, ia o le whaolo maau o le fionga le teite sili, ia po le fo o le teite sili, ia o le suafa leo whaingoa inga le mauta sa movi inga le tua, le sunga ia tu le epo le taitai le tua ngai. A o amano i nungo le mauta sa movi inga le tua, ia o le fionga le teite sili. Wa o ia se taitai, ua luas fun ma tōtau sanga o pēr ma tātou taitai o tātou tunu o tofi le pāle mia e tu langa na whina le ainu le atu sa iai ia e mani pia si tāsi tātou pesi e o leo tala mai ia whina ngāno fo i le maro le tunu ia whapea mai ia le matou autistusi ia o le whai ngā māloa le fast wa le aingi accountability ia ngā o disability. Wale ai fo ingi transparency. Ai ngā o trans-stealing. Se so ia ko ke lea. Ia tu langa na inu. Ia nanga le la whad mai mana tō le tinu. Ai se vai pe whape i le tali o le fionga le whongo whetalai. Ane mana ia foi. O le wata tala mai la tō le wanoa. Ai mana ia le tala mo le wanoa. Ona whairo le mea sao. Whafonga le maru le tinu. Po le hara tusi sao na tusi ai le fionga tete sidi a tō le epa i le whongo whetalai o le tinu. Ia a lea foi so na tali mai. Ia e no le melo te vai o tu nei. Ua lau me nere tusi stoi ina. Wa e sea me iu wha ma mafa mai. Wa sau ni tū langa whina le. O le ango tusi. O le whina le o loo whete nai le sila sila atu le fionga te teisili. O loo taitai mai le fionga ia mutpola. Ia le afu i le sui whonwhitalai. O lo ia taitai ia mai le vaenga le tatanoina. Ia e ona masalo mia i whina le. E le katu. O le umena ngā tusi. Ele se ngā mat whamasinonga fo i le sauni atu i tu e lua i whai whamasinonga ia ai mai lor fesili ia ai pe iei se si o le au whamasino e te ainga ia e te sila fiaina e ainga i le tūrea ma le tūrea ia ona mai leo le avanoa e whase e i tānganu le whamasino le a se koe so a mese se whamasino e nai e whamasinonga no whai atua ia tu mai lor whamasino si e to lolo o lima ia talo atu lau fionga i le sui plestene o lo whaian whamsinonga. Ia, e ai manatu na mātou i tū i lau fionga i sui plestene, pe dāso whina ngalo, ia mātou te leta le ina lau fionga. Ia talu ai ono oe e maupaolo maninu nei. Ia tusa oe te whai a wā mai le nu nei. Le ala nana o tu atu ma le awa ma whaotele, ma manu le whamsinonga i tu e fia, pe mwhai mātou te leta le ina lau fionga le sui plestene, ia ona mātou taltonu, ia la tātou te loa lava, ia e te maupaolo mai te tonu le nu nei, ma le ainga nei. Ia, kani mara peskenge, ele ala sui peskenge e kia ua mai. No fionga tole fo. Yoi, na o tau tu spaia. Na o tau tu spaia. E fai lava na unga venga fa famsin. E po te fai a vā le tonu. Ia po te fai a vā fo ina le iai. E fai ala unga venga. Ia sa ulanguna ina fo ia sa o le lei o sa unanga sui plestene. Ia na o toi tuat fure vati. Lo fionga le sui plestene. E moni le lei na e tau tu spaia. O lea foi sa o tau foi ia o tu spaia. Sa o tau foi to le fo tu spaia. Tātou te tau mo le tu spaia. E a le nganga po le vale ai. Ona le nganga mo lunga lava na ona oe e te maupolo mai. O se tasi fo i o whina le tono le mato. Whapena lava na no lui atu le. Ia, nai uan te mai ia toi tu me lava nasi o tu tana noa. O le vinga nana whamtalanga. Au e nei vai e whinau. Wananga le lai whinau atu nei se e tia la ia le tuspa ia. Au ngai ngalo ia oe. Le whina e tau tō tuspa ia. E tu tusa lava na whina tau tō le sui plestene. Sa tau tō whina tō le fo tuspa ia. La lai pe umar tusi lea. Lea e sila atu i le fionga le teitei sili atu le epa. O le sui le... Sa te te i le mata upu le. Alanga na le mai e whina le vaenga lea. E whai mei, e le o le mata upu na. Lea na i le upu whina le. E asa le whaiva. A le asa le masalo. E pi e whaui mai e le o le mata upu na. E moi fo le ata. O le mata upu na.
e pe foringa mai e fa mai e se ru po ona e se ru po le ia le fe tu na vai te siri o le ru po pe to te fai mai e se mata o le e tara no ina le komiti le e le ai ese me fa pena pe le ese po le lava pa wale mea e le te tau ona ona le ia vai fai mo fia nem ta o le sasi o te tono o fina le o le finga venga ale la foringa mai pe fa singa au wala tau nga sau ko ka bela tau nga sau ko ka mele ko ya ai ke inga wo ko disi vai asu wa sui a ko me bio le mena ta o te le tai tai po le fionga le tai tai sile tu le epa au ane i mo langa le la ma lepe to ata to fa vai lopo I ka a per fa vai le tunu mai le te o le si da fia o le fionga te te sile tu le epa ya le fa ma fa me ne isi o va ne te fa no mai e asa le faiva le asa ma tara no le angor tusi tato o mena na la kala ngol fa ai ko e ke lota fa kana ngol fa va do kala ngol fa o kala ngol fa tana no mai tono tato tusi mai ese le faiva ese le masalo o le winga o le whamtalanga na e so soani atu iai e whamanatu atu le whionga le whonga ptalai pēnā ora o tino na o le tusi aino u se bini mai whea tanu apo la hafo ina o le tūnanga na le iai ia a te iane ua ese me o tupu mai whanangono aku le whamantalanga me nisi o whina le o tatu au whasara lau ua whamamafa mai whafo le tusi ai whamamafa mai po le ale mena mafua ina tusi le sungai ama le mena le o le whitinga inga o le iai le masa salonga whina e le tatau nawa pēnā loa watua le whateteinga na tau tō le suplestene le tuspaia tau tō whai tō le fo tuspaia au te lei vai ai e watu le manatu e tatau nawa o na whaasi tuangan awa uman matu whamisnonga ai sau le ungai le whamalia ina o te whinga waki la vai lunga ko le kōra whapio e inga le plestene lea i tangata i ana matu whina le mena na e mafu ai e ona e doa le tā ua menei ia o lea nau tate wawai atu nei ia lea nau si tato whatatali atu le pa walele lau ai harus tato pese ia ona lau ia whanso manatu ai no manua le ai lea la tato walu tato pese e mai foi le ka ku pese lea mo ka ngaka ua loko le anga kele wa o kele ko kele o le au loto mo ia mai le sa mala fa mole po le turi sa tani le e mari sa mal ia nang wa ku sa tani pe sa tani le Mike please amal sa mala si fo ai fo nei te me tato mata a fa ia ku le mino kusi ali ai o mai ya per tu nangana when you very please Mike per tu nangana nine ia tau fa mata tanga tu na tu nangana ia nei e se ta hu o fela fo ina ne ma nei te me fu da ngai fo ile mta upu e masanta tano mai le fiona professor ia fara le sto nai e tau fiso so ni nei tamama tina matua ia pole fo se la tau fo isi la sila ia ese ma nei ono le bava no totala ma nei follow up ma le a filipina unga le we nei ia o finga unga le nei e un to ya kan ia mai o le wa veke fa vai ia ma lo le veke ma lepe salau kasi no e wela nga beke ia ma fai ko mai ke du ko fa pi le ia ia beke finale ma lepe ia ma lepe fai ko mai ko ai akalau kasi do fa vai o ka usanga ko mai ko pulanga Mike the song Samala song Aweloto Waleanga please ia pe tu nanga na fa te tali tato pese ia ai maneia mana tu le mato senga ia wa mai lunga e ato ata hoti da te mana fa lau ia fa lau lo o mal tato tem ia ai la vai tilo mai le mamalo le tinu
Tale le tula e ono i sini i au se talia nei i masalo pe to 2 minuti pa pena foi tala le tula valu i tato tofi sa moa a mesi le pa angol tato pokalame ono fa pena no fa fonga mai i New Zealand pe o tamam tua ia pali idea na sistemi pali no bilia tulo la ia le se ta fa uma tu tusilia o tama na lewo o mano fonga malo le tunu e na to fa fonga mai ia tato si tato fa o tusilia o le tusi o le fionga le fonga fitalai o ia la le na tusi le tali mai le tusi le tai sili ia tu le epa pe ona watu ile na fa lo mau ia e baso na sila i le tūlanga o iai ia le tatou malo temi nei ia le la tatou whanongo ia polala le tali ia tusi la lea ia o lea ua si mai ai le fionga le tamaitai panemia ia le whapea foi ia le fionga sui a le fungfitalai ia ma le fionga foi le tamaitai lo ia sili o le tatou atunu e nuu o fionga tamaitai e mota ia o le sau ia le fionga le atatanua te sa ia whatetali ia o ia sa whapea e fai masui e fonga fitalai le yasu ia le aida to tu atu na ia fenta foi no lotu e lau mai ne te fa pe ia ai vo fa au tato tanuanga ia malo lavale on sa ile malo tato watu no ia fa tai fo ia le lang mai fo tato pokalam ia o le I lau atu le tato e fa mole ase fa awala vale fa nga mai tato messenger fa mole stanga le fa nga I lungol tato live le fa nga ia ai ia fa pe toina mai ko laptus ia le se me o ia telefone le se ka konfiki mo akule ia ma lo lava le fa so mai le tato o le tusilale ele au mai I tato ofisa sa ilunga le upenga tfailang le usala la ilunga le upenga tfailang lunga le pechal malo ilunga le tulawan malo ia le ala wa au mai a wa fo ile fa fonga mai se kau fua ia tu se lua iana au mai sa o tato ofisa ele le ia le manino le malo le tunu ia mai fo isi na tamama tu matina ma tu ele mfaina o ilunga le upenga tfailang ia fa fonga mai ia le tali ale fonga fetalai ia ona potu ila epa lupe solo ai dokta sa ilele maliele ngaoi tai tuangai mata upu komiti su e whapitoa le palemene tu la fono fanua masuafa luafe luafulu ma norso I fua manuia malelangi mama taritonu o lo manuia la wafionga le tai o le tuangai o te whawhetai atu mo na utusi le aso iwa o mati luafe lualua wa o tau ni maina e winga I le mata upu wa ta ua ilunga. O te tali manino atu e whaapea. O loo tu maupea le amana ia o loo tangata, o loo wala awina I le tofi o le fofonga fetalai. Ma o loo malama le leifo I tu langa uma e tau sia ai le tau aloa ma le mamalu o le palimene I le whaatuatuanga o le fono au whaitu la fono watu uina mai a te au. O le ngaluenga watu uina mai le komiti su e whaapitoa le panemene. Sa whaavai le lafo na whaamaonia e le fono au whaitu la fono. E au fia ai masui usu fono ua filifilia I ai mo lea ngaluenga. O lea fo inga luenga na matua manino lava ila ufolasanga I le maota whaapea le saunoanga le afionga tamaitai palemia. Mo le sila fia le maalo ma le sila fia le maota ma le atunuu ile anganga na naunau atu ia naunau tai iai e whaatino ele ai ma se anganga e toe whaitau mai ni futia ua sola ma ngaluenga sa whaatino ele komiti sa ilo ina ia tu la fono ile paia inga watuana iatu o te malama le leifo ile lua vai tolu e pei ona tā ua pei tai e ese le anganga o lo e au maia, ese le anganga o le ngaluenga o lo o whaatino ina nei. O sasi foi o le au whai ngaluenga e pei ona e toi whaailoa mai. E le tatau ona whaawinga ina o nai mea na aiti. A whai ua whaamatala lau a fionga o le sa, a whai ua whaatamala lau a fionga o le sa minsta, o le ofisa o le fono I le taimi nei, I le taimi o nei whaafita uli.
e te tau ona au mai lo whaatuatuanga i le ngā ruenga le lei ma le ami o tonu, wa wha ngā solo nei. E le ai fo ini au wala wha pāle mene o iai, e fo i ai le wha whitau di o ngaonga watula i mai. O louto ta ua o le suafa o le suifonga whitalai so na fina ngalo sa wha alia, i wha talatala noanga wha ala waitele mai lo ilonga sa wha atino, e le komiti na ilo ina nei tu la fono i le pae i le nā pae inga. E tasi le aiainga, tasi le aiainga a tāua, sa te tau ona pui pui malu i ai le nā komiti mala nā fionga, ia wha lilo mo li mau e tu ina atu i luma o komiti wha palimene, e tu sa ma aiainga o tu la fono tu mau al palimene, o lea fo i la ua tau wavala mai, sa le i malu pui puia ia te tau a tangata lau tele, sa awa i atu i le tau alumanga a le nā komiti ma o lātou finangalo whaalia. O le awa i atu a le sunga au apa au alo i tafua mulipola i le komiti le nā, i le nā vai tau e pei ona e tā ua, o lona lava le nā tūlanga whaatangata lau tele o le atunu. O whainga whaate mo karasi moni nā. E iai awa noa mo finangalo whaalia o tangata lau tele. E whau wai a tātou tū la fono ma tonu whai mo le manuia o le atunu. E le tatau foi i se sui usu fono matua e peo la wafionga o na e whaapea mai. E asa le whaiva ai le asa le masalo. I le alo whaiva o le taitai fono o le komiti su e whapitoa le palemene. O le ngā luenga tātou te ngā lulu e whaatasi, ma tatalo whaatasi i ai mo le manuia o Samoa. Peitai, e matu... E mātau. Peitai, e mātau atu e fōringa e wha mua i lo finangalo whainga wha vaenga wha upu whai. E sā ili ai se awala e tilo fia ai le ngā luenga whita le komiti o le palemene lava lea. O so se mata upu ua iai se whaai unga le fono au whaitu la fono o tātou umalava e ana le whaai unga. E tatau lava foi o na tātou tau sisia ma tāpua ia. O te ena lo whaapea mai e sui le taitai fono o le komiti su e whaapitoa o loo ngā lue nei le ngā luenga ua tui nā atu i ai e le panemene. E le tō sina ngō fie sa uwhaai unga i se mea e le a mio tonu ma e soli ai tū langa aloa ia o le fono au whai tū la fono oka kua o walpelo. O te ofo i lo lesi la fia e le mawhai e le fonga whetalai o na sui se whaai unga ua uma o na ioe i ai le panemene. O le tō fia o le taitai fono sa wha mao nia le fono au whai tū la fono. E nā o le fono au whai tū la fono fo i e whaia se whai unga whaapea i se mafua anga tatau ua wha maonia e tatau wai o na whai. E le sosofa ina fo i iso fina ngalo to atasi se mea ua ioe i ai le fono au whai tū la fono. O i tū fo ia i atangi ai le tā pena o la o tau vaenga wha upwhai i taimi o a tātou tau alumanga. A whai sa e to e sea sa tatau o na tau feuta ngai ma wha leo mai e la o tau vaenga ne fina ngalo wha apea i le aso na wha tū ai le lafo peita. Ai e to i titi uma le ngaluenga, ai e to i titi uma le ngaluenga le komiti. A o lea whatu a maua sau fina ngalo. O lou fina ngalo e wha apea e lea ngā waale a fionga i le sui fofonga whetalai i le tūlanga o le taitai fono o le komiti su e whapitoa. O te le talia ina i lo tūlanga o le fofonga whetalai e a ngā waa sui usu fono uma i so se tōwhinga e wha mao ni ai e le maota. E aunga tā tele lo utangata e whai se wha mesino ngasi se e wha sino lima ai sui usu fono mamalu e wha apea o ai ua ngā waa a o ai e le ngā waa. O tō whinga uma e mai le atua. E anga waa uma fo iso se tangata ua tō whia ma filifili e le atua iso se tō whinga ua ia fina ngano i ai. A olo tātou tiute e whaifa atasi o le tatalo mō so se vala awina. E langona lava lo ufa anoa noa i saunoanga tau whaamata ua lau a fionga e whaafefe mai ai le fonga whetalai ma le
pale mene i le ono o atu o nei mata upu le whaamasinonga. O le nā ua o whaamanino atu, ai nā ona o whaamanatu atu, wa matua lo so i fuai upu whai o le tātou atu nuu. O se winga le whaaloalo le atu ulanga, sa o manatu tele o la ua fionga, e tau la mua i le tau sia ina o le mamalu o le nofoa ma le pale mene peitai, e ese le mea o iailo fina ngalo, e le so ona whaafefe ina foi, e se isi le fofonga fetalai ma le pale mene mamalu a le atunu o le tualalo alofa su e le seu le manu ai tanga i le ngalu ma lo fa alu adu tele pi ona po pali o lo i pola ta eu ma se pau fofonga fetalai ia o le tusina e ngai si ya mele petanga sisi e te mai tai kandia na le kopi ai le fionga te mai tai palmia le fionga le sui fonga pitalai a fionga lo ye sit na ya na fa fonga mai ina o le no mai atata noa tu langa fo yo tato pokalani stemi te no mai le fionga le atata no te sa o le tūlanga nau whaafonga le maru le tunu, i le tali nau le tusi, mai le fionga i le funga fitalai, le maro Samoa, i le tātou funga fitalai, i le funga fitalai, i sesi o funga fitalai i tātou umarava, le o tātou whalangolongo atu fo i le tusi, i pe fōringa mai le mele na whai le pina le olo pāperu, olo pāperu, ia, a whai atu e mari Samala, a rumari koi, ia, pe fōringa whapena, pe fōringa mai e le o malama lamari, le fionga le whangwhitalai le aunga tonu o le whaarolo ma au atu. Ia awa ai atu nā i le tusi lea, pe fōringa mai e sele mena tusi atu ai le sunga te sili atu le epa. I le tūlanga fo ia le tūlanga la lea, whino le fitinga inga lea, i le vale le fionga ia mudpola, ia por sunga fo ia mudpola le sui whangwhitalai, ia a lea lawa tusi atu ai le sunga atu le epa, ma batu fo i mau, ia tūlanga fo i mau, ia ai sa matua lava tāpena lei, ia le lewa tali mo le whangwhitalai, pe wa tali mai se tūlanga whina le wa awhiei upu whapea o le tau whaafefi. Ia ale awa manino mai tusi, usi le whiara mamaro le tonu, ia wa fefe, e le se tau whaafefi, wa fefe, nongo winga la, e le wa atangia mai ai i le tusi lea, e o tato i loa e ia aunga mea umalama. Le alawa tusi atu le fionga le finale le fionga le tete sile tu le epa ia tali mai fonga fitalai ia esel mela tali mai ai o lona tali ia na te fatu tuina o la ia tatau ia le ngata fo le o anga fa ke makalasi o tu nanga lava ia le peira le mele no fina o tu ai no fetu sui plestene le o te motua te ena lava lona a white farm snonga o ia e a fia i no vinga la motua te ena lava le sunga tete sile a wai o le sui le e tūnanga la do whanungu ne tusi, ia alo wha upu mai eni wha upu ngā fuina le, o le lava tā pena o le fionga te te sile tūna, e pa mana lato wāenga, i le teimi au tū lai mai, i le lua vai tōru lea, e lea lau tātou mana malama umalava, o le lua vai tōru, e pasi ai, i se tū la fono, i lea lau umana pasi tū la fono, ia lea lau a ngā i mai neia, ia le tūranga lawe nei, ia le rua pasi le tūra whono whina le, ia le pe whoringa mai o sia wala whonina o le alatou to e lui ina aia, ia tūra whono. Ia umona pasi, ia e la wha upunga le tonu, nā le o aila se tautala tole foa, e se lau mo tali le sunga le, pina le te sili atu le epa, o leo wha whonga le tali le tātou whonga whatalai, ia, mā roro tau mo whain, e eile nganga mo lunga, ai nu ya o te mina lea leu a matan sau satani ton ya mana miran pese finna le te sori satan mai fai mai el mato tustus ese mamaur kusitu le epa ese mamaur kar ya me ton wana ese pesili ese le tali ya pe tu langa na e le latu de faolo ma au vai upu tangata matatua o upu tangata fai to fa e tilo o mene o upu e analyze le langa fa no noa ya se a fai mene si poka la meia mo le tala noa mai langa ngol tusi le tu langa le tusi finale e ro fite na i le finale sui ponga petalai
e le tatau ona ia auai i le komiti lea la e tele tagata a la ua manaʻo ai le fogafitalai lea la veu tatou vaavaai o le mea moni na le tupu ia le mea le faasalalau mai nei e toatele sipokalame o la e faamamafa mai mea ia asa le faiva le asa le masalo e lē se kako mea maua le gā mea o mea na faamalamalama mai ai le tusi ia a le ua luga laiga le suga ia atatanoa le tesā e fatalofa atu ia le tatou malo le gaga faaaloalo ataatanoa ia o aʻu ma le polokalame le maota samoa viiga o le atua faapea foʻi ia tatou autusitusi mai le apiofoliga ma le tatou youtube faatalofa faaloalo atu i laufioga le ataatanoa le tesā ia malo lava le soifua manuia malo foʻi le folau i lagimā ia malo foʻi tautu atunuu nei aso paʻi o le atua atanoa Ia, o te fiafia lawa fo'i o te toe whaatalofa atu nei vaenga o le fiafi. Ma lolo soifua i lau sunga o nuu o whaatalofa atu ai fo'i le awhionga fo'i ato le afoa. Ia e mamalu le pa ia maurunga o le tātou o tino o te māmatina mātutua. Ia a e le ngata i lea o le au whaafongafonga le tātou o tino. Ia o le vasengo le au tustusi le nei tula o le fiafi. Mātou te whaatalofa atu mai Samoa nei, whapena foi on whaatalofa atu sunga ia maiki le nei tūla o le fiafi vi ia le lofa maleang le lei o le tātou ta pau ni lang. Ia ua mua foi le nei ava noi le tātou por kalame ia tātou te whewhasoa ia i foi i tūlango lo ia i foi ia upu whai o le tātou o tino ia manisi foi vaenga i fiatara no ia i se teimia lo e toenga mau. Tā lofa lava i le nei tūla o le fiafi. Ma lo soifua. Ia, malo foi le tanoa i lo fionga le atatanoa tesā ia o te manatu i leo whaafonga mai i le maoto sa movi inga le tua maona paanga masani tupu maona e maon totolo whaitauina ia lewa i lunga le tātou marae i en manatu maulunga atatanoa ia toi titi ia e misi ia toi titi ia e misi le tālonga le taita ia e te wala au mai nei la ia o lewa awha tālonga ia o lo ta whapena o na tutusa uma le marolosi o au temi nei. Ia sa whaiwhaisi na besi o le au mai moa. Ia le reftoa mana watu sa mala ta sasa ai ma whinan ma fue ai le whinan le sa mala. Ia a lea laua e whetau via lo o mai. Ia a skoa loa le si vaenga le ia skoa loa le whangwhitalai. Le ftoa manei na launa na tusi. Ia le la tatou te le o le final la si tatou whanongo la e se i tusi mai la tu le pa tali mai ia leo mai a whanonga le matu vasenga temi nei e se al me le tu se to ina ia po le fionga te siri e se mamawa le me le kamiri mi mo le kali le fonga fikalai e matua masaro mi o le foi na te whanongo na ave foi mata o po le amenga le kangoi fa kau ko le mamano le tunu ina whakau kōwhinga. Ia ne ngai uanga ave kure e pai o le whamisinonga, mana e chapipi. Ia ngā whakongo mai e le whamisinonga. Ia, whakau kō ngei lava, i le vave hai. Ia, e le songa lava ngai whong whikarai. Ia, le rau whakua o marikeni ngei. Ia, e manatu atanoa. Se i kāmari peso sākangi, se i sori kasi sākangi, o ngā laure o lisi tusi rea e. Manga ia. Ia, sau no mai. Manga ia. Lei mana ia le la, kāko tātou whanongolongo la i le vaenga lona lua. Le ia le tātou whai fo i le neitu la o le fiafi to le fo. Yeah, the late Mike, can you play that song, Sori Sakangi, please? Wa maka mai ni kria Rusia, sori en mea male. Ia o leo lo fatalo fa mai le malo le atunu i la ofionga le atanoa te sa ma te autostusi lungo apio folinga lo fatalo fa faalo aratu i la ofionga. Talo fa lava i le nei fiafi. Ia, te noa, ia no fatatari atu tatu insinia ia Mike, ia talfa atanoa, ma roso i fua, ma ia Paula Pangs, ia faletoi, ia mo misi ia tolu vasenga o ia atanoa, o le ngata le vai atu folinga la lei, e ui lea, mesi lea nai mo maisa. Wa mai la o fionga atanoa, wa kau okay le mea po? Whaftai ia wa leo o mai tauinga.
ia le ua atoa le nei le vai aso talu na tulai mai ia le whale tonu le ia ta. Ia salo i le ia se swinga tele o iai. E wale anga o le lava na longo ina ko ia ulea e vai aso pe lua vai aso po le tolu a po i vai aso e matua le mawhai ana na whai se tūlanga po i le leo le whērua i ma tūlanga whapena. Ia o le mea leia. E pawal me e a po i whaftai e le atua. Ia le ae whaalongo le ua. Ma ua le malosi. Ua i fwoi nai swinga lai. Ia le pawal na o le tūlanga po i le leo le whai asin ki ngā te leo. O le manuanga le i tua. Ia e o le tūlanga ai e. E a po i e alua lua po i. Ia e alua lua po i toi. Po i a le lei. Le tūlanga silia. Le nana tā ua i le mai tau ia i saunanga po i le po mai. Ia, le la tata tanoa fo i a fina le tūlanga ngase wo o i lau whiunga tu stare Samoa. Ia la sau tato pese lea, no latu tato tu sinon tolu a tata noa, e msa i menunga laina. Ia, mana ia. Lua sifulu ma le 2 minute ua te ai nei le tu la e ono i sini au se talia le ia le pese le ftoa matua ia le ala to ia nga ia tu ia le sunga te siri
e alu e whau mai anga me ko kingo. Si tatu mama ai na pe whawhea na whenale na arure whiunga le sunga ia dokta sai lele ngi le ngō. E alu e whau mai anga me to tino. Ia satan. Ia e manuia lau matusi e whawhonga le maro le tino. E se awhina ngano tama matu ia e se Ia nanga le whai mai ia le whai mani manatu on tostenga. Matua le ai ia ma se tau whawhewhe o te tonu. Mena le tau wha o la tau o le atunu. Le ai ma se upu tau whawhewhe o lo tunai. Ia awa whewhe ni whunga whitalai. E le lau anu ia le sunga te sira tulepa. E aru lai whau mai ana me tō tino. O sola ma satan. La matu tapua ia tu mo le whiunga le atatanua te sa. Ai foi la fai upo le pese lea o pese lea pese se matu e kalesia. E le misi mai i le amai ngā whapea. Soli fafo, kiki fafo, le ti Apollo, le inga kaunga kiki fafo ngukore. Ngukore ki Apollo. Awa la kiki ana ngale fafo ngale tunu. Ai pasi mai po fa le. E nga upo le pese. Moi. Soli fafo. Oi nan kusia pese. Soli fafo, kiki fafo, le ti Apollo, le ti Apollo. Le ti Apollo. Fa pesa kan. O sa kango ti Apollo lavana. Ia fafonga mai ia i le tali le fionga tai sili i lana tusia. Hei te apipi pe tesa. Aso sfurutasi o mati lua afe lua Auckland, New Zealand. Susunga Honorable Papali i whamalua te fo i tatou tusia whaare manino le mai le tatou printer lea. O le tusi nā lea, o la soiva le tusi i tu le epa. Ia e tali mai. Ia le ala to e tali atu i le whionga le te sili. Ia se sutas. Dongo winga la e wawe lava le. E le maroro tānonga le, ia le. Fofonga whetalai o le fono au whaitu la fono. Tali atu i lau tusi a solulu se fulu o mati. Lua afe, lua fulu, i le mata upu, komiti su e whapitoa, ale pale mene tu la fono fanua masuafa lua afe lua fulu. Whawhetai tele i lau tusi e tali wawe mai ai i sia au whaaolo olo ma autu usao atu na o lau a fionga lava i le fofonga whetalai e le i kopia lava i se isi ona o se fautuanga i lau a fionga o le whaaululunga o le fono au whaitu la fono pe talia pe le ai ona uma i lava lea. O tele i manao e whaalawa i tele foi i le palemia o le whaululunga o le pūlenga whaatonu executive ona o mātou uma o whaipule e whaatama atu i a te oe o anga nā o wha loa longa māsani e tatau ai nei tō whinga mamalu e tātou te tau ave uma. O mata upu foi o loo lo tea e le komiti sue. E fito i tonu ia te oe le fofonga whetalai. E le o se mata upu e so ona whaalawa i tele ma wha ele ai fua le a fionga le tamaita i pale mia. O loo whea ngai fo ia ma le ano le mau whatiata mai. Ua le masino o loo a fia ai le atunu a toa. E matua foi matau foi i la utalo sanga vai sa ave atu i te oe. Sa outa ua upu. Ua maua i li poti. O lona winga, o lo o malama lelei i le tato wa ngai i ia masani fa Samoa o le lau tala po o le wa lesi moso oi. A wā ele i o i le taimi o li poti tau o loa e au mai te tono o le maota. O te le o mauti noa foi au i le sao o nei li poti moso oi. A o lea ua e nofo lava o e le fofonga whetalai e te pui i tūlanga ia ma whaala wa i tele mai la utusi e sao. Ma e toe ta lepe ai le confidentiality o moli mau whaailo e whai i komiti. Laua fionga i le fofonga whetalai. O ai e tua i ai le maota pe a whaapea e le ai o se tō whawheta lai a te oe e whai ai lau ngaluenga o le whaamasino po o le lau whali e a mi o tonu to e tū to atasi e le wha au.
ia lava lou ono sa'i ma le whaapalepale, a wā o oe e lafo umātu iai le sau fo lau o le maota, a o loutoa tā mai ngō fie, ua e whaalia ai, ua e ti ngā i le mea moni, truth hurts. E le o ni futia fo'i ua sola lea sa o tusi atu ai, o futia o lo o namu leanga i le taiminei, lea o te whaatāua. E lea o au fo'i o se tamaititi, lea e afuai o na o tusi atu. Ua valu fofonga fetalai, ua o mafuta iai, se fulu no fua inga le pale mene, e au fia ai ma no fua inga pupu uta i tolu tausanga, ai fato a o fia ngai lea ma se fofonga fetalai, ua ia whaia ni whaai unga maoae, e le o whaatanga i lalo le tū la fono tū mau. E le i atoa fo i so wono maasina, e whaafo e ai fono ale pale mene, ai ua whaao ngā lo lava maalosi, e tutuli ai whaipule le maota, i le lātou whaao ngā le social media. O le lātou lea ai a tatau, e wha leo sa o loto ai o lātou manatu, i whafo atu o le pale mene, e wha pei o na whaatanga i le tū la fono wha vai. O anga fo o ia o le mālo wha pale mene, o le taupulenga, le leino fua inga le au pepe, ma la auli, o fofonga fetalaina mua atu ia te oe, la te le i whaia ni whaai unga maoae, e pei ona e whaia. E o i le whaatau tō o mātou o whaipulo le HRPP, pe ana mātou le toi tā pā le whaamasinonga, ta whee i le mamalu o le fono au whaitu la fono le mālo sa moa, ua matua soli e la ua fionga, ma au whaai unga so o na whai, e le ali ai i inaso ua tamai. Ua e tā ua tau whaafefe sia u whaamanatu vai, na whaata atia i o tawhatafa, ia aua ne ingalo, o loo iai le tawhatolu, fe whaatau ngai, o loo iai le lātou fo i maa losi, wha le wha vai, e wha masino ai tātou, o whaia tū la fono, i le tātou toi soli o tū la fono, na tātou pāsia, o le malu le nā mo so se tangata, po so se vaenga ua afia lātou wa ia tatau, i whaai unga so o na whai, a tātou e whaia tū la fono, o lona uinga ea, o lo fina ngalo, awane i o tau tala, awane i o tā ua lea i tū, ona ete le fefe i le whaamasinonga, o i ta fefe, wa matua ma walunga tele le mea ua e nofo mai ai, sau i lalo, o a fio ngā lea lii, a e fia mua mulimuli. O lou lau mai o le taitaifono o le komiti, e le tau fia e le toe see, ai le toe see ane e whaisa na moni mau whaafai se o te ofo po o fea e te au mai ai nei manatu le whaavaea, o le conflict of interest le whainga le nā, o oe sa e leo i lalo la uwa ainga, e ao ai ona e toe manatu lo loto, o te le o whaia, o oe sa e leo i lalo la uwa ainga, e ao ai ona e toi manatu lo loto, o te le o tala noa pongi sa atu, o te malama lelei i o winga whaatangata soifua, malama lelei fo i Brenda le nā, o loo fautua i le malo, malau tautua i le matanga luenga o leo, seek her advice to guide you before you react widely again to my humble submission to help you in your time of need. Ele oa ufoi o se angelu, pau lava le tu o loo anga ia tu iai se tā ofi vai, o le whaanga so longa o tātou ngā luenga, ia so solo pea i lungo le tū la fono tū mau, lea e aloa ia ai tū langa uma masani,
o le transparency and accountability. O le whainga le nā e tau fia uma ai winga e ono lape lape ai whai unga le lei e pui pui ai le mamalo le pale mene. Ma tāpena le lei ai li poti a komiti su e uma i le pale mene ma atangi ai winga e ami o tonu. E iai li poti a se etasi o komiti o le pale mene i tau sanga watua nai. E tō lau lau mai le li poti a le taitai fono. Ai te tua e isi o le komiti ma sau noa te te e le li poti na whaito atasi e le taitai fono. O se mafua anga e le i saini ai isi sui o le komiti e whaailo ai se li poti i le pale mene ua le o ami o tonu o na whai. O te toe whaafo i atu oe upu tā ua o le seu o le manu matangai i le ngalu. O le tua lalo alofa mo li pō le nā mo oe. Sa e tā ua lo utangata matua i upu whai. Ai ai si upu e mai ai le whai upu e pei ua ngalo ia te oe e whaapea. Seu le manu ai tangai i le ngalu. E ao ai o na whaalongo muri mai i amua mai. E wha au pea le mātou ngaluenga o le lango mālosi o le tātou mālo e ala i le whautuanga le lei wha le tua ngai. E tu atu i a te oe wha pea fo i isi la o le tawhatolu fe wha taua ngai. O tātou uma lava o loo i totonu o le tau lau tele o le mālo. E au fia ai ma le au mamalo o le tātou mālo. A wā a wha le tonu e tūla i mai. A wā o a wha le tonu e tūla i mai. A e o lo manino i le whaafafonga a Samoa. Sa mātou le inofo, sa iai le sao le HRPP. Ai o le wha mawalunga ma le lea mana iaina o le mātou leo e le ituanga o le ituangai e to ai titi. Wa whai ai lava wha i unga i le wha avaea ma mala ia uma ai lava Samoa a toa. Wha maluolu watu i la ua fionga pe a whai wa pā o papa se wha matalanga. E le mawhai ona ave e sea lo u wha alo tele i a te oe. Wha o maonianga o ia upu. Sa e sulu mai i a te au mo sa u fesoa soani. Ina ia ave i tuatalo sanga o whai ngā pālota taluai. Nei ale mātou sui wha sanga i laua fionga. Lea ua e ai nei. O le nā lava sa whaatino, o le alofa na o upu e le aise ngā luenga, o le alofa na o upu ai le aise ngā luenga e le ao ngā. Ia whaamanuia le atua i laua fionga, o le a foi e avatu na o le tusi le nei for your eyes only, e le o kopia inisi, o la ufautua ngā foi le nā i le mātou vā e ngā wha upu whai, alofa te le atu i laua fionga ma le a i ngā lii, Tim Malia Lengaoi, ona potu la epa lupe solo ai, Dr. Sailele Malia Lengaoi, tai tua ngai. Ya, malo, ya, sa ole upa, ele mai el kuku ai fai kuku pa. Ata noa, ya, lewa fa maunia ia, ele bufui nale, ana le tali mai ai le do se si lo mo walunga na ti dai. Ya, ole na fa lo ma watu le fionga le tete silia tu le epa. I le tūlanga whai a le conflict of interest por tūlanga whangara whetinga e te sila le amio tonu painga whakem karasi pau ana o le mea na watu i etusi e tilo na le whonga e le whapea o whinare iai e tilo iai ia le alawa a whea tunu e wa bea ma mea o wha o loa tau wali mamaro le tunu ia mata ape me nei tusi ala tusi ia na tusi sao atu lava tula e panalo o fionga al whonga whitalai ia le ono fo nei e o va pesto ina ia ba ia le I take the risk ia al melo inde ia de fa fonga le maro le tunu ia e le tele lava manatu fia fa dia tu langa le atata no ia al tu si dia ia le ala tau tindo tu le epa ia ia le ese le tu langa o tupu nei le fionga fonga ftalai ia e var le te vai tu do ke kanga highlight me nei ata no mai mo so fina ngano ia fia fa funga le tunu i so fina ngalo ai di vatu semana tu fa umba semana tu le fo
Ia whawhai lava tole fōne nei tuna o le fiafi. Upu tā ua lava ia te whai lele i le tusi lea ale a fionga fo i le li palemi. O le upu tā ua lea ia i fo i lele ia te ua ai o le whaololo maau. Bo i le O tūlanga tō nuana i le tātou wanganu. O le tātou wanganu. I le ai se mea fo i lele e ale te alua kua whapea. Ari, se whai mea reo ke whai a koe whai. Pe, ari, kuulo mga kua e whai lo mga. Tūlanga whapea nā. O le whaololo maau le upu sili atu na tāua i le paenga lea. E le ua sila fia mua i fetusia inga i. E le la ua tātou malama lelei i le tangata taita. Le ua tātou malama lelei i tangata taita. E la ua sa noa le fionga i le fionga i taita i o le tuanga i ona langona. Sa noa rawa i ona langona ma le mafuanga o lana tusi ia pei sea. E wā ia ulawa ia no ufai tau hoi a wia i le tali. Le fionga i le whonga whetalai. O ma walunga ma upu. Ai o le whaololo ma au lea na watu. Ia a papea la o tātou tala noa nei la i nei wa le ana. Le alo tāua fo i le sunga fo i atu le epa. Mea pito i sili tāua o le transparency. Ma le accountability. Le mafua angale nā lea o loo a ngā ia ngā o i le sui whonga petalai. Ma le whina ngalo atu i le epa i le vaenga le nā. Ia le sao fo i le tūlanga kua o le fionga fo ia fia me. Lea na sao noa o le transparency ma le accountability. Bo i nei. E tau ia le vaenga whaupai le pasta tu le ia Wandeila, ia leo se accountability ma se transparency. Le la o tātou i loa uma i le tali le ua umana o na whamaunia le parliamente ia le a fionga fo i le sui whonga whetalai. Ai leo fitu na inga fo i le lei i mea ia. Tau ana manatu ia le a fo ia le whonga whetalai. Ma le vaenga whauku whai umala wa le whasi lo wata le tonu iai. Ai le ngata i le o le vaenga whauku whai. Ale HRPP. Wa o le awa o lo mai tau ia le mamalu o le atunu. O le lewa na whata mai. Ia upu nei o le accountability and transparency. Ia le pole mea e ana o le whai upu na e whaatatia mai o. Whapea e matua sa o lele ale ia ngai o inga le whai il tātou mālo. Pe na o sina upua e tau ane ai po i lele e se mea mātou te o mātou i e whai. E ole langa wā o tūlanga nā le o whatawa ina nei whai ngā mālo i so o se atunu. Ia o tātou te toa o atunu o whakomenisi. Ia i lusia mātunu o mwhapena. Ele ise na mea ka ule accountability and transparency. O tunu u fo ilea o pulea fo ilea pulea e tangata fo ilea le pulea le maros. E pulea la tō i la tō i me whai. E fiu fo i tangata e tau whautua atu e le fia whaalongo mai fo i whautua. Nā e eila le mea ngā wale eila se transparency. Le ei ma se accountability. Api tonu Melena lena mai ele fina ngalo leo tu ile epa. Leanga o le sa te ia le sui fonga whetalai. Ia au whatala noa ina fo imi pasi e tu la fono. Ole a fo i le tu la fono ia le ua. Ia ua wewesene. Mai o te ia ua malo tilo ia i le vaenga le. Lea o tau mawhai fo i le awa whai ngofia le mafua anga le mele o tula i mai nei i pepa ia fo i tula fono ia ua whape o se. O se. Ia, well, a fo i o se le la tue whaasao. Ia o na whanga i o ia le, ia e se le mele o whalunga ue i. Pe o le la tau mwhai i toe lau ilu
ilo le tulafono ua uma na pasia. Le la to tau ilo le tulafono ua uma na pasia. Ia. Sa masalo se si manatu le na iai. Ia ile na fo'i matau. Ai na pawale o le me fai o le whaasao. O le whaasao o mea na se na mafuai na ese ko. Ia ona whangai o iale o le afo i o le tulafono la tau. Na whangai o le tulafono la tau. Ia hafo i o le manatu ale na lea tau. O le whaurolo ma awa le mea na abata mai ei le tusi a le afionga fo i teitai o le tuangai. Na whaurolo au mai se pina ngalo le fionga le fonga talai. Ia ese lar whaingo le tali len tali ei. Le ala o te tusi mai ei a le teitai o le tuangai. Se i tau whamanatu mai ei le fonga talai. Ia fo ia malona ngaduenga. Because o le tātou te tala noa i se tangata ua whasa fulutosanga o se e mai tonu o le parliament. E moni e se, e ia nai se lai. Maria la. O le whaatua o le ua i le a fionga ia ko ia. Le ua i le fionga ia tu le. We need to learn. I le tuaina tō wha le ua i nei le fionga ia. Le fionga ia tu le. Ai ile upua le o le whaololo ma au e se le manei. E se le manei. E te koi lana to e tali. Ia le fionga i le fufonga petalai. I se tali fo i whapena. Ai le upui tapa ai e le tusi lena ave iai o ia fo ia tu le. Ia o so ka ika ngā mangaku iai le il mata upu le walau i nei tusi le nei tu la o le afiafi. So ka ika ngā mangaku iai ko o ai ngā ko i e peia e si i maurunga le aru lesi. A la e watu ai lalo lesi. O la e watu ai lalo ia le whina ngalo le fionga ia i le taitai o le tuangai. Ia e mai tau o le saua. Ia waleanga o le tātou o tino. Ia mai tau. Ia mai tau. Ia a fo i e a fo i le e la tau te tilo ia mai tau upu matulanga uma whaapena. Ia wale tulanga le na, ia wale laka i kāwha i kau hoi le ia o laua. O si i mai lunga le a fionga le whonga whetalai. A le ae rua kano ia le teitai o le a fo i o le tuanga. Ia o se whautuanga. A wae pe o manei ana o whautuanga na. Mo le anga inga i rungo le tātou a parliament. A wae pea o na tatalo mai tātou o ia upongi le malo. Ia ai o le tūranga na o lo ia i tele o tei. O le tele o teimi, ia e matautia. I la ufo i tilo ia i le tele o hafo i o saunoanga ua matane o na pai i fetusia inga nei. Ia leo tātou whanongongo sa o ai ile tusia tu ile epa o le tusia le fonga talai ia o le tali me tu le epa ma le tali fo ile fionga le fonga talai e o tu langa na to le fo e te tau ana to manda tu le ile tatou o tunu a tatou manatu se le lingo le tatou o tunu e mo i ma fa maun e te tau ana tatou anga ia ile vaenga le na dai lo le fai o fetusia inga ia ai a mata fo yo na wa tu ila lo fo ile ma wa fa ia le mana tol tanga tai i le fa winga i wa fa winga i tanga ta ia upu ole a fo yo o le tusi ia ai le ele fa tau sa o le tusi ia na ave le tanga ta vai te lia tanga ta na to ma la to fa winga i vai te lia tanga ta ma la to fa winga i ia e va ia man fa no ia to le fo mai no o ile tūranga le na. Io se manatu le na le ofisiri mai le nei tūla o le fiafi i mata upu nei to le po. Ia, malo sa noi no fionga le atata norte sa. Ia, o te manatu e se tasi o finale o matavasenga atata no. O ofisiri mai a tau po whiana o mai e nā tusi.
o fena o feme na mai na tusi ia mele lo ai topi hai e tawanto i loa me ai tusi i ni so ngala ua fu e le moto sa moi ni tusi pe a fa pe a finale ni tusi e le mau e ni vi ino le tua na vi ino satan ia melana mo oele ia ane sa ili to anga te talo e mau le to anga te talo e mai to anga te mafo faule tu e mau le filosofia le e tonu le moto sa mo vi ino le tua ia e finale instella o tato tano apo femena meritusi ia o le mena ia ka ia fe salau ka salau afe kalar kongi lau sunga le te fai me po fe meritusi i le ka ngofi e fo i sa i dingo le mena mo meritusi ia a tu langa le wa sa sa no ai lau fionga le ata tanoa ia le manatu lama na tasi e ia le manatu mawurunga lava ia wa riali ia i le vai vai o tato fonga fitalai ele tulanga iai me mua o le tusina matu le sunga ia tu le epa na o ia lava mo le fionga te sili tu le epa ia por sunga fo i le tai o le tuangai ia pe tai ane ia le wa sa le tali o si mai e te mai tai pali mia ma tulanga fa pena before dinga mai e finale o le ale mela tu e papa ia foi o ai de sa o pe ia sa tani mai tusi ia le ala u te vai le pat muli lava tusi le tali tu le epa ia le fai mai ia le fa pia tu le fai tala le ia fa maru atu i lau fionga pe a fai ua pa o papa se fa matalanga e le mafai ona ave sea lo u fa alo tele ia te oe fa maunia o ia upu sa e sulu fai mai ia te au mo sau fa sau so swani ina ia ave i tua tau sanga fainga palota tanoi nei ale mātou sui whaasanga i lau fionga. Lea ua ai nei o le nā lava sa whaatino. O lea lofa nā upu ai le ai se ngā venga e lea ngā. E wai whanongo lao i le momole tangata whina le maualo ula, maualo ni manuia. Le toi tilo pio mele nei ua tūlanga. E mana malama le sunga i le te sili atu le epa i le fonga fitalai i le tūlanga wha soifuanga nei. Lea lato te moli mauananga lo te ilo ina tele o mea whinae. Ia o lea lau maa fuona vane me lunga manatu o no tūlanga nei o le tara noa i le awhianga o le atunu atua. I te tonu le tuse tula e polo tau mai ai a whaia a whaina le sa moa o tātou umalava. Ia lea lau toi fo ia nunga o le whaoro maau ia po le tausanga atu se toi tilo atu. Ai tusi mai ele funga vitalai, wa mai e manisi me tau whatau vai na ile sunga tu lepa. Ia lea lau tali tu lepa e valu funga vitalai na mato whiangai. Wa e tu lia mato sui fafo a lai tatia ia tu la funga tu mau. O lea lau wa mange mei umalava sunga tu lepa lona experience matu langa sa ia ile funga. Ia ale le fa malima tu senga le tu malima tu senga fa mai. Ele tai ele ona mang ele mangolonga ia tu lau apa le sa ele mangol ia lefta ono masin tu lau pu ono masina. Ale wa tara noa pe o le to ina fuina le wal leva na funga fetalai. Pe o le fionga ia to le funga pisi. Le sa funga fetalai na to sa funga ni start to foi meto funga fetalai. Ale na te nuni ale wa na faia ni fai unga ia lea la tatou fa'ase'efua ina famisinoga lea o tamaitaʻia le ono ma le lima lea e fai lona pule ia le ua vatu le mai pe foliga mai e akagia mai o se foga fetalai e mafua mai a le mea lea o lea na alu funa le tausaga avetua e fia manaʻo e sao mai totonu lea la ua faitutu le epa ua lelei lea la ua sao mai totonu a lea ua sao mai totonu logoiga o le mea lava lea akagia i le foga fetalai a tatanoa o le tulaga lea tatevae nei pe foliga mai o se tagata fina le ta'aloleaga i totonu e le mana mia sa mo se foga fetalai faapea a tatanoa mana mia tatou atunuu se foga fetalai e tulaʻi mai ma le fa'amaoni ia o lea ua tatia tusi ia tatou lai ia faapea mai o finale ia nau to ilo o le moto sa mo viiga le atua e leai ni mea pepelo e fai ai na o talamoni ma tusimoni ma le fa'amaoni ia lagalaga foʻi lagalaga le ua mai tau atu o le ua lagalaga mai nisi o pokalame ia matau seseina ai ia le ia taaloga le ia lea lau malamalama tatou uma lava fa'alogologo lelei ia o le tusimoni ma le fa'amaoni na ia o le tala atu lea tatanoa
ia e le taitonunga ia o malama le atunu whanongolongo lei i tari o tusi ia whanongolongo lei ia langa e o lea mai e si pokalame nei ia o pokalame lava pe e lifa i le fast ia lea la ua o fina le o te toto fo e le tauna lau langa la ave se ina ia tustusinga ia le fionga le fonga fitalai ma le fionga te sili atu le epa lea la tonu le ia kosi o ngo masinga ia le tasi na point o le si mea fa mai asa le faiva le asa le masala le seu le manu ai tanga i le ngatu ia le fa manu matu le epa fa uma mai pea le tau pe seu le manu ai kanga i le ngatu o longa winga e fesili muli mai ia mo mai longa winga la anga fa pe se fonga fikalai poko mata mai loa e ate ia nganga le tua e the town of the city ia ade o le tūlanga whinali, ele ana tau wawai nei, e reni upu rātou le fua, o upu le tusi le tana no te tole fua, e te tau na whesili, muri mai ia mua mai, o le upu le whapea wha mai whinali, le wha mawha mai whese tasi o tusi tala le no wharunga mai, e asa le whaiva le asa le masaro. Tate ofo tate ofo ta ita, o le tana noa i le winga o le tusi o tule epa, o le winga ngal tusi, te tanoa, o le wha aurolo maau, ia o tu watu le aso fina ngano anga ia o tupu o le tangata lofa le tunu ia le aso tilo ia le oi ia le tato vai nei ia le ala tato iloa se mai mau pena le ai le fa akun karasi ia o le tato laki ngai o le famsinonga e ave me fa pene ia o le na kawa kaso i fuanga fai una se wa fai Batu whamisnonga, whamisnonga, whakau koro ke mingi. O ia mea umata te noa, whawhetai na te sili atu le epa. Ma saloa na whape ele iai le te mamatua ia po le whionga te sili atu le epa. Whewhe se te leo le whare tono si o tātua tunu. Pei ono to e tari atina ata te noa, whawhetai le atua o tātua maua se tama a lufa ia Samoa. Newa kangia, ma mana malama nei, o le matua te leo le whare tono si o tātua tunu le nei. I lunga tātou whonga whitalai, o ia e te tau o na tū toa tasi. Ia le sisi mai nei, le pare mea ia le, o whainganga o whina le tusi atu, ia ane lawa sau mea, o whalau e tele mai tusi whape nei. Lea lawa sara lau, wha manamlama mai isi o pokarame. Ia, o te rei tau whai atu. Ia o e whanau nungu po, whia me sao ata tanoa, ale me sao na mara whamaoni. Ia, le sisi mea tātou whaatali ai. Pa wan mea o le whamsinonga le sin tātou mea tātou te whaatali ai. E wā o leo whaasalau tu tusi lea. Tusi lea tusi a whonga whitalai. Nā mai lunga o penga te whailangi i lunga le page of Maro. E alanga te tau na tala noa mai tangata. A le tusi lea le tusi whina le. Ia e sarau wawhi tā rāti a le tongina e maore le mena mai le tusi. Ia tala tuna ata tanoa. Malo, whawhitai a koe tasi alisi mea lea a po ile leo le. Ile mele ngalanga le afionga ya tu ile pa le na aveila na tarusanga ile fonga fetalai o le vaenga fo ile le conflict of interest ta ua ia o le vaenga le na awa o le tele o fala putonga le lalorangi le nei to le fo e te iloa e conflict of interest in mata upule talano ona e whaamawai lo le ma e ruese. Tu i tangata i le o iai se lato e le pona ia lo lato a wai o nisui mata upu nei. Tu i ai lato na lato te whaia le a fo i le whaai O le ala ua whaasino sao atuae e tu i le e palona pole. Ia a peita ane, i o le ala ua talia e le tofa e le afionga ia awa paau. Al me masani. I maro uma fa demokrasi. Ai ei so conflict of interest ili mata upule. E te tawana e tuma e sabali e se pe fa ui e se mailo lo ingoa ma da fa pe o se komiti leo lo tau saidi. Ia misala o se te fono le komiti. E te tawa ona fa ali lo conflict of interest. Le mfai ai ma ua e le manatu ai e le te tawa ona e iai tonu le komiti fa pea. You know, it's crap. Ile afo ile fufonga fitalai. Le na tau fa manatu atu ele fionga ya tau fa manatu ya tuile. Ia le pe na mau.
e whaatonu o nā ngā ia le a fionga po i lea i le sunga ia aua pa au e whaari ron te e le tūla pono le o lona winga e le te tau lao na yesu tangata po i le manatu ki to tasi ia te ia i tonu o le te fono e le te tau o na iai e te tau o na wha mawai manuese i le tūlanga ngā mea e masani ai ia mea i o whainga o pwhai o a fo i o le malo ai le ngata fo i o whainga o pwhai o le te le ana kalapo tonga umai i le neila lo rang ai e lo conflict of interest i mea e le te tau na e sa whai e te tau ono e se ai tu isanga te latu te whaia le a fo i le whai ia e pe o le tūlanga le nā le sa o fia whau popo atu ia i lau a fionga tole po ua manai tua e nuku ia e le manatu maununga te tanoa o le o mai atu tato taimi i wata mai le tu lai fitu i nei te le man tato taimi e le manatu i la tas tato pese o nā ngā i atu lea i le fionga le finale talainga ia mutalo i tūnanga fo le titi sao pe le masani ai a mai a lea i o nā wili ta o tūroe lea le fionga le pule i Samoa ia no fa pena ia on pe tato ma kala masani e le o mawhai na awai mai le fionga te sili atu le epa ia a mo fa pena no i le o na sui e talainga i le pule ia o le whaida o tusi o langa whai le chapipi ia ala o tala noa atu nei whati atu i le pokalame whata se mutalo ia to e latu le ata whai o atu lea lau fionga ne o tato tala fōu o muna tā pena mai ia fo i le saunoanga a tasi fo i o mātou au tusi pa mai ia Orlando ua lava le tali a le fonga fetalai tātou te iloa ai se makai o makuale ai se ko wha o ia. Fa mai au te yes. Mai o le mea ngā ua tautala wha penai le fonga fetalai ono o ki ngā i mea pio ko i ngā i le lako ai ngā. Ia po se mea ua upset e se koia i ngā. Ia ona mea i le matulanga wa ese mea i ona le ita le ita ngata i awa ita se koia i ngā tu le epa le wha o le mau atu le champagne. Le champagne. E ngalo le fonga fetalai o champagne me le la te feto ai. SL im tautia. SL im tautia le maro lea ua iai tau whai flexible uma i lungo tangata o le fast e leai se fia o i lalo. E mana ia le tūlanga ni sau noi tu le epali tusi lea. Sau i lalo. Sau i lalo. Mai sau i lalo. Wai lo foi fai mai launga le fai fai awa tamai nā o te whamanatso. O le te le lava o le mawalunga o lauar. I o le mawalalo foi na o le mawalunga foi na o lo tau valea pa o mawalalo. I le maanga le tusi tu le papatia ua eta ua tau whaafefe sia u whamanatu. Vai. Le manino le whamanau. Ua eta ua tau whaafefe sia u whamanatu vai na whaatatia i au tawhatafa i awane e ngalo o lo i ai le tawhatolu fe whaataua ngai o lo i ai le lātou fo i mālosi e whaalavelave e whamasino ai i tātou. O lea le manatu tu fonga fetalai. Ai a fonga fetalai doi le sistanga te lungo ato nei. Le ai. O lea lewa o ma whatu langa whainga whakem kanasi. O le whamasinonga, o le fonga fetalai, ia ma palemia ma le lato vaenga. Ana ia fo ia le finangalo lea o ma faslate. Conflict of interest doesn't work in Samoa. In Samoa, it's not what you know, it's who you know. Ia marur paso. Le whapea mai loa tūna whono i tātou toe mō lia o tūna whono na tātou pāsia ia o le malu ne nā mō so se tangata po se vaenga ua a fia ia lātou ai a te tau i whai unga finale so ona whai e tātou e whai atu la whono o lona winga ea o lo whina ngalo awane o tā ua lea i tū ona ete le whewhe i le whamsinonga. Oi ta whewhe, mo tua maurunga tere le mea lea o e nofo mai ai. Sau i lalo. Wa fionga le tua a e fia mua. Ia, alu wha muri. Ia, o le muri a nusa fia mua. Al mele nei, lo fia mua e tina whata anu mua e muri.
Ia la me so ye anu. Se manela se vatu la le wodi ia la to te whaminga mai tusi. Pe la to te no le wingo le upula ai fia mua alwe muri muri. Ia ne o te vai atu nei le tusi atu le pasole. Ko au va ai se kusi makua mangia kele. Mo meo le whato whalainga. Ia le melalia. E le tusi le mo tusi atu le penana tusi le whapea o le politiki. Pala tusi na ta no le na awai atu. Palemia ko whainga wha politiki. O e whai tau le tusi na. Ia le tusi lana te mana manama i tau winga o mafofonga. Leo te vai atu nei le tusi le whonga vitalai. Ia o se tusi fui na le piforinga mai o ni manatu nisi. Piforinga mai ni manatu nisi. Ia ale o te vai atu nei. Ia le o tani le sunga. Whai mai mata o tusi. Awale au maia le ai drugs a lo san. Ma mea e ke kau e karire mawhauwhaua ia ona pōtu la epa o upu sao e a maka mai i lo a inga ma lo si o manga. Ai le o le mō lio lo san i drugs. Ma cans ai ko anga mai whamane. Le te meta ia sinasione la ulu nai se la kusi le ngei se. Tole fua le manai o le tusi a le funga fetalai e lo atuai. E loa atua e le ona pusaina ia tunana. La kaunga ko oska ko pese atanoa. Nanga kaua ia o matu senga e le pusaina e ai se no ka do fai SL ia o le fofonga fetalai e loa o le fofonga fetalai e loa lava inana popula e mua lava tila ia la uli ona fai ai lea o ana fai unga. E ese le wha maualunga, le anga o le mālo o GPS e ko o kusiso. O na pua marorosia. O kero koranga makusenga e le reina tu manatu, vai luanga se pule, e tutusa lava le tali al fonga fetalai, ma le whanau la auli, i le fia i ai, i le komiti na suesuina lana afi mōri. Ia stek tatu, whaftai mo la tātou tautua, e le whai ngō whiela o tō ngalwenga e pā ia, ai e pa ia a wā olo inusia o tō ono o mea moni, moni manuia o se o tātou o tunu, whaftai tere le lava, aso vale whalawa au, sao lele lava sa noanga atanoa, i le maneisi, e whaatolu na te te e tu la fono nei, mo i lei, sia nama, pe ana o au o le HOS, ua tuli ese lea whongfitalai, ua ova le whaasilpule, moni nawa le upu o le mātou pese, aua e te whaia tala leanga ai se wo a whai sa e le so o na lafo e toe uru whale mai ati. Oe, maro lava mo le whautuanga aso wale whalawa au. O te le noa po le ale ana pongi lai ai, awa e le aine mea le lei o tina mai, e le lei noa, e le vaenga lea o le ana pongi, o lo i le tusi pa ia, o le ave ese o mea leanga uma e le loto, ai whaia mea uma e le loto mama. Ia, e tātou te loa lava, ese lava ia anga pongi. O lesi ala anga pongi, e whina le oki sesi. Ia o lesi lava la anga pongi. I le ami o tono le atua, ia o le lea so vale, leo whaaria lo whina ngana, upulasi mawala, au JS, moni leis, ia o le mtua whare tono tātou marore iai. Ia o nisi na, se whai tau atu ale comment sa tina. Tina whamai, maro pepi to le fua, e moni whamaoni le moto vi inga, na mea sa o lava. Ia, tani me foi pepi freten whamai, e pa'u lava le tō wha le fongo, fongo fitalai. E le kai lava apa nonga mama la ikiki a papastui. Pei fitaui mo se pusa sa a whinga lea. Pāpea ia la wasa lau pasene lana tusia. Ia na ngā lua sisi e pale mia. Ana mea foi o lea foi tiro atu. I o lea foi nā ngale i esto ina tu sa foi malona whanonga. Pei foi o na mai foi o laitu. Mai foi whanonga le taitai o laitu. Ave i tuatang, ia, tali foi tu la epa. Nanga iei le komisinga le leo sa whanonga. Ngā wakua, ngā kalakua, inga whaafinga venga le ofisa leo leo. Ngā wakua, o ke le noa la poa, ia aru mea ke wasa o mawhauwhaunga na iei. Ia, o tūnanga na iei, ina le. Tanoa, ia, tatonu a taon tato wo stato pese, ia ai.
Ia. E mato e so ta ia tu lau fionga la ata no te Ia, sa ka wa ta kokoe. telefo. Ia ale ole a. Ia o le So o matato titi se al malo si pe atu sa malo fina ngana ta noa. Ia. Ia, ma lai le nā tātou wheloa e steimi. Ia. Mike, ia mai stato pese na mo le atu i fo ia lo faanga i le mafuta mai le malo le atu no ia tato taliwa tu tato titi se al malo si. Ia liu mai foi ia fa mai a foi tato pokalame e so ta ia tu i le fionga i le faipule ia fa pe foi tato telefo ia tanoa telefo. Lai te nei mei te mana o fia tatano atu foi le fitalenga i ral pule. Ia le tatou senga, ia ma tatou maftanga, ia no ia i lava tari foi lesi, ia la tatou tanoa na tatou titisau, ia tatou pese lea. Ia tatou fasosole tatou pakrami, faftai lava. Tala lei ona po nei. Tau lava ina ia aloko ale atua. Ia poa i atu ia te utou. Leo mali. O loto e nei, o mako o pau e nei. Pai ia mali e pemi inga o le. Pai foi mo tanto sao. Mo le tala ina o tala lei o pau tanga le atua. So stasio le apalomo ia i le pesi. Ia vi ia pea le suafa o le tua. Ia o lava i pau. Oh
Se fulumale tolu minute ua te ainei le tu lai fitu isini au se talia le vi inga o le atua soifua na langina le au faipese katoliko. Mai fausanga pe ono tau sila ma mai moa mai ai. Ia taluai o lea o lo totuangia le titi lama ia tatou titi sar malosi. Ia ai toi 10 minute ia ona toi so tai atu lea o tatou titi sar. Toi le foa? Ia tulanga na iai ia lewa so tai mai la pule te titia umona na pisi titia umona pisi ia da sauro la ia nunga iai foi ia mata puta ua e fita noi foi moto sa movi male tua ile afionga foi ile faila tushel la fa ia ale afionga foi por fitalenga foi ia multado ia lewa no mai e te vilia tu polisis por minuti na te loa pe isi me mata tia ro tu sa mo mo tato sui mo nei alena o vili o New Zealand la vili lo i se tomade pina le na levo o mana mali no mela te vili tu ai por mele fia sa no mai ia e mesili pote to vai na o madone o vili no ya multado poi o la o mele pule mo mai ia va pena te le na tato terminei po ia pio tu nanga tusi dia ono ni ma nei o fina ngano mai tusi nei ia tato alo o fonga fitalai tato o malava ia ele o se fonga fitalai na se vanga fa fai ia o fonga mo mamalo le tunu i te tonu tato palemene ia lele ia a o e tau so ta ia tula ia si tamama tua pe ona mai sona fanonga e te vala awatu ia ai se i fa fonga foi le malo le tunu ini si foi o komeni ale mato autostusi via fai mai foi ale malo le tunu vaenga o le tusi ale speaker o lo ta uai na to fia ile atua la to se isingi se isingi le anga pepelo mua anto fia ile atua na o mia sao male fa ma ele atua na o mea sao ma le wha maoni a mi o tonu ma le moni e whaia lua ai a tō fia e sākangi ngā o mea pio pepelo ngā oi whaia ia maisi a fo ia ku ia tō finga SS Ana pauto fingano te doana fai le tua na to fia foi le tua samoa ina ia pulea e matai e vai do ainda na sua famada pa na to fingano ia au telefano ngoto file tua le fast na to fia famsnonga tati ofo se mato de malama di to fingali na to fia le famsnonga ia le fast mane tutuunga fa pea ia e uia na sutula fono soli fa vai ia ai fa ngale male lenga male lenga o expire ia te lo e tole fo o sa unoanga na o lewo faita pea male sfulu male tasi ia le tio fa sala la o te e mai tatou litio e au mai o latou saunoaga faape kapungi litio o tauna tuu i lalo lou litio ono faape au kikaga o la faitau ia pea ma le sefulu ma le tasi ke loa pe ova atu e ke le mea e o mai i gege faalogologo ma kokoma mai lei e mesele puga kokoma asambo nga ola ia lea koe fai mai la kori ki ofa ma watau tu lalo lau litio ai tu lalo esea tu te le fia e fai lo atu mea moni ma mea sao pe to te fia e na i lalo mea moni mea sao ai fai loa lava na o mea e a fai na ile le vaenga fai le itua ngai ia te au ia ili moni le fa maoni na me i lo wa una ngona o pe o to e fai to litio ile me nai na te tongi ai o to a mato ile tongi a mato e nisi ia la vai fai ai lungo le foto le forma le fo ilinga noa ia le mato litio fa tasi ai fo i male lo fa mai le mamalo le tunu e no fo la ia vai ai le me le wa la fo atu ia wa fo i se sosoani tongi le pili o tatou litio
Ia o ni mea le, ia tau te lea ia mai fua o tōn mātou le tio. Ia. Ia o le tūnangana ia inu, ia ua le anu ia fole le wan mele fetu nei, o te le anua i o whanongolongo mo sauwhi atu ni manatu i o nātou, ai o nau whapea, e mo umarana o ti lea koska mo to le fua ma tu ulunga le tapukalame. Ia le fwoi mo oki o saunga, i wale se ia to le fua mara. Vai ngal whafonga a mo le tunu. Ia mo tu foi tonu foi todo se mea le te tauna tu wai. Ia le a whaina, ia a whai wa tu ua ia to le fua ma Yesu tonu na. Ia le a whaina ia to le fua pena whai atu. Mo mo tipi to le fua na tu reinu ma pokarami. Alo fua mo me to le fua e se vi. Ia ke le no whai pua whena atu esko i to le fua tai au. O le whai mai ian mata o tusi. E le iloa po. Whai karia ian mata o tusi. Ia o whaina le whale tua le na. Ke ia wai ka ia to le fua. Ia le ese me o to le fua e te whea to le whale tua. O na te whaloalo. Nei ni me na wanu e fua ia ainu. Ia o te matua o whaloalo nei me o whale tua. Nanga o te noa, o le lima tamatauna o le whaifi au. E le ai masi ioka se tasi. E whina le e sepu ai le tamawhinga to le fua. Ono te noa. O iro i ein mana si anga le atua. Wa le whanau o le atua. Ia paulo le whale tua wa le maria e mea to le fua. Ia le mo umana o whai ati ai. Alu stato pese e ala vini no mena le fa mo le anu. Ia le nei. Ia Mike, tā mai se vi inga nao le atua e. E avatu mo la atua e le o maua pēr sa o tonga mai le atua. O lo fa atumulia pēr le li o lalulang. A o le tātou te iai le nei vai tau o tatalo. To anga tatalo. E vi ese eiti a polo ma o tau e. Va veina mai moti.
Luas fun male fami no te wa te ai nei le tu lai fitu isini au se tadia le vi ingo le tu so ifona langina le au fai pese katoliko mai fai usu pe no to sila sila mai mo mai ai o mai tato wo le fale o le li e va ai la ia le mana ia u por pesi piso ia ke sanga alu le fale o sa tani o le o dunga denga e le su mai le sunga ya pa di tango le wa sa le fale le li e dunga moto sa movi ne fa talo fa tu te mama tu fit su ma lima tau sanga lo fa pena fa talo fa mama mai na vai Wellington di New Zealand ia ile anga fa alo anu tele mo te sa movi ingone atua fa talo fa tuai i lau susunga pali itango ia malo lava le soifua manuia malo fo i le fola wilangi mai i lau susunga te lope tau te o mai faatasi le nuu e tato nuu malfonga whekalai malo soifua manuia ia te o tamamatua Kusa le ko ke ngu ufaka si mai nuu malfonga whekalai Ya, sa ia no sunga pari. Patalo pat foi malea lava mal falo. E foa. Aftai. Ya, nei se foi o ai nu pamol. tai Pamol mole la ule o yo lu paia mo lu sa mo lu fenta. Tai dava. La tu tau. O ia. ia le Ai. saunoanga Sa noanga. Wa vele ava no matango fiote. Patalo fat wai. Il tatu por kalami o au leva no falongo longo por kalami. Aftai. Ya, malo le soifua o le tunanga lava na ya to tele lava ya tama matua matina matua e fa pena lava ya sa no mai pali. Telefona. Ai nu. Ya. O te fia tele por kalami. Mai o te yoe mo amene. Ya, o te yoe mo amene de por kalami. Aftai. A me se foi e lua saunoanga ma lua manatu e tuina mai. A me se foi la ulango lango de tatu por kalami. Ma o te talitonu foi. O mea umalava o lua saunoa iai i le tatu por kalami. Aftai. O lo moni ma fa maoni mena. tai lava O au te no foi nei Wellington i Polilua. Alo ma pero ai amale sunga ya Sianava. Moi. Va ma te no foi nei Polilua. O au sa pali mao ya. Yo. O te pali kele mai. Sa pali la ingo o i ya la ingo fiche manuma. I la ingo sapo si. O foi ole lo mboya tuai. Ole ai o so ai le langi o ki sa wai. malo lava Telefona ai no. O te ioe mo fa maoni i tau noanga ma tulenga foi o lo fa perna lua tu ina mai nunga tatu por kalam. Ai me se foi a tatu sui mai Samoa. Lo fa pena na maia ia manatu ma mata upu mai Samoa. Ia ma o foi o le tanga o foi o le tanga tau le pa. O lo fai o tango. Mai tu el pa. Ole sunga ya tu la epa. Ia ole mato fai pule. Ma tu la epa foi o lo matai i le mato nu a fala. I le suafa lupe soliai.
I. Yo, awai. Ele mua ngana fole ata tu tole forma ainu. I. Ela kiki ya le la au ya o tangata. Boy Malia le. O ke matua lango ina o tatou por kalami. Whaftai da. Ma ki talitonu. O le tele i o por kalami leo ke baba ai e lunga ole. O le Facebook o lunga ole YouTube. I. O le matua tele o le ngasule iai. I. O le tele fo i o por kalami le la tau ke whale anga atu le. Le tatou por kalami. Le maoto sa movi ingo le atua. I. Ma nei le ingo o le tatou por kalami. Whaftai da. Tole fo mai nu o ke yo no wa meni le ingo le na o fa ingo ina le tatou por kalami. O le maoto sa movi ingo le atua. Whaftai da. Yo. O isi por kalami e nei. Ya. O ke le tau atua le nau o silfia. Ai tatou punu no lava tatou e. E whatau nur tatou por kalami. Tātou ke mau aile mea moni ma le mea whiawhia. Ma tātou ke langolangoina le mea moni. A tātou ke le langolangoina se mea le moni. Boy le. O ke lo fo ele sunga ya pali le por talai. I. O ke malamala mai ma o ke lo fo. Ya, o ke le tau fo ya na waru silfia. Malia Ya, o ia ele atua ele. E pule le langi ma le langi. Mai tātou ala na whanau. Boy le. Ia le po whalongolo atu le. I tusi na ana lua fonga ina mai. I. Malo. Tai da. Malo mo le tau mawhai. Malo mo le fonga ina mai o tusi. Ina ia whalongolongo ia ele mamalu le atu nu. Ina ia malama atini. Malia Madia da. La whabeile upua le sita malo te le foma inu. I. E fiwa me wha malama ele ki malama. Boy le. Ma le whamei tu la epa. Ele awa ia e la puata ma whainga. I. Ai tali tonu tu la epa. Ole malo Samoa. E whaavai le tua Samoa. Malia Nele o te tala no atuai te le foa ma ai no ia manuia le lua por ia tātou por kalami. Tai da. Ia wha manuia le atua ia te o lua ma le tau mawhainga o le tātou por kalami. Ai me se foi nisio o ta māma tua ia ma. Tua ao le tātou atu no. Tai da. Le tupao tina ma le tupao. Ta ma e ale temi o ke atatua I manatu ale vaenga ainu. Ia fa pena la vai lua vaenga le tupe. Te foa. I. Ma nei ia manatu o la vasenga. I. E wi ana ia se tasio o tama lo fatu ese ai po ese lona. Ia ale a faine a nga foi me tupue. I. Paso se me le ia tauna I ma se me fa le tonu. E ki mata ele. Yo. I. Malo la vai la fionga mo le tau. Pa foi no le tato por calande. Pa pe foi le tamaita ia le fionga ia ainu. O ke malama le lo. Lo ainga ma. Tai da. Yo. Tai la. Whatever lo. E mo ila boa. Tato vala ia la. O ke lo ke matua mamau ia oe. Boy le. I. There were features full limo tausana. Boy le. Lia la bo ke malosi. Alo. Yo. Ola nga luega tiele o lo fai nei. Ole alu le tim. I. Yo. Alu le tim e fa malosi. Ya alu savali. Ya hainga luega e lo fanua mo lo fale. Ya ma tau si lo fanau ma la tu fanau. Malo la. Yo. Ato mal kina o la ainga. Yo. Ya la
tatal no atu lea telefon mai nu. Ia. Tele lava lo fia tele no ma lo fia soso ni atu tato pokalan. Aftaida. Ya tal tonu. Ele mai aso fai ele ri. Aftai. Ia. Ale fo ke fa lo moto lo ye ni o tama o tato atu nu o lo ye I lo wahat. Le si tu atu le wa. I sunga ya pitone. Sai vi ele tua. Ia. Ai tato teno ya chiri. Ia. Mo ho ni sia ba no le ia. Tato tal no e fo se me te lo fia. So sorry mai ai. Ia tato pelongo ai lava na wa ye lo telefoni na ya te o lua. Aftai. Ia la ta no atu le tu la le po. Aftai. Ai fa manuia le tu le tato po kalabe. Mo le ko ia lo fa ana le sua le fai la tu si o le heke al pipi. Tai. Ka me le pionga ia atanoa ke sa kroitin. Ia manuia lava po kalame nei po. Sei fua mai manuia. Ia, malore, saunoa I lau sunga pari tele, tango te manatu lava ia, e le tau sedu atu, ma o te manatu foi. Ia o lema te au tawha ia ai nuu, I nei tato whiwiwi ia I tūnanga o whio I lainga sa mare toa ma tūnanga whapena, ai ea manatu mawaronga lava ia te oitama, ia o leo whaafunga mai foi, le whionga le teitai sili ia tūne epa, ia soa foi ma tūnanga foi nei, ia o tūnanga lava tau whamanino e lua lava I tua tupe pena e sauno ai ia pari tele e lua lava ia leo tātou whanongongo I laitu ia mātou te le te e fui laitu ta tau fui na mai le laitu ia whanongongo le maru le tunu ia tua nei teimi te whamanuia mai ai I le taitai sili a tune epa wa foilo se foi New Zealand tūnanga mai ia tātou whamavairon mo nei po I lo whionga le tamamatua a pari tele ia Pena foi telefona. Ia. Sei fua. Ia. Ia, sei fua ia. O lea ua toe 2 mane 7 minute, 2 mane 1 minute o Natale o le itu na e vanu telefona. Patai fo I le so ta ia fo I te mamatua le sunga ia pali tele tango. E wa fo I sana fa manianga mo tato pokalame. Mai se fo I fa fonga mai o le malo le atunu. Ia le atua fa tai nei ta mamatua. Ia o lo lango ina pea tatou por kalame nei, mea tāua ma le fia, ia o le fia tatou por kalame, ia o lo fo ina fia I le atua, e tu sai fo I malo so I fua, ia, tele lava le fia, tele fo ina le maalosi e maua o tau tamama tina mātua, te loa le atas tatou pese lea, ia tatou so ta ia tu loa le tatou titi sarata le foa, ia fo ia lua el tatou taimi, ia male, ta fitu fo ia tama loa I leva fo il po I Samoa. Ia, le lei, whapena fo, ia, mananga fia mga whaftai silvi inga le tua, tato mafuta fo I matama matua, langa I tangata na pai mei te atu le fua, sui te pelo, le I tangata matua mai lungan pokalam, ia alo tu whafunga mai, le la tu whafunga, se temi ia lo amata tu fitu lima, masampo lema ia sol varsfu, tato os tato pese, ia no bile tu le, ia, awai o la ua mua mai, ia po le whaile tusi, ia po le sunga fo ia, Fitalenga ia mutalo, ia nana tatou iai, a mai mas tatou pese whamanmore.
So se fuluma le iwa minute o na tane o le itu lai walu isini au se tadia. Le vi ingo le atua soifua na langina le au whaipe se katoliko. Mai pa iai sa vai ipe o no tau sila sila. Ma mai moa mai ai. Moli fo i whafta i tele ia sa moa lo mafuta mai o kilani. Ia mole. Whai o taanga o le pese. I lunga o lona tōwhanga. Ia mano sa moa. Se o le fia lava. Ia. E wha leva i fo i ma wha umi e fo i soifua pe a fia tātou. Taduai le wa mafuta mai le a fionga i le ali i whai pule. Le ala i le pule rimoni a iafi. Ia o le a autustusi le vaenga whai puipuia i a taua tangata Samoa. E whatalo whatuai le anganga whaaloalo le nei tūla o le pō. Ia malo lava le soifua manuia i lau fionga le whai pule. Malo fo i le wholauilangi mā. Malo le ono sai. Malo fo i le tautua atu nuu. Ia e mai se fo i le tautua e kalesia. I le nei tūla le afiafi lau fionga le whai pule. Ia, whatalo whaatu le. Ne afiafi la sapati suafa manu Yesu Keriso. Tai. Ia, i lau. Fionga i nuu amasfoia. Fionga tole foa. Ia, malo soifua maua malalangi maa. Malo fo i le tatou ko karame. Lupa malusi. Awal tau tua ina o tatou watunu, whatala ho pa ia malu o se tatou watunu, pa ia mo mai tatou whatanranga ne fiafi malo soifua maua malangi malo lava, ne fiafi. Ia, e manatu maulunga i lausunga le hero, ia, patipati mai ainu leman matatali. Ia, leman matatali, ia, e mea silinta ua. Ia lefto a umanei ana mamori melo whaanga se tasi o te mamatua i nunga le tātou lainga mai o i Lower Hutt i New Zealand. Ia le sunga ia pari i tele tango i o whapea mai. Ia o lātou lato te nuu whaatasi ma ainu u. Ia whapea fulfong fitalai. Ia mamori melo whaanga i lau fitalaina. Ia polo sunga fo e whailau tusi le waanga whaawhai e puipuia ai a tau tangata Samoa uma. Taito tasi, pe to tele, pe to fia. Wale ai tau na wale ano puipuia. Ia lena mea na whaanga i lau fionga le hero. Wa sili tuna tau taua. Ia oe i wa e whaia se mele lei. O ina ai tātou tau tala le amio tonu. Ia, e iran manatu maurunga. Leo whaatalofa ate ainu u e whai masui al tātou pokarami nei. Ma pāanga le autustusi. Ia, te whai atu le pule na matua whama io mai lava i le sunga le pari tele ia tāmu whai mai. E ese le vaenga ainu u i lunga le penga lunga le apio foninga. Ese le vaenga to le foa i lunga le YouTube. Pa maila, e whaisinga huna mawande le vaenga le ainu u. Ai ese le tamari i le vaenga le lunga le YouTube. Na whama io marto ina. Ia e ano waaisi to ina te waai ai i finale le whaneanganga o tato pokalame. Ia me se lava wa ula e meni la e le tono ofu mai nunga Facebook. Le ala na leu amata na o mai ia finale e tamama tina matua e wha amalo si au mai. I te ova ai mai wale toi whaasala utu tole fua wa maharo lo wale mwhai tole fua tau ave le ia e uidea le e mahalosi lava tole fua. Le tūnangana le wai o matato prokalame. Fua, ia a ole i se e atūrua fesili, ia laua fionga i le whaipule, ia o lea olo moli mai alo whaanga o le autustusi, tina ia malo langi i te oe, ia langi i laua fionga i le whaipule, ma whalitua ma no whaalo, ia whapea foi ia le li lea o le stunga ia Orlando, whamai Orlando, alo whātu le tātou hero, he's my man. E alo ai mo tele foa ai, ia whamaruru waku ai. E mangiki o ka kingo pe alo ka mai ka hero. O se au malava ai. Ka mo paia ka ko fa mo pe ai ngi. Ka ko ma ko piko la au, ma lo ava ftai se me sa pa ka ko e. Yo e, nanga nena fa no mo tana fa sala tua. Na e matua o lava no to sa I se tasi fu au e pule mala male le wasi I se tasi fu o tangata foi sa tau fai ia o le ate ata fa so le matua ma no si da vona le pule ri le pe yo le tu la na finale e le fa pe mato te se watu ia o tau tala la manga venga ia le ftua matu dele tu si na mato tatano ina ia le fitau velo mai o le na ve mai tusi ele fa le tusi tu le pale na talia tu ele fo fta lai
ia le tupu se mea whaapenei talu mai o whātula'i ai ia ma pe waturi ese foi se tasi o whaipuna o whapale HRPP wo malu fonga fitalai o mafuta matoina le o te le mana pe te tari mai e tau na whaamanatu atu o nana mawailo hero ino tata muso e te foto e tuni o e te whaile fongo ia sau no mai na repule me ai va stai eu fate ia fo ia se lo tu sao to ma tu ne fo ile tu langa na ia fo ia tu singa ia ia na o fa wa pe ole tu sia le tai altoina ma tu tai ole o tu ala lo sa via i fontalai tu sai fo ole ile te fono le nei po sui fontalai ona le o ma o tala mautinoa ia sa ma tu te tu la fono nei ia sai ringa ia la miton ia le fa pe fo io ia sai ringa ia miton mo so komi su ia e tauana le ale na la io na avele tu ala lo ia ale fio ngal pandemia o ile tai o ma to wan fa fail tu na tu lepa ia e tau fa manatu ho ia tu so la so ngana lo nga mo ho ia ma to wa to lunga le ia ia o meta wala u fa leo mo fa upu ia ai se me tu lai mai mulmulian ala wa o man fa leo lo ma to na ma to pito la au mal ma to atunga lunga le ia ai pe am tal noina ina ua fatu maile sui fontalai te pono ele lo to telo matou sa matou ye komiti sa tanoina tu la fon le talwai matou tele lo o sa ave ni tu si se ni fite fina ngalo tu si o le sui fontalai nei fa ali lon te il tu la fon ni to ia il komiti sa fata milo ale tu la fon o no vinga la sa ringa la meton ia ele ata tu te lo me fa penei asal fai vale asal misalo ia ma ia wa la meton sa ringa la meton le nga te sa ia ala ta tu te vai at ia ola ia meton manino le leil fatino ino o nei va wa pe ia ole famsi no nga le afa famsi no nga o lo ton famsi no va pa inga se me ia fa taun ka ko ya e fai ta holele ya alela le nga le nga ave tu sia pita ya ni na ho tali mai le fo tala ilo nei fo i fina galo mamla mala ya na ho la auto tu sia telto ina ya ta to o tele o mai lo la po la tonu le mele la ya termine na do na ya le foi wa fa fonga le malu le no ya o man la wa tu ta to pukalame ya le tusi ia wa le tulanga na e le alofia foi as famtananga tole foa ia lausunga ia polo talanga foi la pule polo fionga foi fai pule le tumalo ia o tele ia talama tele fa liungo o lungo per fai langi tele pokalame wa fa le mela tu manatu ia le tusi pe le tusi na ile bala va de sunga tete sila tule epa ia male fionga fong talai ia pe taiane ia le wa te isi to ina wa sala lau maila na tusi ia le langa sili foi na fa no ia ono o tu langa no lau mai tusi ia o le mai foi va nga mo le tusi a pe wa fa mai na va nga foi na ia le lau ma to ia mai le ia le tusi ona lau tu le ai nu fa ma na mo le tu no o le tusi sa ona ia o me mo me mana e mana mai foi nei tama ma tina ma tu e le o le fa mai na le nga foi na le ia ele mana mana le tu po le nga tusi le wo tato tano fo ia me mana vai le fa pe o to va nga fa no le fisilia tu la ia le o le wo mo na to fa mtale na tamama tina ma to le nga tusi fa o ma au le sunga ia tu le epa te sili o le lungo al moto sa mo venga le tu ia se ito e tanga i fu tu langa na pe le e fita la ia le pule ia ai pita ia sa no mai ha ngelo fo to le fo o fate ia ai matou ele nga ta wa to amo mo tu se to ina la fia o le vana sa lungo pe fai langi ia le tal me la le matou te le fia ai matou wa mai na le tali lungo ale Facebook al parliament ele mai le tu se al matou te ta o sa taula na fa ta se tu se matou ma tali le nga tele ho la fai news ni sa mo ho le awal fast ia eu no fola watu ia tusi le tusi ale konftala ia to news ale la wina to le tusi al matou tai tai ia al mena le faftai na o lau le ia to wa ina ilo ai la no ton
Ya me se la na hu to e tali mai le to ina tu sile na Italia il pong talai. E mana e la u motus. Io. E se fa fonga ia la tunu. Ia se ma mai fo ni ma fo angan fa ia ma tali tu ina mai ia ma tu la ona o ile tu se ingal terminate. Ka ma mai ia va nga uma wai. Na uma nino al tala no to ina. Ia ele sta ta to a ia lo su to sa palmia. Ya tanto presile na level parliament. No vinga la, ya fai foi asi do loto tu la fono ma me uma lava. Ya me sa al foi ole. Ole poi nga ole fio al fon talai. Ole sina va nga tele ta u sa fa sa ma fuai le tu sia tu le kai. Ya la foi tu sia tu ma tu fa tu nga ho le ma tu la lo yai. Po no si le fia tu langa le. Ia mai nei mea ia le ata tu te long fa longo ia ia ele fa pe e lilo se mea o foi ela to sa o moli mau ia e to foi mata te tu to mai tu langa le ele so ingo la to ia al bela na pe ua tu langa na le ia ia fa te o na auto ma o ma tu se to malau ia ole nai lo ai ia e fa ele o fa un tal pena tanto e lon tel turunga ma non si da fia Ole mea te o fuai a finale a la o fionga de fai tu ole mea te o fuai ai nonga wa tu se se ro wa ngai fa sa lau I o fa misnonga o na e lo ai fai nga e lau mo tu se le na tangi ya o mo le na lau mai sa le stala ya lau mo tu se le mo te e fa pena fai nga mea ia fa pena foi na moto sa movi ngole tua e su mai uma tusi mai la e basa ia o foi e tele o temi o te tu e tono le famis no ngai monino tele o temi mai ai le dua fa le dua no tu o famis no o le titi o tu mai ala o ma temi ne o la te tu o te tono le famis no e la na te malama I tu langa fa famis no e la mai le tusi o le tangata watanga ya uma foi na lau mai ia na fatu langa mai le famsnonga o tu tangi le o tu te le le te lua todo fa lima tangi mo kangal famsnonga ia na lau mai lo tu fa penana na fa ile o fu angal famsnonga ala mena vai nei wa fa famsnonga ia ai se tu si ale songa le te sile tu la epa ai mai foi tu si ina no fo le o ni ia ma lau mai pa kala fa funga de fia ia ina ai la wa to tu ai la wa ko tu e fa kai ai ke o rua ma ka ko kalani ia le o ma o ko mi so songi foi ma ko pi ko la auma fa kai ke le wa le fa pe o ke le ma le ke la ko sa o le la ko me fa o le la mo vai tu nei e wa sa ngi ku se sko inga wa fa ma fa mai asa le faiva ai le asa na salo ko fa fonga la sa mo asa le faiva asa na salo au fa pe au le winga o le mea ia ai la tene ale la o fai tau atu tusi o te fa o lo ma e pa wana ia e tu watu au ta fai lo fio e le kopi nga se si na o e la ia sa ungan mea sorry wa kopi mai le pale mia kopi mai le file lo yesiri kopi mai male o lo fa penana batu ese faro ma o le tu langa la e tate basa no mia fo di tato a fo fetalai ya o te le no o te vai atu a finale a la repule wa over te le to faro alo fo fetalai ya no mo la mo fo fetalai de ta o faro alo ale mo mai tu simoni le fa o punga moni mulia sa e a fio mai susu mai e tā pā, ma tarusanga mai ave tua, lea sa ave sto ina tua, ono lea, o lea awa fata la, ia lea rawa se e mai nei, o te manatua na ripule, ia uni tu e sia manoa, tau ana fai me sao, tu e visi ia le nā whakawhaka wa kene ngā se e fai unga me fai le me sao, ia lea lea o te mana o te tara noa tua I mene o tusi, ia lau a tō le tusi, umalona lau na to le tu no e fai mai la to fams no Tala mai to fa pe fo le tu si foi le na sauna uli fa mai ia o le ia tu si fa to ese na le ia ta e valu le tu si valu le ale ia ia ana le vai tu le tu no la mo tu si fa fena na fams no le tu ai fiu sa idia tu se tu si mai o le official
Le la sua tu le fionga atatanoa. E ka pase kusi. Ia e sa le tali le office fa mai. Le ale yo mai se tusi. Le mela le fe to tala le a vina la fionga hero. Le pune. O tato tano no le meo tusi. Ta tu na fa mole. Lau a tor tusi. Au le fa yani o manatu le tusi. Tu le tusi i le mamano le tunu e fa mai la to manatu. Lau fionga al fai pule, le pule. Ia fa pe fo ia telefone fa fonga malo le tunu. O i wasa o ia si por cada me fo ile sa o stam fo ia stem fo ile tinane o apo. O sa o ila ia la se to ngole. Nei o le ngwana la sa o ila ile fonga fetalai. O ai si ia o ai ave vai. Ngo vinga makwasi ia le kula. A le to witulo fionga le li fai puro le ave vai. Ia kasi ia. Ia wana o manino ale mafo angal tusi ale. Al toina se mato tai. E na hotale mai ia le auto alko el tusi toina mafo angal tusi tuai. Ia tarsi ia po laso ni finalo iai. Ia o na o manino na va ia ai. Aftai o na o mesiri va aftai to na fu to mo i kopio tu ia. Ia to fai tau ma mai. Ia ma fai fa misi donga tanga ia. Ia le si la facilita to le ese palmene o tusi. Allora il pulem dato tata noa i le mele o ki kainga o tupe o vanga fa fai. Le alansa facilita fo le vayaso tata noa. Po umana fingalinga o kika ko kupe fingale wa foi si la fia malo le tunu po la mi fina tala tupe ya o le sa to no i tala tupe ale vanga fa fai o le HRPP ya pa pe foi le vanga le fast ya le ala ba ya so le wate atu mato tata no foi tusi ya la uile se tusi foi ya le su enga tupe vanga o fa no foi o vala mai tangata fa mai fa fela ya le pule le ana o no fuma fai mai o ke kinga o tupe malo le fe tala tupe finale ya finale ya you like no fa pela ya le o i le tupo ne fa la vela e kana ngola le pule finale tala tupe le HRPP ai o mi lo mai o tala tupe ale le fe tala tupe Bena le pule seuta ia lo fa ia ko le po si fa mam lamba nei tangata ile va pe fo le vai maulalo ye ia si fa mam lamba toteli ia man tu fo ia ka ke musu fa ia ngai mangi ngol ka o ka ngong o le ka ngoi ku pele cha pi vo mo kika ia tu pe na la fo mai me lo fa uma na fo mai nga fo ku fa ku ia su en tu si ma fa mo ba le au ma fo la ma le lo fa mai ia me fo io me sa fa ago tupi ia ngala ia le ai o me le so ngal fa tai mai o ela to ko alo fa mai ia le hi so fisiri ia walo avatu kala al tupi o ma so ela kusi ni se foi wolonga na tau tu esa moli me ka o tau stus ia le tapi pira vai ia vai o le tato vesine so en tupi al fast ia ele ai ele na o tal not ele ia ina la al pule le va awal me ia le fa el mana tu le puli o tu pe ina la fo mai mo le chapipi ia na o mai ana sure mai o tau o mai nei talu tu le mai le chapipi tono el palmen tono el malo wa fa su tau sang fa su mo tu tau sang ia o tu langa na ia e o tau sang mo su e antus ia mo su e tu pe palu ma tu langa pa pe na fa yan talo tupi fa mo tu ia wa nai en fa yan tu fa fole de la scène molista usanga soi i ma ve pe ma fa pai ya no winga lai le leila se mali mala muli o mato tatano na tunanga na tusila wa muli o le afia tele tu pe ye le lo la va ya la ta se tu do i fidi mat senga ta pena foi se fecino tala e valewa ta tele le final famis no ngale o 99 matua la so va ba ye tu yai na tunanga pe tu se tali mai le famis no Well, taraftai mo sidi waleo tato faita uma na so yai fo ile aso fam sinong ia sele na ona fa ngai tia fo ile aso fam sinong ile matango fie fo ile o la ngona mato lo tele i fisili fam sino
Peo ina te maua ia, ma lenga na hua ke longa ko tau I poti tustusia. Ala tu stala. Pe tu langa le fa so longa tu la ole. Ole mea moni lava ia, o siringi e fa msino. Ole atonu al mafuanga, wale le fa tau toina ia suita mai ta. Po le al mafuanga. Fa tali loia. Fa pe ole ana ole ele e tau sanga le suile al pas. Ole mautino ela pe ono te uto a fiese suio ia se no fo tina ia umana fa ma ni ale al malo male lo ia sidia la to ma va pe voi come sino palo ia ale fa tu le fa machine ele se tawila ele amana o to le fong taleta o fa to ino tin ma sa osana on ma to sui fai pule ma sa osana san talu sanga ta o fia mai ele fa pe mai ia fa tali le fa yung ona le ye tau sanga istanga ale sui vai pule le ele fa pas le madino ele pas se tanya o lu tanya tanga tala sa mai le sui a fa mana o lu ta ofile le fa tau tonga fa mana tanga lo fo tale ta ofi fa tau tonga tu mai ta a mai sa ola sa nei tau sanga tu sa la lo tu la fon tu maul mota ma la lo fa vai mai sa ola tau sanga ele fa on fa tau to le sui le ona mafuanga le tasi lu to o ala mafuanga ia pita elise ta sanga fa pena na ba ia le matu pa longo ko ia fa tai ia ia ole ma ua mai ia le na tele ola u fa marino ko ia fa masino ia ole formula na u fa marino e fa masino la sole el pasengi el pasengi sao ia o ngu mela o fai o palo te tono le tu malo ele fa ki ngoa ele do mela vinda ele per mele fina lo tu ta sanga le va tu mantu la o pam talanga tele man tu penta tal non ava tala ne ya tu sa fa isi vanga sa matu tal no sa o pai foi matolo ia o ino o mele ta sanga le tono ale suile alfas tama tele tu siringia le ele formula po le faingo fatulanga ho yo paseni sa o faila tala ye matoloia o leo ke ma o lo fa kuam e te tau on to su lo ia ye faia tanila tau na ave tato tu la fono lo ia ni on mta tau fa valea ala mo tu manino ale le fa vai le formula malissime o le o mo na fai fa uma mo o le sa ele suita mai tai taluai le sa ele fionga fa usau le na mai malau o le ho man fai unga ale famsilongo pi sa sanga le fai le sa le famsilsi ia ala ho man fa ngale formula le tas ma fai unga ono tina ale o to lu ye la to le o fetawi le fatulanga le por sa o pasen o fa tu lo matoloia to te lo tanga ye ma foi meni o lo ia o isi lo ia tu sa te watu ia le suita mai ta ile po ai fai lo ia o ye mana atani le mele e te tau ona fau tu sa ala to ia ele ma fai le na me ala manino alfa vai se va na se me e la le manino le alfa manino mai tu la fono sam sino on avele al mele na fai nei ia le la wa watu nei la u fa manino mai e fa masino ia o le ranga fi na ia mato o pe o le mato o le fa long matala ia wa watu ripoti o pe o le utali o mai ima o le ngata ni tali e il fa tau tonga tau sanga mato a pe uto tali to ima le pengole o pasene le tau sanga ili su le fast ia o le ranga fi le ten ia ta so tali pe le ungole o le fa msinonga o mai a pe o le tal no atu i me la o ma fa sa la o atu i fa la o tele la tu stala ia man mato ko fa longo le aso i sili fo sa sili ai ele fa msinonga mai o ta lo fa fo lo ia al fo tala ia o matua o fai ia o le lota ioi o fai ia o matua le lo polar tali ia matua la sui silina matua fa msinonga le ni ia fa msinili ia msila fionga sa ma fionga ya ia o fionga ia sui silai si ni au fa msinonga ia tal si ia le wa ia wa o talo fo ina ia matua sui ta mai tai
ia ua leva fa'aogase mai a mese sia matou sui le fioga limanimani le ua atolelea tausaga la atolelea tausaga o nofonofo itua ia le gata i lea o le tele foi utala e fai ai malafo i inisi o tagati ia foi lelē alolofa ma lelē ia e ono sa'i ia le matou a le galuega e fai ia o lati fo'i o sina e lava le fa'atutua ma lava loto tele ia e finauina e le ame tonu mo Samoa o le sei mea o lea e mautu le matou taofi mo loo talitonuga to le fo mainu ana ni sui tamaʻitaʻi ni o le fast o te fatu lau tale le o se me fa'apesi fa'amasinoga mai matou te lē avea foi se talosaga i laga o matou ona le tulafono le itapipi tulafono le matua tu'u ai tasi lea tulafono matua tumaualuga ia Samoa i le pasifika ma le Commonwealth i palemene o le Commonwealth ona tele tununu tau fa'aofi ele pili lea le ofi ele mafai a le mafai toi tonu Samoa ia ina ia tamafai ia vavaila ia i olua ia ele fa'afoga mai Samoa ele ni upo mane ai fai palota taluai na tofa ia fa'atua le to'alima fai palota nei na tofa ko ila ele ai se aluluga o le tulafono lea uma fai ona na fa'apopo le la fa'atina e tonu fai lo latou sao i tonu o upu fai le tatou atu Malona le o malama le mataupu la se atu matofsili i tulaga lea i le fa'amasinoga o le finale o le fioga le fa'amasinoga po le presidente fo'i o le fa'amasinoga fanua ma suafa ia le foi o man minsta lea o finale o le fa'amasinoga e faina sa no tulaga na wa le tulaga le fa'atu nei o le mana o le presidente fa'auau ia a le foi apa mai ao la popoa ia le foi oi venga oi kisi oi ave vai le foi apa mai ai o la wa ka o le fa'amasinoga lea ia le Taya fa'amasinoga le fai ai ia mantuala ia ele peronto e tele som talanga o tulanga le paua le mea o le talanoa tatou ia i tusi ia u tatou vavai ai wala u tatou fai tau tusi ia na mai le presidente o il tusi ale minsta na ave le presidente il tali mai le presidente tulaga pena le tatou fai tau mai lava al matua mau mai le amatanga il tali te tau tupu nei mea Talo tole mai le tapipi tono le palemene ma vema ma tai le malo tai le malo telo tau sa ele tupu se memo mo fape o se taimi mo se ulu taimi ne tupu se me fape o ina o tusi se mista ta ofi fapsino o se taimi mo ne o se taimi mo ne o ave fapsino se presidente o fapsino mo se fapsino ia se mista e fa'amasinoga ia ma te talo fa'amasinoga e mai se fa'atonunga po se ola ina ia fa'auauga aluega ia o tulaga lea o le tasi lea ma atuli manu fa'avae mautu o mei o temokarasi o le mei o atunu pe o New Zealand ma Australia ma atunu mea o Commonwealth e o le independence lea o le tutu o tasi o le fa'amasinoga ma le malo ma le executive ma le palemene o wala whamtanga lea mo tau silfi. Wala ta hore sa whale matou whatalonga ma tustal. E whengo fia el mel nei. E lewa mamlama i ele malo ma whai pule au ia lea ua lewa na il palpalme. E pasi ilo il palmene si tu la fono. So tu la fono po il palmene Samoa po Australia ma New Zealand. E pasi ilo il palmene si tu la fono. E le ai se malo si ango sesi e whainto e suia. E le ai se malo si ango sesi lava tutino suia. Na o le palemene lava. E le mawhai ona suia il whamsinonga. E le mawhai ona suia il malo. E le minsta mal kapineta palemia mal kapineta. E le mawhai. Se i vanga na lava. Ua toi a maile tu la fono. E teu. E ata ia suinga lama na o ile malo. Fatua atu e mawhai leon toi sui. A o le tu la fono wa uma ona. Na pasia. Masaini ele ao le ao le malo. Ele ai se malo se anga se sui ai. O le ala manino ele tu sel presidente le mato te tau i mato. E a fina halo e sui tu la fono. E a wala fai ai. O le wala tonga le tal no tuai. To e mai tu la fono teu. A o le taimini nei. Ele ai se malo se anga se si e o fai famisinonga. E sui es tu la fono uman pasia el palmin. Ai me se la fa vai. Na pasia el lua vai tongo el palmin. Ala wina ale ese malo si ango se minsta e ta ofi ese ele ta ofi ai ia nga luenga famisinonga
e lē mafai lalo tulafonu ma le fa'avae e lē mafai la tuto tasi a ona vatu lo le tusi lona lua le alministrale tatou lena tali mai ai le president tali mai le president a fai la lona fiangalo le ia ina ia na luenga al fono al tula ale famsinong fa fitai le o manino lo finalo e tile ai ia le ala ato a mata famsinong ato mata ngalo famsinong ia a sauni lo famsinong fa non so fa la ato a mata la famsinong ato a vatu listus punto sole e fa pe ele ai la e la ta offing al kan spenga al malo lo no vinga la le vola ta offi ya wa le ta spenga lunga le skala la tala no e la pa tonu le stala fam sinonga ta offi ta spenga lunga wa fam sinonga maili awa tu fam spenga awa ya tu fa tinonga ngal lunga fam sino lo no vinga ele ma fa ya lan fa wa ngal lunga aya wa lo fa foi la le president ia ma fam sinonga tu langa le tu le mai ia ma lu foi tanga tanga luenga o le la ka we misalung la fa ale ma lo si dunga le pa o le simalis ia la fa inga ka tanga luenga le la sa va president ia o la si alfa o le avelo la fam sinonga e fa mai fam sinonga po le tonu le me o le fa ia o le mela na le o ia e mo to ofo ia lo ma to loto ka yo fo ma to foi tanga te fa to ina le tio al minsta o ai lo ia kasi le ia me po ai le fautuina i tūlanga me whapeni pe anu tau no atu isi e tangata le se me o isi lo ia i tu meni na ti na na vai atu e le fitau le tala te ngai ai miso me le tonu fa vai ai faila ia le la ai ele fa misinonga le tai ia e tatu vai la le sine o se o le va ai me atu ai va ai me atu o commonwealth ma tu nu i fa fo li ka to fenga ma lo ma tūlanga le ia ia ta telo fa ia la tu ta telo fa ia wai ele ta tu va vai uma tu ia e tu langa tu le mai ne te me se la le mele wa mo tu ko la tu le special me ho le rule of law e al mena le special rule of law e ala rule of law la le ko fam singo la ko fam singo oi e fam singo va kasi ma ko fam singo fam singo ele ia inga ko ma ko nga long fa fam sinong te me ma to ia ale ko langa nga le ia ka si ia le wa fam sinong pero tan no te la te le no ma to ma la mai mea ele e me fatatia e al ma to ta to nga la ko ma la ma ia fa pule ma o ta to ko la lo al ma lo su ma to al palmin e pasi ro tu la fono al palmin o no pasi o tanga tele ustia o sol tu la fono Io, se va na o loto a fai loto sui. Ia, a mai te fai sui na fai ai kai peo. Kai peo fa ole tu la fono le fenga palota. Man tu foi. Na o molo le palota tele a sa uni palota le titi. A o mana na o vanga tu sui tu la fono. O fenga palota. Ia, ole ana matu fai atu. Ele tala fenga ngai na mea. Lona winga la ese tu la fono na mai sui o palota tele. Ese tu la fono ila mai e sui el pa tala kits. E te tau na tusa tu la fono. E tau tusa tu la fono e lua. Lenga la tala. E tau tusa pe tusu. Enga yang sika su. Ele va senga lea. Usa kasi ele. Lea va senga le kongol pa inga ni. Ele lua. E pete iani. Fina la la to e sui. Pai suinga. Ia lena faya suinga. Lena faya suinga. Ia pa wal mel ale atam sinonga. Ole muni cha i o lau to e sui. Ele sin mia foi atam sinonga pe sa to e sui ai. Langon malasi al palmene la tau. El tutu atasi nga al palmene mal sa primsi nga al palmene. Ia, ale ringa na la tal, ana loto la to sui tu la fono le ini. Ia sui, o mai sui nga sui el palmene. Ia to avele te fam sinong. Ale o fai na la tau ta ofi fam sinong. Asa me fa tsali se faile komi sui ele fa tsalia ni fai unga fam sinong. In komisio sui ele mo te ina va pena ma luenga va fam sino malo ia ta mi ngonga le vai fa tai de la mo to ma lim ta puna de mo dia ia na usu te mai tai le ole a final le fa ale a final le mista fam sino ia tani mai ele presidente ia to la tu foi le ona tusi ia
ia wan nei le tusi ia le la mana atolo ia wan sa wani le tamaro I lunga le mela po ia uma le ole pisa ia taia la ia uma le pisa wan nei sa mal fata mali ia le plesteni ia vai mal plesteni e le songa panga e so ave lunga fa sa men fa uma le mata upu ia tato tantania ia le tunanga pe na sa no le pule ia la le tele la sfam talanga la ia on bat fisi mun Aole ia luta tu sin moli ia fia fa leo atu ia saunoanga le matou va atusi fa pe mai le pure rimoni e folinga mai e lua palemene a Samoa palemene al fast e saini mo ai la auli masiaki la auli le okay ma le okay ma le palemene a Samoa nga ko ke awai fa ia lo fa ku awa e avaku me I tono e ko fonotanga. Ya malo la vale on sai. O ko se na mo ma fa mai pali I tele tau. Mo ko fa ku fa la ko. Sa ko la fa sila vale o senga. E ma kwa yaki le radar ma ko sengan me hai ku. O le matu senga e tali la vela to fasili. E tali la to fasili ai no. Ya on mat fisi muli ya mai sa fa tuanga van bende na fa to le chapipi nga menga fa vaitemi ya wa se de mana ida tuno ai tatele ida tu lan mat fisi muli na wa mo mai se tala o ita to pe fa muli e matu ya matu na wa se te el fan tu pe tu tono tato le se tala o yel tato tu langa fo de pe fisi ni ya pol me ade ya se me se yo to fono le ya yulai Ia o matua hoi la kai o Lipot Central Bank. Pa tu tai whama sina. Tai whama sina. No winga la yang wali te wali maki a pedila rika. Mai aile le Lipot ki mo molita o sanga. Al mea moni a ia tole foa. Pe te tawa na lulunga ia tu langa tupi. Wha moni mai pafo. Le ngata leo tupi ia ta avanga hoi foreign exchange. Ona le fa tupu ia tangata alo o atu tenga luanga pafo. Ole mea, sa au tal noa mta upu lea. E rua mta upu, ole mea le national interest. Ma le mea le individual interest. Ole mea ole atu nua atoa, ia ma le tangata lava ia. O awa noa nei tole fo. Awa noa nei sa, kintano sa tano ina e ta el Pasifika tempo tu le epama. Pei o se so swani tu sa o ale tangata. Tu sa o tangata. Limo tangata. Tele aso swani mai New Zealand makstali to sanga tele pei o so mai holia wala mai malo fa mo atina e wala me tele hui fa pena. Ale me le ole ngalo fa vai tem. E sa o tu pena vai fa to. Nga sa o alu tu long tu ma to ina lai tu lu tu. Ol ma fo amale. Ia mai sa tali sa pai tatu ma wa te lo tatu tangata mai na to silefia mai ala mtanga temele cha pipi ele tele fa fita huli ele fa fita huli fa pentule mai ona la alma fuama e su ele le tangata ave mtangata fa pena ya pita ya no leo pe ufa tu pula ia le numela tangata e watu manto foi e te tau ona tala noa mua e le maloma tali e le malolo hoi pato o ngai napo I lava ia le avata tangata e whenga lua ngai halela wai tūlang wapia e heia se mea atu apele le lei a e lo tali tonunga man mato tali tonunga o le mele o tūle mai e te le foswani a sa mo talo mare le wha mai koviki awa o lengi tūlisi e o mai lengi tūlisi e mai e a pe o tupe wha mamoli mai le wha lea lao moli mawina lea moli mawina mai le amatanga e a le te lea wha manuyanga I tua e nuu I tua mana I savai manu I tua le te lea wha manuyanga leo sa iai na ia inga I ta vale o fale tūlanga pa pena o le mela le fufuanga la le nfai ia e ave tangata leo whainga luenga o le sili a le sili mai nele malo a ta ofi la leo pitanga le ta ofi e iai se mautinoa e se mautinoa e se currency e whainga luenga o me tangati e la ta ofi le tu lona lua a ta ofi tangata leo e se mautinoa po se currency e o tangati e whaini maumanga me pa pena
e tele le tula ai lona tolu a o fea la mai le tupe fatu mo le tupe le so so ni le malo te no tal no o tupe le e sa mai na halu tu nei ai nga fa ngalo e lato e le sa le malo le si tupe sa le malo e halu tu nei o tatu ai nga mtanga te tu mai lato ia o le si tula e moni e ye tanga ta o le a fa ya onga le o leo tau si mai pe o leo o atu ia al tulanga na o le ia tau tatai le ia tau ai o le mea fo so le telele o le me to anga le malo e fa o ma tatat ma to le ni ma train tangata ia maua tangata whenga luanga i tulanga wa pena ia o le tulanga na i melea e ma to tal so lunga wa al taimina amata mai le tapi pio le simia e musula tatou e mauti noa a veisia tunu e tengo fia a pelo ia la a veisia tunu al meta no ai tatou tu e tiro le filipini o tata ko vai le process ta lingo tangata e va tumu tulanga fa pena on fai le tulanga fa pena to tala no le oi i ai la tolo va tangata fa nga lo ngai ia pe on tal no mom australia foi le tunu ele le pui ngo tangata fa nga lo ele va pengia kungu e ko fenga lunga ele nge inga ho pui tanga fenga lunga e matua mautu ama tu la fono foi na ya tu va pe foi ni sila ia ole ma tu la tel tonu ele te tama tu ele tama tu amesol ni vai tai awa me moni al termini o fai tia no fenga lunga sa mo me se tu a business o ma tele ale fa ina o ai mesela on mai fale tal malo mo to fale tal malo pe mo lua fe to lua tanga sa fenga lo ngai e ale lau ta puni fale tal malo pe o vanga na sa avel fa mo ho listai ma to te mo le ta pipi sa ta avel fa mo ho ile ngata mai tanga ta ia sa fenga lo fale tal malo le wo fa fo se nga de singa fe ka wa fe nga ka vis ole tasna ma fu le ana tele la to sa fenga lo ngai fale tal malo vo nga wa tu ia ana le otu nei la o amna tanga te la fa fena so swani la tu fa fe mo tupi mo so swani la tu no la to ai ngam tulang wa pena e tele la va na e tele ole mea a fe wil fa pizza hu tanga te a nga lunga na malo mai la tu lo fe nga lunga sa ili le tanga ma ele ase ska mai ka ko hu e fe mo fia a mai li poke fe a mai li poke pu hu i ka kai kua tu nang pena wala bo sai foi o malangan al foi pi al foi tu malo ma fa le ava kua ko mai e maka ma ku ave vai ia finga sa fa in pati noi le sa le ia pati noi na sai e ole si me ole o finga pe fa fenga ngale bawoi pe pa mai ngi ka mai kai ko makulanga me fa pena alo no vinga ele ole leile ele sasi e fa kamala le me awa ka wa siringia fo mai ka fo nga le te pe mai ia mai si ma pe o mena em foi en tiro ita to fa le ia ale so la melo fo mengila ngi sila moskari mele fa ngol mele si no waka fa nga wa fa vai tem wa le fa pe ka ko ka ofi wa mole apu ma moli e ka cerca mi fu ai ele va pe fa kali al fu la apu ma moli mla ngi si mon ma ko le fa nga ngo ku le kau ma piki ele ai o morora kai mi ele o ko ia mi siro ta to no ia ona mai maule ia ave isia tu no pasifika la talia ela to boy ia o tal no tu le levan fa taila ia o le te manatu foi la pule o ta foi la ma fo fa ia le sia wolina na mai foi fa ma sen ma ko ka nga pakeka ma ko mai pakeka han pakeka ia le skemi fa mai le pule ia o ka lengi pakeka ia maro ro foi ka ko ia fa mai le o ka mama ku ia wale so nga fai nga me foi ke na ko fai fu de la so nga edi ia wala mo uma mo ringa ven no go vinga ka ko via a fa pe o ke ka mori o so nga la kum ko ila uma mai ka fu finga de ia umi se kemi o ka ai nefsi di mai ma to senga ia situazione ia la to senga lai o lo hatia o te no ma to fisi mai masta to le fu afsiliatu pe a fia to tonga li malman pe ala mai le unga o famsinonga fa to me lo tawa vai
tafua taufua te sili atu whamole pe maua a tua to tongi o naitina ia maaso na saini ai le ao malo ia pol mato nai fesili na mo mo tato a mo mato fesili mo tu sia mo la fionga le fai pule tai ia o le tula fono le mani no tula fono e tongi me la son saini la o malo ia da e tono te na paula le mele sin mia ya lo ya li man la le o lua ia saini la malo lo ngale tapo Lugo masagi mai ale makanga le. Ingo uma fam singo mo. Ya ale ko uma mengi ko sagi ho. Ya ale ala se sidi ko fam mengi. O fer sagi la ma we fam. O sagi mo por sagi no ngalu. Ya la mengi mo. O kai mi nga. Sagi la malo. O kai mi ai ma ko lo o me ho nga le fu me ko ngil va nga le malo ma palo kalai. Le ko ngi. Yo Awar fa ka ko fa ka sia masuita mai ta. Ia fa pengi fola ya rola ko kong ya pi o ngar ta fingal fam sinong. Ya a fangila ya ko langa ia man fa lava. Dele pule. A fai to tongi le sangi. Ya make sense lava no fa longo. Ya sa sangi na mo kogi. A ko sangi fo ko kogi. Ya fa pe ko o na amata mai ya na ta to ia se ta to Palongo le unga famsnonga ia na watu foi se manatua e ta tau ana sa pogesi ai lu ele va pe tu mai nel pogesi ia ina ka maulunga e la ofionga le hero te moto sa movi le tua ia po la ofionga foi de fai tu sil ma fa fai pui ia tau tanga sa mo uma lava langi ia ina manatu maulunga lava fi leo fatava to le fu mulia tuai le nga fi mena nga faftai foi le vingo le tua fa malvina per oe le ofionga le fai da tusi e tu langa foi matiute ia te do foi a terminei lo foi no fielo ngalvenga o no lo fa pena no to esere tai tai sili a tu le epa ia lo fa pena to no foi ma foi su tai tai ia fontoi ia no ofionga fai da tusi manisio su fai pulen ma no lava fia la vai fa no longo le interview ia finale ma suile mai fa la tai ia me fu suile mai ale pata le tu pai nunga e se manai al fata tu nanga manai le to soa mai nunga fa ni manatu ia te manatu foi fa pena lava mena va fa fai ia e le pe yo vai ngala tu titi lava na te sasiata ngata la sai nunga ia le te vai atu nei ia e te le foi ia te le lava o fina le sulu ma we fi ngota le le nga fa tai na tu ne va no e no fionga e hero po kalaminei ia mo me lo fa anga ne wompa anga tatu fato fa no ni po Ja, maar ook af tijd telefoon. Dus voor je zo vind je een boel. Ja, alfa van voor je Samoa. Ja, natuurlijk van lopen neef je dat no la so. Ja, tu la sapati de molet voor je af tijd tele. In mo per ma to wa no. Maar wat je hoor ze ma to van talanga maar ze ma to voor je family nonga i me lo tupu so tato wa tunu. Wa ina ma wela mi tonu. Family nonga tunu. Fai la mi tonu fai fa msidonga pe a fa longo uma fa fonga i tuelua na maua leo se fa i unga tala fe ngai tanga tala ia ia atulanga le fa tai te mole te che fa tai mo pe mato wa no ia ala hoi se fa mtalanga usasi ia pe la vale ia leo tata fai la vai fa ma lama mi se mta open pitola au ia fa mangalo ho se ia a sai fo tu ta po inga ma to walo pa mai sta to tu ia wala ho le to wala mai pe ma ta tu tal no ia la nga po fe la vai sa mo pe la vai te iro na tu no mal men ta to wolam fan na wai lo ho tu sao te le tu sao ta to tu no ia fa sai fo i ta sanga ma ia manu ia pe fo to au ma wai ma la na tu no ya me se fai mo tutu franga yai mo na kana ya o me se na i tamam tina ma tua ya after ho lo mo mai petala lo manuia singa mai o le sai nga tong fiti ale tamata tai ya mai la to foi miso sui ma tua le va no in sila ya la to siaki masan ya la ho manuia la to le lo foi ya tatu tal sei el nei tau sanga wa ya na fai mo ni tute manu ia fol neva ia so ka mga luenga ia tato pero foi sa so lumai ele anga leo le tua ia so foi ia manu ia po tenenga le po to e duas fulu mane iva minuti ona tale o le tu lai vai sini au sitalia na to fa fonga mai ma tato fa taltanoanga fionga le li fai pule ia le ala
I le pule rimoni a ia fi ia le au tus fo i vaenga whaapwhai pui pui ia taua tangata ia mana ia fo i le whaamalamala maina mai le fionga le i whai pule ia o le suinga lea o ni tū la fono wa uma ona pāsia i totonu o le maota fono ia po o pale mene ia vi ia lava le atua ia na whaasoa poto male malama ia le ata mai fo i foa ia na au auna ia wale tautuaina mlangolango malosi o se tātou atu no whaapelepele o Samoa. Tai lo le pese lea o le ataina atu ia liliu mai ia o le tātou pokalame ma le titisa. Thank you.
Toi luas fulu mane tolu minuti o Natali o le tulai vai sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langina le au fai pese katoliko, mai farse e lauta pe o na utou sila ma mai moa mai ai. Taluai le wa mafuta mai le tatou titi sar malosi, le fetalainga i le fonga mua le vai maunga, tau wha montalo, fetalainga i le nyatu nai matia, lau tau wha foto sa moa, talainga i awa e lua, lau tau wha fiu, talainga le ava mua ia ole au tamtawa titi sa wa alfa la wilo ino la net company malosi ia na au nanga ese ono anga ba ai fa manu ai nai le mamalo le atunu e ala tului le on pane ni Samoa luas futala nga ilunga i telefonia titi sa tau ngofi le fa ngai no le bana watu ma le tala no mai ia a o lunga fo o penga te whailangi pe ona iai nei vai tau ia ma le tele lava o nanga ese e ono wha manu iai le mamanu le atunu i le nganga wha alo i whaatalo whatua i lau whetala inga multalo ma alo lava le soifua manuia ma alo fo i le ono sai ma alo le tautua atunu ia ma alo fo i le tautua i le atua e ala i le ekalesia o lo ala atua i lau tapua inga i le atua ia ma alo fo i le ono sai nei tu lau le portal tonu tu ne vale poi sa mo multalo ya fa malole sa no ai lo fionga to sala ya lo sunga ya nu poi le wa ni ga te longo le mango le tuolo le sa no ma tango fie e mai se foi ya le ya to ma ta tu fa to ya e fa tara va foi le fionga ta pa sina tupu le fionga ya to le fo Taida. Ya, le ka tonunga lo manuia pele, e no fa malanga le leo le tua, e wale wa tato silfai, ia ma fa so fo ile ne fiafi. Ia le lo fa malona le lei, ia e ia upo le wa tato silfai le mutalo singa mai le afu tai, ia e vai le mau lo vai le kusa a, mo fo il mato fatalo fatu, e o na le tua lo va palele malu se fata foi taulanga. I volta tonunga le wa mai na moli me paltu e pe o pu fai moto tu ya ana ia ele ne aso sa parte me te la sa pale ai mal mata qua to tele o ta to no ia pataro pat foi pa ia se ta to no io na tu lang pa pe masadi ia pa ia lava ai nga mola tu tama foi mola tu ai nga le so nga pule ma tu moa i tu au mala tu ai nga le tai ma va po ti fa pe volta to mo tu sai moto pale polo ya sua mal vai fanua fo mai tu lagi sa ole mi sale o moi tu mala taua man la nu sai lua ia fa pe fo ia le mo sa wa ya wa tu to le fa tuima la ma mtasi o la vale tamal no tele o sa ma fa inga ia no tu fa tino to sala ia malo se ko ma ni te me fia fito le fo ma ai no Ia ma no fo le fetalai e lau fitalenga foto sa moa, ia para fitalenga foi vai lua, se vai nga lava multalo pe si la fia ni mamadu le atunu. Ia o te manatu, ia o le ava mua, o le fonga mua, ia me se tunai matia, ia o peia e ma tele san muli anga, ia. I le mea o lo sa wai fo, ia. Ia, pe te foi fitalenga ia fiu, le au te nofo amu mai tau, pone al te me ho o ai, ia o sofa matai i le sefulu songa le tamalo le tuia anga tamalai o leo te mai tau atu pe le ua manu o sao le ai nu to e lua ni songa mo e a muli talo ia ia tulanga maulunga ma tulanga fia fatai ia le foi ua fatalo fa mai utalo ia e se le vai a wala na nganga le tu e mo tatu no titi sao ia alanga le te nofo mai e whapenana e na tai o i le mero i le tofi o tātou atunu o Samoa. E ala fwoi na e tā ua fwoi whafunga ana ato le mamano le atunu so se tua ni lau langi. So se mea na vai sau Samoa. Ia le ala wawa e tu ma le fwoi a wartiti sao, ia ano whata no fwoi le mamano le atunu. Ia e wha mua na vei te oe ia le tātou atunu. Ia e tātou li o fwoi tūnanga wha pisnisi pe na mafua ena whai tātou campaign. Ia na ngang maununga, ia maroso i fua manuia mutano. O le tūnanga lewe nei, ia, wa mai lau fitalenga e tātou li atu ta campaign. Ia, tūnanga telefoa, ia, o le whai walawa o matai o le tautua. Ia, o le le ngara fo le la o mai nei le fia e o le tuaile la ia i fo yo fala vela ia o fala vela ai na e to na msi ia ai
ia o pai valava ia e le o mapu lava ia le te lo pala lava o tatu wainga o te lo fo i o le fai vale mal tutu o le matai e me se atu la fale ia tau tu ai ainga ia pe o le ai manuia o le pawale o ta pena to te lo e kanisia ma to te lo tangata lo wa pe o pa mat ia o le tasi le vaenga i ta pena e to te le me se ia ai si le pakasa ma le metisi ia ma nisi fo ia o ta si lo pata wai ia pe o pauna na le vaenga ia ale au panga solo ia le ela matanga fo ile ole aonga alo manuia malanga pa alo telefo no na das tana mai tato covid fala mai maunga okay lava mo pe o lewa kauko ale tunu o mafai tui ia pa tai ole tulanga le na o lewa o maua le tulanga o lo wai tui ia ai pe a ole ai ia le vai le langa le ia le malanga le na malanga mai e pe lewa fi ai nai tanga tfinga luenga te le pinga luenga le na le sa ia nei e pe o tulanga le na ia ai o lo ta o pe ma pai lo le o piso so fu malo yo lo man vi pe ia ai pe o le ta o le amo o ta to fale vai mo ia vai mal pangatia ia ta to uso mai sai e a mi sa bo ni si po ma ai nga lulu e so fu malo ina tutuila ia la tu pautuanga voi le ai wa alu ale lava le taimi male ava no ai mo ese malo lo ona la wa to tele tanga mama ia ai me se ala wanga i mai le pal mai fanga ia ai le voi la wa ave pautuanga nai fo mai se fa mo le ai mai voi le le o tinga ina tele ona po i le fai ai le fale ma ta pena le ona o tau paso soi no le ava no ma le malo se lo poi ngavera to le fo ia i te nuama sa ngai tonu la o le fo ia o lo tinga ina mi te covid ia le pe foi le lo tato ia ele na tia le vanga ia o po le ale te mi tinga na ma mai tama ia fa tu alo lo fi ma tua ia fa pena po ia le ma tua ia o tale lua le vai o te ni le na o mo ke malo longa ia ngas ole pa tai le tu le yo mai tu community ia tato ia ai fa tai ta sia wa mo la velta tu pa le vai mo to le fo moi le ia pe o tu la o le na ia wa fielo ia se lo ai tu tele ia ratole se tato a i tu malo e mi se le tu ia afia i le vaenga ma le anga whaaloalo. Ia, ma lo lava, tai lava ia. No whatu nei tatou uso i oi tutuila, ia tupu mai e o si o tatou atunu, i o tutuila foi te o le eno fuai tua tele o le mātou aina i tutuila, ia le ia whesia uso ma si an whanau i tutuila. Ia te whanua lo kua, ia o mea siri ama le tau o lo iai lava le pui ngā lofa le atua, ia mai nei lava sisi mea, le ua mua tutuila le whamai. Ia le o te a tātou i poru, ia tātou tatalo le tua mane o tātou, ia a tātou tangi na mai le tua, i whapena lama na monitas mai le tua, i whasosoa mai le tua, awala e vesi maari ai. Te loa le ua kau ngase mai whamai, te loa fui la ua tawa ia te aulaia. Ia mo ia kau ngase, ia mo ka whenkaa me multalo, ia si tātou o i fwoi pēr o sa mo. E nisi meo tupu tātou whanamai monga le anta te le ior tāpu kalai masani, whamoni multalo. Sei tu le fo lo manui pelta tu fu monga. Ia a ve fo le ia vanua la nga wa ia ta tu a ko le monga ia va tu fu mai senga ile. Ia ile tunga le li pule le tofio le tu malo. E su ia le tai Victor Tamapua. Ia ma so la tu ai nga ia o le maliu le na to le fo nei le pia. Ia na pato mai tu nei alma tu si so nei le. Ia paitale se o ngal tu e tu ono ia la bla po tu no lisi pito le mai tu ai ngai au Tamapua ia ono le vano no fo ai nga vano no fo ai nga ma tu singo tapau ia me se fo va tu toi le ngal tu ia Tamapua ia pe ole o si tina o le sunga le lipe pule
Lea la pai nei le family service ia pala wasi taiao la le pai e on toi sa mi. Ia nei ala le fiafi le pa toa mai ia o le tulanga le la o lo ia talo po ile tua ia maua ia mafan pinanga po ile sunga ile pule me si o la tua ia o mai o ko soi fu o le tina a le la valor tatu i tu malo ia lo manuia e o le mele sa ai o tu la le yo a ona ele so for ile tu nei ia na ta alo pule au la kapi e mau tu ta alo la kapi e tamiti la iti ia le anda 14 na nga vai monga ia e mai ko ia luas fu maleono ia aia vai monga ai le se ai el colisio sabo ia pe ole mera tau mai le yo sta deni le wa se mai ta wa to yo ia tio ona ia onga ia vai monga se ta tu malo e pe ia oi foi le lau step oi le vai te yo ia le to pata mala la o tatu tu malo ia nga foi le ia no mata foi ta alo tamai ia pe tal que fiel na tatu pal vai monga ia o mana i kun le wa mata na vai ai o to tele ma tu o ta po ia ta longa tamai o ia tam si ia wa me ne ma tu ele ve si ia ta longa tamai ai ve si kun nei o ma tu yo ia ese foi mana yo foi mai la kapi ia tu langa na ia alo manuia ta tu malo mana fa lo ya marona o ai la le na au na wa o ko disi pe na au in te fala vai monga lo e tu pe ai le ya ta tu foi la lo voi le tu ole au le au na ta se pa ai ma ta foi ai ya e wa vai foi mai lo ya me ta wo vamos a ver no hay ta aloy ta bita voy le o termine el covid ya está un chile do le tu por más la po voy le wa o mai wa o to yo ma foi le covid tu ai le po o mai tu ala tu ya no winga o ta fi antoale ya ta longa ya ai na ole nga fi ma le ta le pa foi wa ta malai le iloi mo but what they for ye so ania el aula kapia va yala o lo ye nei ole to le ni ai malai la o la tu kala mile na so ani le au ele ako ele aula kapia la o ia te lo na pa to le man to voia se mai to au yala ya na visit pieto lo voa eto te le ya ye tamai el man chabo voy le ya Mr. Taito Fit ya pela le na mo wala se so ya su langa na ya tal se ya mato au codicio sa mole ta de lo que ele a pe voi va le pa ko nga se mato e su ma ya o mai alto te lo tamai ya fa to ala capilla wa sa o ya o voi ele ni camisa on la più poi mima tu ma vai vasse e alto tele peti o codicio samo dai mo private school voi ai também la cap e ole me la mo i tu na al capile na vai da soi e tai vista wasa para fa ya ole tu langa na mutalo wa te lo la va tato fa vai monga ya so ya ole mo ta le hanga ta meto tato le tato no ia na ta ano mai le awal matua o ngai i pesenga i le kalesia mamo ia o boku mai mal polo pa me fa no o lo ngo fasioki kili fasioki te ko mo kai fasile linga ia sa matua no nga fa ana vai ka bikin vai bonga le final mai al matua o ia ele tu mama foi ai ma no na verta to au ngol to tele matua atu ta puai ia tu langa na ia o te manatu ia le la tau lo ta proclamação mutalo wa fa munyanga mo neva yaso pa teito de fo ia o le wa mo me puta tu results wa to ko yo le pa solo alta to back to school promotion ia e top up le was futa la pesilia tu tau na la ko mai ta tu telefoni ki sa mo ia e dua ta tu telefoni
ia ma le lua se lau tala Australia ia o le ko laua mo tatu sei ia manumalo ia lesi tunu ia tatu telefoni flipset ia o le lua se lau tala Australia o tatu ko laua to manumalo le S21 S21 le ia fa tai laua mo ni telefoni ia mo tatu telefoni la le na la po mai la le selen o le ono tasi fa fituiva o tasi fa fituiva iva ono tasi fa fituiva o tasi fa fituiva iva anu meo sa mo le sa topa mai na o le fitu tolu fa lima fa fitu tolu fitu ya tolu fa lima fa ya o le an bata watu le aso tole foa ya o le aso Eso le te atu nei, o le aso iwa, no iwa le aso lulu. Le aso lulu le nei ai. Ia ile api len top up me ina te foni la. Ia a papela le te ilon top up me ina le aso lulu. Ia matua mana ia na to pe el tala to ina fole o le to ina aso na me le aso timua ia malanga pa lo te boa. Yo aso no aso ai du. E kau no aso kimu aso ngal vasenga ai du. Ya. Ya mutalo, ya, pe mese tala tato kwede masani po yes update. Patai ole to tele al malo le tu ya lo pangaina ana antoi pa menino pe i tato kalami masani. Ya ole tau no le tato app ole mai ti shout app. Ya tato app le nai e mawhai o na mau mai le tele o vaenga ko ile mo le mamalo le tunu e whai o na fili ai wai o tato credit nai lunga ia o lo ia le vaenga wa ko ila le top up le nai whai na o ile plan e lua sutala ia ai lusu lima ki kapai ia wa mo mai to tele le tunu Tiko o maliu male mavaenga lo ye nei ole patu toina tatu au nanga tatu au nanga le ye ia ono tulanga po le ngai so tai ia me se ala mo fala bilavi po la ye tatu plan na ilunga e po yo na vili fu ai listed kon ditu sa ia mo lusu pai tu la ia pana solo pe il tulanga lo ye ia pu de sta le la lo no va wa ese uma ia ia pinangalo tatu tangati ia ile me fa nga ia se kon o ise fi fa longo ile ia lectio na ko tatu ape na le ti music ia e po le ba fa longo ai lectio ia e tatu play ko e fa na mata TV ia o na mo mai news i mo lo tu tawa ma tu langalo ia ia mai na ma fa na da fa ngai pe yo le pe tu se le ma le messenger le fa ngai to tele tanga ia tasina vai na fe na la fo kuai ia fe auto sia ia ma fa ko tele no ia ke ko ni fa ngai nai le ia le teira po le vai ko le internet e ma sa ia isi fa ngai na lo penga fa la ki mara fa lo pero ko ma lo lava ia le fa funga tu ma lo le tu no ia la update na mai finale le tele ia le foto sa moa ia o le situ langa ia se mai situ langa o ia tatu Sky TV mutalo pa sei ia o to tele mamalo le tu le agua e wa fa ngai na tatu Sky TV o no le tu lang foi la kapi yo boy de yo la kapi ai matu titi e to na poile de la volta ia big screen ile na ia so o tangata umba mo ia ta mai fa ili lispi ia tu yo le mele o tu le tangata le mata le talo ala kapi ia yo le nganga fo na to tele o mamalo le tu wai le sauta tu la kapi i local TV stations mo tato ko TV wo le masana le ai masana mata malo le tu ia e tau tala ko man paitete a ko il to tilo nai kompania lo fa ai na il tulanga ai pena tato Sky TV le ma waila kapi a pa pia o ma fo
e matau tuna i to pa ma fa so al pa i su ta tu tu o lo malanga tu e tu no mama o se me alo ta ua le mo matua Mo ina e nei. su te ma e fa ta o se Sky TV al to waina ia wa sa wa ta longa i te lo te ia pe o tu langa leina ta tu Sky TV malanga pa alo to le po Ma no na. Ia fa manatu mai tato GPS mo talo fa moni. pa tai ta tu GPS solo tu tele ala tu o lo pa ngaina ia ta tu GPS mo ta tu ta bali ia ni tu langa po ile o mata wina ma pa ngaina wa tanto no ina po e ta tu tanga wa te lo le van pa ngaina Australia ma New Zealand ma ni se tu no ai pe o le ta ua le e ma fai e o nei lopo fino anga i ta vale se felpe ia ma wala po e toi pa manatu ai au ta vale ia ave mal pa auto ave mal pa auto me se fo i sao i lunga le wala ia ne te wa pa i ne soifua vai maua tupe ia ele toi maua le soifua ma le ola ka o na pai ia mati le on fa le ton pe a fi ai fua ia nei tanga te fo ia lo sa va vali le wala ia po o nisi fo i lo fa tau taia ia sa ta vale i lunga le wala te ia fa i nei se au ta vale wa le lava le malosi maua ia ma o ina moe ma la vea i ta vale o le ngala na ta to cameras fo i le ia e fo i ona to ani au ta vale ia po se me lo anga ia ia mo te fa mana tu pe ai lo mer kemo wa tau fai ia wa vai mai wa pa le pula au ta vale pa le pula au ta vale ia au te lo to mato le fo e le va voi le fa mana tu mai al ka mo system Yo. le lo ko te tau no mai el ka mo voi le a o te taro ma a ta vale ia ma nga pa lo to le fo Ia e ke e nei lani se kare sia wala so ni o sto ina ma moe nunga tavat. Ia o te noa tu langa na. Ia fa manatu mai tato atu pa tupe ia ma tato tupe finale de lafo tu lalo tato titi sao nei tangata. Pa pito le fo ia o atu tupe ia ta to le ta to pa manatu pe mo malo le tu Ia. lo ko ia le o fa mati de ai lo pa to nei ia fa pio nai fi la fo me se le ni to so ani pa mati ia o le nai pa yo na la fo ma tu tupe le na ia la fo sa o ale ta tu te fonti sao e il ta to website le na mai ti sao international.com ia ona fa sto lo ai le o ni sio vai ia ai fo ni si ia no me le tasilo to ia po le ono wa ba pitu lua ia ma oi fa ia o va na to e va ai altu langa le lei e ma fai ko na tala ta tu a se le ni le da la tu ai pa lo is pa lo tu ia ma la nga fa lo wa tu langa vo le ai e se fe ai le teni te al wa ai wa ale lo ai ale ia la atu tupi ia po le tu langa vo le se te wa tupi le to no la o la wa ia to da foi lo no winga e alu te mo famsino fa eu te pot ia o te ia mai tong ia malanga fa lo ana to le fo ia le fa funga tu malu le tu no me se ta to ia ngal fa vai temi ia fai matu se me to no le pa tu pe le sa mo ia ele fa pe na malam ta wana tu sa o ia nai se le tong el vayaso ia me se ta to no ngal le ta tu ai le sa mo ia ta sina wala fa ma venga ia lo ta o tu i mai muli ta fata tu o ma ta to lava hotel ta mo miti tu lava di hotel a to lu tau sango ta no ai pia pa tai a to le fo o le aso lulu o le stofilento nai tu nei ia esa ia le talaina o le fitu le ale malis fitu tai tu malis le fo la wala lango ta tu company sao ia o le la sa fa ila tu a foi fia amata pa ilo ile vai na male avale dita au male pa lo tala na ai a ta pe na al mali ia la sa fa ile la volta fa ile la volta ta ma tu se scuola na ile la volta tu tele il mamalo le tu pa ngai ne ta tu au na ngale ia ai ko yo vai te mile nei yo
ia o le fagafulu ae masani ai o tatou ekalesi katoliko ia o loi ai le lent po le tulagoi lea tui o le tele specials tole po Oiso. o le meta ui'a ia se'i vali fa'afoga'aga le atunuu o le feast burger ia o auala e falule ia ia matua tapena lelei tatou polten malo o tasi la lea vaega tāua o lea ia le malo le atunuu apape ua mau mai tatou pasala ape le lava o tau pai ia tautau mafutaga ia tautau mafutaga ia o le la fo'i e malu le'ea ia lelei fo'i ia e faima mauai se fa'asiliga malosi ua e fo'i stei me fa'alu tatou se'eleni na o fa'alavelave e fo'i tei me ate ai e faisina fiafia aogā fo'i na e faisina eva fo'i lea e malōlō ai te augalu e ia ona toe fa'agasolo ai lea o tulaga lelei na tatou lava o tau tole foa malō lava ia o lea ua silafia le atunuu lava hotel ia tuai ana tala sa ia mai se foi lona talata mai fo'i ia taimi o le kisimasi le toe mau foi tatou kisimasi ua loto loa le ua ho'o ia mati ia vai ia puki mamao atu lava ua le loa o le pinagalo le malope tala sa ia o tinā temi ia tatou fiuaina ai Samoa ia o le vaegamulimuli o tatou pokalame ia e isisi mea o misi tafa'atatunaga ia fa'ailoa mai Montalo au le'i fa'ailoa mai le vaega mulimuli ia o lea e fai mai sia matou au tusitusi a moana nuu ua fiu e lafo credit e lē ai a se manumālo pe ia ua fa'aāiga ia fo'i ka ke ofo le fiaga fa'amalama mulitalo e lē lavea lakou li'i a lalava oi le goa le suina ioe ia lelei ia fa'amalūlū atu e ia lagaga lava lenā ia ua o le vili lenā e fai nai ia tatou ia Australia ate o le tulaga fo'i lea ia e sa'o lelei e saunaga ia e fo'i tula ia ona le fa'anonoaga na e o'e a matou i le agafa'a ai ia fa'amuia ia o pe fo'i le kautola fo'i manatu i teimi ia o le ae manumālo le tulaga ua uva'ai le tagata e manumālo tole foa o le iloa ai foliga ia o le tagata ua va'ai le tisi le esi ua kaua ai le fiafia fa'autofia mo i galuaga ia matou ia o le fa'afetai ai le tua o le agaga le o tatou company ia fa'asolo le manuia ia tofu le gogo masianai ia me foi latou o le fola amata toe fa'agasolo isi tatou fa'alauiloa ia ate o le tulaga lelei lenā tole foa ia i le tele o tatou fa'alauiloa lo ia timi nei malaga fa'aloalo malo ia te manatu afina le Montalo ia o le uma fai aso le ali'i o le afua te lou uma matofisili tusa fai matulaga o le tatou mafutaga ia me ele leo tole afua fai ma fogatauamoni fo'i le tamaita'i le mota suga ia ainu ia mese fo'i e pa'aga masani leva le tatou pokalame o lo tapuaʻia pea le tatou titisao i vai aso taitasi le gata i fa'amuliaga le titisao ia o tulaga fo'i e toe fa'amalamama toe fa'amalamama mai e mese tamā ma tinā matua e fou mai tonu tatou pokalame no fa'apenana fa'atauaina le moto Samoa vi'igo le atua ia lenei company e talitonu le moto Samoa vi'igo le atua o lo te lea ni ana mea alofa ia e mese fo'i le fesoasoani le titisao lenei pokalame vaivai e le matulegaga fiafia ma legaga fa'afetai fo'i leva le vi'iga le atua Montalo fa'amaluina pea oe ma uga galuega lelei lo fa'apenana e fai fa'atou'aga anei galuega ia le gata fa'asota'i ma le atunuu ia e mese lava ia le fa'amalamalaina le tāua o le titisao ia i tatou e le manatu mauluga ia alofogia le atua lenei vai aso fa'aoaina pea oe i le lauga ia le foi na vili atu ia le tau fa'aumasi'i goviga ia te le loa wa oe o le fogamua o le vaimauga ia o le avamua o le vaimauga o le fetalaiga ia vaelua o le fetalaiga ia fotu o Samoa ia o fetalaiga foi atu nai matia ia e sili ai ia fiu ta'aloa fiu ia taʻilo foi ia Montalo e sauā fiu ia e tomenei uma nei matai o fiu ma isa la fai ia o te loa o tulaga lava na ua uma nai polomisi o e tili teitei e manaʻo te matai se matai ali'i e te manaʻo lava matai tulafale ia o taleni le alofa na le atua e se taimi o luma lesi se fulu tausaga ua saʻili atu le atunuu i le ututaga loto lo i lo fetalaiga Montalo
e whamania pele atu le tāleni, ia me se foi ia tūlanga no whapenana e whaile tusi e tono le kāresia, ia me se foi ia tūlanga lo e nganu e tono titi sao, whamania le atua le tausi mano whaalo, ia me se foi ia tūlanga uma, whamania foi le atua e ngā venga le a whenga ia fo la maoe, i le mai aso, ia o whamanianga nā tātou mafutanga nei pō, mori alo ia tuai whaile leo to le fua, ia te te motoi tātou mafutanga i whapenana ia i pehi le atua, ia ta latu le muntalo to never know fa to family maro tato watunu ia wa pa malo sa noa e la ufia ta pa fasina na to le wa ko le no palele la ufia e pa ia mo ko ta moli pa ia tato bispa sala lau ai dava ia long fa tu le kon pa ko nga ju tato tunu ia mise le pulenga mal tato compagnie titi sao ia le nganga foi le tesi o le talo i le tua ma le whaafitai. Whaafitai o le foi o noa ni lao lao tātou ti whātua ai. Ia e momoli e foi le nganga whaafitai te le lava le wamalu si o tātou tunu. E mese lama lama mai tātou kompatia ti te sao. Ia le nganga lama lea e mātou te ngā lunue. Ia e tu sa e foi paiva mtiute. Ia e whaaso ai. Ia mau au na ai le tunu. Ia tele ni manuia e whaatua atu i o tātou tangata. Ia mātou wa sos foi vai malu poenga i pai su tātou tunu. Ia foi kei me ele atoa aima, ele tau tamali, ka mātou whamtalanga, ia nisi kui o tātou whātoa. Ia me tu kui lau nanga titi sao i nisi teimi, ia mātou ki talia, kui pautuanga pe aso tai mai telefoni, ia tātou customer care lo iai. I nisi vaenga i mati ma toi pa le atili ai. Toi ti mata ile upenga ma, palele ya tile ma fus taia fo ia pataile maleleo yo talo lava ile tua ia pai fo manu mailangi la opción mai ka pa pasina me si fo ile yo mal tsala ia me se longo ku ali el mamalo le tu ma o pelo lu malo si en argentino y si le nganga ia ai me se yo tu tema la singo le nei yaso pelo fa tsuga in chilia ai me se tato pispa lau ile lo vai usina manu tele pulenga mal campania titi sa ia manu tele lava ia el tato pokalame le fia ia fa so ia so i foi ia muta ia o iva minute o te ai le tu la iva sini au se talia tato pokalame na mal titi sa pe ona nga pati ai fo fitalenga ia mutano wal fa la wilo ino campania malosi mori fo fa tai mo o to umane mamalo le atunu o lango ina nei pokalame ia whaatai o le turui lava o pāleni o nei ainga i Samoa, ia o lau fo i nafso so ani mai le porkalame nei, ia whaatai tere lava, ia whai mai fo i launga i le mua umani waa, moana nuu. Awala ne mua pena ni ba. Kusa ne mua umani kurula. Ia ai o le pese lea o le atai natu, mo le whatarenga ia montalo, ma le ainga alii, mai se fo i le malo le atunu o lo lango manosi, tato titi sal manosi li liu mai, i o tato pokalame muli o le tato talafo mai Samoa, i o na whai ua i fo i leo le tato pōpe o na masani ai.
Lima minute ua te ai nei le itulai vai sini au se talia. Le vi inga o le atua soifua na langina le au fai pese a sofitu ia mai le le Kirititi family mai i le asofitu a le lalo konferenisi. A sofitu konferenisi me Android ia. Malo lava le on sa ile malo le atunu talwai le afo iwa toi mafuta mai le afionga le ata noa te sa ia ile nganga whaaloalo toi whaatalo whaatu ata noa ia malo lava le on sa i tonu atu neva le po ia olo e whaatali a wale au mai o telefo wale whaafafonga ato le malo le atunu ata noa ia toi whaatalo whaatu fo ile nei tula le fiafi au nu ia mo toi whaatalo whaatu i fo ia lau fionga tole fo ia mse fo ile malu mana pa ia tele o le tātou atunu i le nei tūla o le fiafi. Ia malo po i le whaanga solonga o nai e tātou whaatala noanga i lunga le prokalame i le nei tūla ia o le fiafi sa mai tau ina po i mana tutoa po i le nei fiafi. Ia pa malo atu pa i le whaiva. Ia wa po le nofo si le fia pe o le tātou atunu i tūla o maolo iai. Malo whaafitai. Ia, malo foi le tapua ia tonu lava ia le vaenga muni le o tātou pokalame ia o whaatatari lava ia na i toina ma na i tamā ma tina mātua foi ia o le whaiunga lava mea taulia lava o nei mea o pokalame o le matanga ma le whaiunga ia le laua ia le manatu ia le wa umatu le matanga tusi ia le la whai mai po le afuise mea wa uman tā pena na ufionga e lava mātou te iloa ma sila fia forma maru le tunu o le pomla e le whaafonganga le tunu ia malato fafunga ia o lo fapena na faso solo fai foi o le tau recover mai o lo recover le fionga te sili ia papastu i New Zealand ia tatu tu stala ia le te vanu ko lo fai le mo fai na felwa ia atatano ia o le ia le fai ana felwa ia na sinta so mai so vali ia ho le o mo le ho le kele o le matele ya Lot man dua temina la tua isa mo lu afta siva ya mo meu pusa ma bafa vene va tu wire monitors so va ai tu lo sa vandi ma si tu ya o au tanga te nei titi e te matu a te vai atu lem fa ina si ia o au yo o ka ya fa fete e pele tu ai lo na lo fa mo na ngale le e mo ia i po i ke me le soi fu mo le ora ya pita ya ni lo mo wal manos le
ai te mi fo I o le ngā solonga o le o langa ia fo ina I whale tonu le tino ia a pita ia nea ia o le lofa I o le tua le whai tia mō tātou uma o le tātou ana whawhitai ala I fo I lea tae au ia o le umai o le aso ia e vi e pēle tua I lona lofa malonga nā ngale lei o te langona fo I o le o te tautala fo I le mona I a tātou ta mam tina mātutua ia o whaia pēro lātou whaiva o le tāpta puai ia a o whapena fo I nā ro whaiva pēa ia le malu o le tātou no te ngatei I whi au mga ruenga pēo na māsania ia misi fo I o le whanau a onga o leo ngā tolo lava ia ngā solonga māsania I o a onga I le ne fo I vai tau ia tātou te whawhetai eilo nā rofa mlo nā ngari rei a o me siri whawhetai o lo iei pēle tāpua I ngā mātua e ese le māneia o le tūlanga leo le o I whanau I a onga ia e toi fo I mai a onga o lo iei te māma tina mātua ia o lo whamudi ia o mai fo I la ia tantara noa ma whanau o fo I mai a onga e ese le mātango fi o le tuenga I le tuenga le melana le o lo iei lo tātou soifuanga ia e tātou fo ia e pe fo I o mātou ia fo wa misi le maftanga ma tina se pe mātou tina pe o nei ia pe o nana e nofo a fo le ia wa awo mai te mi wa no nofo mai ia mātou nei ainga ia pe ia e mo ia lo ia le tūlanga hoi pe fa pe o te itere matua matulanga fa pena ai te mi foi le te toi mana tua ia le tina ma le tama I fautuanga ia awa e lima te ina I le soifuanga o ainga ia mi se foi o tātou ainga tātou nei le whanau e o le mela e le ngalo ai lo lātou fautuanga ia o whapena fo ona soifua maile I le oranga nei pe ona ia pawale mea tāua ia whaftai mō le ngā ruenga mātua ia le fo ila wanga ia tu tātou ia I ngā ruenga whapene ia tonu o se teimi mō fo ila wanoa o whanau ia e amata fo ona tula mai lātou te ia ainga te tasi o le tātou o tunu ia tātou te tatalo pe ilo nā lofa malo nā ngarelei ia whapena o na whatu mawina pēr le whiaro whaninga I te tonu o ainga ia e mese I lava o le maua pēr o le whatuatua ia I langa fionga ia o lo o teita ia I le soifuanga o tātou ainga ia o tātou tangata teito rasi ia e mese o tātou o tunu ma le nei le rangi tona fua I le nei fo I tūna o le fiafi ma lo lava ia o le tūlanga lava nā pe o le tūlanga whene iei ia whapena whena malau mai foi se tasi o tamamatua na vidi ai no na telefone nunga ia o le sunga I le paritele tango ia na mai fono fa soa mo moli mai ia la nganga na tanoa ia e foi se temi tato te ma tua tele ai ia va sono mo foi na fa na viti ia le loa mo no fuata o temi ia tu sai tu na fa ftai neta ma ia o nei me o polo kalame ia e se taua ia e na tu foi ia le tele lavo o nei me o pokalame ia e lifa e me lifa e me la to te mana wai e pata ia ia fa mesita male a pe o pokalame le o lo fa pena o na fie le ala pena fa tino nei me lava ia so ia e lua I tu o tupe ala fa tai ia le fa tato no nei tu si se le o malo fita no tu si tu e pa sunga te si tu e pa o te ni loa po le an mafuanga I feita I fua le to tele tangata le nei tai ia tate loa ia e o lava I tala whalongo ino wha mei pai ai lea ma se o lātou wa o whalongo tu nei talanga na sunga ia tu le epa nore toa tele o tangata le tunu e tu I tu I le ofisa e ta tala mai ana ofisa e o al te me lokai ia e ta tala mai a aisia e sulu o tu le tunu ia al mele o whalongo nei ia te loa ua ia te longa koe kakala mai ka kompare mia ni wani si me o whalongo mai tata noa ia ava pe o le HPP e fai le appointment fa va ai dai le o tu nang fa pena ai ala tu o le fast ala tu e sa tu ia o tu nang le manuia na pe tai ane ua fa tai te le lava uma fai tato ia le uma I atata no
tele o mea e finale o le mea na mafuaina se se fai unga le atunu na fai ngā pala tatalu ai o nei a mea o le media ma le whaasalalauinga i nei meo fake pages ia tūlanga na mafuaina se le fai unga le atunu ua whaasese ia pe tai ane ia e awala le atua ua whaali le atua e tama vale nongo vinga se i tatu ai le sisenga ia le alau tau maua talvita fia ia o manosi level sunga te sile to lepa ia va pe foi si ona fa tua la fa malanga ia vai atu nei ta mama ti na o sa fa mai fa la ta maftanga se mo le loto la ta fia fa vetai le tua ta vai atu se le mana fa mana tu nei ta ma tua per na sa no ta no pe wa misia na ta ma tua uma la tato ia ta mai a pari fitsu malima matua on soifua le sunga ia pitone se ta sfia ta matua no ta no ai foi mai lalo lo ha ia e iva se fulu matua le to ina fa tasi matua ina ta invalo se fulu lima tausanga ia fa pena foi sunga ia fai vainga a fina le ana sa mata ta no foi numa pokalani o le ta ua le ia ja ia me se foi le sunga ia saipele come saipele lo fa funga mai o i melpone ia e malu suma lua tausanga to ina lea ia whapea foi ia i tina ia final o le mele whelo whamtalanga o le nai tangata matua vi ia le atua ma mosi na pokalane ia e whai ei on whetu whai o lato ma whauwhaunga whaatawa ina ia o le leua i noa le telefoni a tolefoa a le hai tu mai lau telefoni o te vili atu lava po whea lau langi o le iai e vili atu a tolefoa po Alaska po le mea lo whai le taua po Peritania lo whapenane a lalam papa o ta mamuti na le fia tuu mai al telefoni vili sao atu a tolefoa o le aunga na tato pokalame ia mo o tou le ala na ia whamarulua tu foi ia temine ata noa le ua mai atu a lua suma 5 minuta te ai litu la iwa ua leva fore po i Samoa ia la so fina ngalo i ena i tala fau e tapeneina ia le ai ia o le aso lua funi statu waso ina tato marulua ia mo nipo ia o le leia tole fo whaafatai lawa o le a whapenao na tu atu lo la avatu tātou talafou ia la whamai ai leo le tātou proklame le nei tū la o le whiawhi e whapunga mai ia o nisi nei o nai tala ia o tu whatasia o a foi le whafonga mai le tātou o tunu ui le nei foi tū la o le whiawhi ia ai avatu foi ia tātou talafou le nei whiawhi ia ma whamanuianga nei ia mai le company foi le Native Events and Heritage o Vaitele ia ma le sana le complex i Sale Ufi o le Native Events and Heritage i Vaitele ma sana le Sale Ufi o lo latu telefoni o le lua fa valu fitu fa o le fitu ono valu o valu fa le numero al telefoni fea viai ia ona e fesili lea i le sungo fo ia tu i le epa fa o lo toi ia ma le falitua ia Catherine o i la ua na e onga ia le pisinisi le nei o le Native Events and Heritage i Vaitele ma le sana le complex i Sale Ufi o le emaili e mawhai ona maua i le Joseph joseph.faolotoi@gmail.com le numero na o whalau ilo atu le na o le Native Events and Heritage ia mana tua foi o i la tau ia o lo o whai o lo o haia mai ai ngā ia whale ie o no foa o lau o fiufi o te uma mo whaai poiponga ia mo so se so sau whalave lava o lo tāpenei nei Samoa nei ai le umkwai peo ai nei vai te mi fo ile o le sa o le COVID na o lo wala au mai lava ia tuile epa ia po Catherine le numero le na o le lua fa valu fitu fa i Samoa nei po le numero o le telefoni fe ave ai fitu ono valu o valu fa ai fa fonga ia o nisi o nai tala o tu fatasia o a fo i le fa fonga mai le nei tu na o le fiafi o le stofina te nei na fonga ina i le fa masinunga ma ulunga i mulino u le taro sanga su te mata i to lua o le vanga fa ku fai le HRPP le fionga le ia ali malemanu o lofa tu au ma fa nga se li i feangia i Sapoa pasanga i le fonga fitalai o le palemene
sunga ia papali I li o te eo ma se pau I le whaatautoina lea o I la ua e tau aveloa la tau finga I le palimene o sui whaipule e ala lea I lo manu malo I le 10% I le mea ai o le whainga pāno ta tele ia a perilo le tau sanga le tea ma le whainga pāno ta le titi ia Novema I le finau a le loia ali I manu ma whanga se lii a whiangiai le fionga ia au mua menglen wai na ia tā wai o le whaatautoina o ali I manu ma whanga se lii e soni whaavai ma e whaailonga tangata o le fina ngalo le fonga fitalai I le whaatautoina o te maitai e to lua ina ua mai a le whainga pālota le titi a November lua lua tasi o na ua whai mai o loo iei pēr le mata upo to amata Nora Leota mai le ano a maa lua e le I whaia iei se whaiunga ma le whaatautoina I lava ia la ua ia I le manatu le whaamasi. I le manatu le whaamasinu siri sa tiu Simitiva Perese o le ma tau le nei le lei e taua ona o le mai tau le nei e taua ona o loo a fiai a inga o le tula fono whaavae o le tuno ai mesi ai ua uma o manino mai le lalo o le tula fono whaavae o lo manino o lo whaapea mai le tula fono o le tangata e manu malo o le tangata lea na sili atu tangata na pālota iai o lona I tu malo ai o le pasene e malo ai e te tau lava foi ona tuli mata ia lelei. Na fisilingia e a fionga I whaamasino, le fionga ia Vui Clarence Nelson, ma le fionga ia le sakati va ai le lo ia, a le fufonga fetalai, le tofai a unasa le ilani vaa tāmati, pe ai sikarawa, na le talo mai nai loa, e whaamasinonga, le whaamasinonga mo se iloilonga, pe a whaapea, o iai se whenumia I le whaariliwina o ia vaenga o le tūna whono ua tua iai o na whaatauto ai sui nei o maitai o le NRPP. I le saunoanga tua tunoa au mua mengalang wai o le mae ai o le whainga pālota lai titi a Samoa na saini ai e le ao le malo tui maleli whano sua lau vi le lua le pepa whaamau ni o le filifilinga a sui na malo e to iwa e ao fiai ma suafo li I ma le manu ma whaanga se li pe ita e ane ai lava e le whaia lava le whaai unga papali I li pau e tao e whaatautoina o li I ma le manu ma whaanga se li leo o mai lava I le aso na wafongi nai ia le mata upu e tolu fasili na tui natu e tuatanga loa minglang wai I le whaamasinonga mua pe o iei ni mafuanga te tau e te e nai sui te maitai nei e tō lua pe so le tūla fono fo I le whaai unga a le fofonga fetalai tolu pe mawhai o ni whaamalosia se poro inga I le fofonga fetalai e tūsa ai malana whaai unga le I whaatautoi nai tina nei e tō lua o le HRPP. Na sauno fo I tua tanga loa minglang wai o le whaai unga le fonga fetalai e le whaatautoi na sui nei e tō lua o le ato e tū lai mai e fo I se isi tū langa onga pe a whai a le whai iai se te a wā o le onga o le mele e manao iai le fonga fetalai o le whaatautoi na o tina ia e tō lua e ui o lea o sainia e lea o le māloro la ua pilifiliaina ma le isi whai mai se ia maua o le mata upu ia to amata Nora Leota o se mata upu e mata utia e le sao ma tai sei nai le atunu ma le whaamasinonga ai meise o le mata upu mata Nora Leota e le o iei se a fianga o le fufonga patalai na whao popo fo I tua tangaloa minglang wai e le tai o na sao le whaatautoina o ali ima le manu mwhanga se li o na o iei te isi mata upu e le I fonga le tūka fono o na a whai e fia tausanga o tālia pea ma pe tausa ili fo I se whai unga o lea mata upu o lona winga o le a le whaatautoina I lava ia sui nei o le HRPP. O le sao fo I o le whaai unga a le fonga whetarai o na mai le pānota le titi a November lua whenua tasi
ana ia whaatangaina I lava le whaatautonga o sui na malo mai ke ui ua uma na whaauru ni tangi whaasanga ia I lātou. A o le lava na whaatanga lava papali le whaia o lātou whaatautonga. Na whisilingia sa tiu, Simatiwa Perese, le to whaia unasa, pe aisia wale talo sangai le whaamasinonga I le mataupu o le whaawingaina o le vaenga whaafitu tu la fono whawae, ai tali unasa leanga ua uma o na whauru le tangi ali I male manu whaangase li, joe sau no lea o sa tiu. Po o lona winga la ua whafa le whifonga whetalai I le pātua pe piggyback foi o se isi tu whaamasino ai na sau no whaapopo sa tiu sa te tau lava o na whaia se tālo sanga a le whifonga whetalai lalo le vaianga whaafitu o le tūla pono ua whaafaatea tēnei se whai unga e le fionga sa tiu o le fionga ia vui ma le fionga ia le sa te rampi mo le awina mai se whai unga I se teimi o I luma. Wa te ena le tamaita I Palemia fia me na o mi mata awhatu ua inga e le ngata mai le perestene o le whaamasinonga o whanua maswafa ai o tangata lau tele e le o fia I le tā o fia ai e lana minista o le matanga ruenga o whaamasinonga le fionga ia matamu tati pulu whana e le tā o fia ai o le whaangasolonga o ngā ruenga whai a le whaamasinonga o whanua maswafa mo le nei tausanga o ngā ruenga a mata a le whaamasinonga o whanua maswafa na tuu lea e a mata mai le aso lua o Februari pe ina whaali ai se whina ngalo o matamua e te tau o na tau fia ngā ruenga a lea whaamasinonga sa ia mai aso esuenga te komiti whaapāmene I le mata upu lea na se ai kopi o le tūla fono na sei nia e le ao le malo ma tufa atu I tua I tūla fono ia e tolu na sei nia e le Palemene I le tausanga lua whenua se pulu ma leisi manatua manatu o le afionga ia matamua o le tūla fono o le a whei se lau vanutasi le na sui e le tūla fono fau o le lua whenua se pulu na whaamuta umai to fingo le perestene sui perestene o masina o le whaamasinonga o whanua maswafa. Pei na sau no fia me e le o iei lava se a ia ina le tama I minista o ngā ruenga whai ma le tūto tasi o le whaamasinonga o whanua maswafa. Sau no whao popo fo I fia me o lo o iei lava I lana minista la ia I mata upu nei I lalo le pūlenga le lei le tūla fono. Ma te tau fia inai ia tauro manga o le whaamasinonga o whanua maswafa. O mafuanga o le mautonu o tō whinga o le perestene, sui perestene, ma whaamasino le whaamasinonga o whanua maswafa atoa. Atoa ai ma le filifilia e le perestene o le whaamasinonga o whanua maswafa o lana sui perestene ma nisi tō whinga fau o le whaamasinonga o whanua maswafa o nisi ia o mata upu wa ave ai nei se tangi al perestene o le whaamasinonga o whanua maswafa e le whaamasinonga mawulunga mo sana whaaiunga lea la o le a whaatau au whieina I le aso a tae ao. E ui lava o lo iai le manatu e le o a iaina le minista po le executive ngā ruenga whaia le whaamasinonga peitai o lo manino le lava le solo maalia ne lava o le a iaina o whaaiunga whaia a le whaamasinonga o whanua maswafa Samoa e ala le I le whaatu ngā o nunga pēa o le mata upu lea na whaawhai ngā ruenga I ngai le komisino whai ngā pālota whai mālo matu mua le misio e a vea masui perestene o le whaamasinonga o whanua maswafa. Ua te ena le whawhonga whetalai o le maotafono a Samoa papa li o te eo masapau se talo sanga le teitai o le tuangai tu le epa sa ilele malile ngoi o loo whaali ai so na whina ngalo e atu ngalu ai I le filifieina o le sui whawhonga whetalai au a pa au a roi te fua e a vea mata te ifono o le komiti whaapālemene la tau te sueina ni whaale tonu ma fua I le tūla fono I pili e tonu lea na talo ina ma pātua le pālemene I le tausanga e lua se fulu
o mafuanga na taua e tui le epa i lana tusi o le asoiva o mati li fofonga fetalai o lona te e nei nai lea o au apa au ona o le manatu o tui le epa ona o loo manino na maua saunoa te au apa au i tula fono nei e tonu a o tala no ina i le pale mene ma o i e ona tula i mai ai se fete na inga i le tali e papali i lio te umu se pauna i e whapea tuai i le te tai o le tuangai na te ena le talo sanga tui le epa ona na te le mawhai ona i estoe sui ina le whaai unga le pale mene i sui a wai o le komiti. Ai mai se lona te fono ta ue papali e ofo lava lona loto ia e malona whaatua tuanga e sunga apa au e whaia ai ma le wha maoni o na tiu te tau ave ma ana whaai unga ma i whaapea ai a le ai lawa se isi na te wha mata uina o ia i ana whaai unga whaia. Sa whaalia ai fo i lava e tui le epa lo na wha noa noa i le wha lawa i te reina e papali li o te eu masi pa uolana tusi tāno sanga ai meise o le tusi na o le whafonga feta lai lava na ave iai whaalia e tui le epa lo na matua i maofa lava i le whaasalalau whaalawa i te reina o lana tusi ai o lona manatu o fetusia i ngā suyu su fono o le pāle mene ma ia o le whafonga feta lai o le mea le nā e patino i suyu su fono ma ia ta ua fo'i e tui le epa o ana tusi o loo tu i nātu i a teia o le whafonga o le fono o loo au watuai ni whautuanga po ni mataupu e patino lava i mataupu tau i le pāle mene. O ana tusi e le iei se tau wha matau ai o loo whautua tuai i mataupu e a fia i fo'i mai tu whatau maki tonu o le malo Samoa. Ai meise o le maua pea o hawa noa o sui o le pāle mene e whaali ai manatu e te pe langolongo i na fo'i o mataupu e tūlai mai pea a o anga i pea i luma le sa o Samoa. Ua langolongo ina e le sa a vea talwai nei ma pule sili le whala tonga o le malo si anga wha e le tise ai ua vea nei ma whai pule o le tu malo whala le whanga o whale la tai ma sa matau le fionga fo ia lupe matasile tolonga tātile le whaai unga ua whaia e le pule whaatonu o le fionga lea ia le matua ngisa fo tai persao o le au nanga whae le tise ina ia tau fia e le toe whaapipina o mita e le tise tutongi mua mua po le smart meter. Sao noa lupe matasili o lea tau finga ua ono mea matatau lea a o tali ai se li ponti mai le company Amerika lea na whaatau mai ai le smart meter o na lona manatu e le lei ua maua i se awa noa e mata i tui le lei ai pea wha le tonu ua tūlai mai pea talu o na wha ngā solo le wha pipiina ma le wha o ngaina o mita fau nei e pe o na wha se ai le tōtele o roo wha o ngaina le au unanga tau e le tise e a latu le i le smart meter a o le whaia se wha i unga le lei i le nei mata umpu i le si fo i ngā yoinga e te tau o na whaia o na o se manatu o ana paanga o mita nei e le o whaeilo i nātu i mite o le cash power ua mahea o na whao ngā ai nā o le awha inga o unite po o le tupe ua uma o na whao ngā. Sao no fo i matasila e taritonua ia o loo talia nei e le whala puputonga le malas anga whae le tise le li poti mai le company Amerika na whaatau mai ai le smart meter pe mawhai o na suia e le polkarame wha computer le whaatūra ngana i le smart meter o loo iei nei. Sao no fo i lupe matasila o le roketi le nei o le smart meter tongi mua mua e au ngā tele mo Samoa pe a le lava masa o lona whaangai o ina o le poroketi e te le teimi na anuai lona a fuafua ina mai se i o mai lava i le teimi nei peitai e le whaapea o le a mataloa le lei a toa toa a leanga e iei lava nei whaale tonu i le amatanga ma o ia whaale tonu e te tau lava o na mua i fōa ia o le masina na te ana whaailoa mai ai e olo e le minsta i le pāle mene ua whaamuta le tū mau e ia le whaau o wina pēr o le whaapipiina o le smart meter
a o tali ai le ripoti lea mai le company i Amerika lea na whaatau mai ai le smart meter. Tala whai ua toa se furu toru nei i lātou o loo maua i le siama o le COVID se furu iwa o loo whaanofo e sea uma i lātou i le whanmai i mato tua e toa valu na siaki o loo maua i le COVID i le taunu mai o le whainga malanga mai au kilani i le vai aso na te nei e lua aso so oai ai to e whaamaonia le mauai o le isi toa wha a to ai ma le toa tasi lea o to e mauai o se tangata whainga ruenga i Samoa nei a o le isi toa se fururua o le pasese o le vaalele lea na taunu mai i le aso sa o le vai aso na te nei o le vaalele na taunu mai i le aso sa na te ma sa whaanofo se le pasese ma tangata whainga ruenga Samoa lea ua te aitua a o wha o pea o na whaanofo se uma le pasese o le vaa mi o kilani sa o mai ai foi ma se tu ala lo le matanga ruenga le soifua ma lo loina mo tangata uma e le whaia lava se tui pui le AstraZeneca i nga ia tupo e whai o lato tui pui i le masina nei ai le i wha muta ina ia tuinga mo tangata uma o Samoa i le vaila au o le AstraZeneca o le Pfizer ma le booster o le masina o me o le tausanga nei o lo wha moe e wha mai ai tui pui uma o le COVID mo tamaiti a onga mai le lima le sutasi tausanga le mātutua o lo mai tawina o le malanga le Qantas i le aso surivo i Januari o le tausanga nei le ana mawai le tolu sutasi tangata na maua i le wha mai o le COVID se fuiva ma le malanga o le aso ono le aso sana tea o mati mai New Zealand le ana maua mai ai le whainu mera e se fulu ma le tasi le wo o atu nei lunga i le se fulu ma le tolu o na ia tala na mo le nei fo i tu la o le fiafi ia whaafetai lava ia le whaafonga mai ia mnuia whaasausongo tutoia le tātou o tunu i le nei po ai whaasoi fuia. Ia, malo le saunoa i lau fionga i le tātou tu stala, ia po lau fionga foi o le ali pule o le tātou ko whamo, walu te simale o, fionga ata noa te Sakraiten, ia oa whaafonga le atunu, whaafonga malitotoa le atunu, ia a o e saunoa, ia oa fo i le au maingo tātou talafou, wa le whaafonga ato le marua le atunu, o lo au mau whafo, anga leile atua ma ia maua pea le malosi, fo ia te pea le malosi, ia te oe tama, ia awa fo i le tātou maftanga, ia ma le tautua ino le marua le atunu, wa le ngata lava i Samoa lau tautua, ua o mai lava i nene i kerope, i nene i larolangi atoa, o atu e le malosi o le tātou o unanga le mauta Samoa vi ingo le atua, lau tautua matavela atanoa, i tole fote. Nia, le fato fato ai le sunga ya tanoa, te noa e fai aso le ni. Ia, wa lewa le po. Lewa le po i Samoa, foi la ia lea, ia, o le tulanga na u fai atu le sanuanga ai u, e mo le atu ai le whaftai te le lavu, e mato vasenga, ia, mesi foli vasenga ai u, tuku mai e le atu nu, o whanongonongo mai, ia, tu whaatasi si ilvi ino le tua, ai mo le atu le whaftai te le lava ata tanoa, e tapenanga, i u lava na e ngasi, ia la whapena lava o na mō mai nei tala fōu, tala manino, tala e whanofu file mua i le tunu, i le vevesi o le tunu o le tele o ne mautus tala mai Samoa, ia se mai ia whapatalanga, ia e tatonunga pina lea a tanoa, ia te no whaia, tato ua futus paia, ia e se tala mātaio, e se tala ruka, e se tala mareko, e se tala yoane, ai aunga lava netas, ia e tato ua nei Samoa, e se tala le sipokalame, e se tala le sipokalame, vevesi e role ma le atunu. Le alawa whapitoa ne pokalame, mo tina ma tama mātua, ia, lawa ito pokalame, ia whanonga mai tātou tustala ia a tatanoa, i leise mea o pau tātou tustala, le uman whatatanoa tusi, ia lera sa lava, ia tongi tau pāle ave peo tamaroa mai i mea e whioi atanoa me whareata. Ia ina mana tu mawununga, ia, nā tātou whenua ai fua ia i le aso lua, i le tātou malai fua mai, pula kalame,
pe atu sa finngalo ia to nei te me te fato fa me tato paanga e mo moli atolo faanga tato po kalame mo e me se sunga ia se pule se pule lava lea ia te lo se tangata to ai mai tua mua ia e to never know ata no te sa ia whaftai ai rau whionga tōne fōa i whaftai fo i le tulang fo i o le tātou por kalame le nei tūna o le whiawhi le ua mai fo i o na whafofonga fo i le malu le tātou o tunu i taulu manga o por kalame le nei tūna o le whiawhi ia mo le atu le whamalo ma le whaftai lua whionga ia ai le ngata fo i leo le sunga ia mai ia ai mese ia ta mama tina ma tua le au whainga ruenga fo i le tātou o tunu ia o mai le tātou por kalame le nei tūna o le whiawhi ma le au whafofonga ia whaftai tele a ia le mafuta mai pea ma tātou whasoa i pea ia i le nei fo i tūna o le whiawhi ma le mātou teltonunga ma ulunga ia la whapenauna lo whangia le atua whainga maro longa o le nei po ia ai le ngata fo i lea ia o le alausu fo i au mga ruenga mese o aonga ia o le nei fo i vai yaso wa tātou savadia ai whaftai tele mo le avanoa le nei tūna o le whiawhi ia tātou whailoa i le tae o le aso lua ia mo whātou i fo i ia se pule ia pe ona whaatalo fo mai fo i le nei tūna o le whiawhi ia manuia lava ia fuafuanga o le nei po ia la tātou toi whailoa i le tae o le sonua pe ona masani ai i le tātou por kalame to le forma ai no pasoi fuai e me tu na o le fiafi ia lo fa anga vo i mole sunga ia mai ia ai manuia lava ia le fiafi so i fuai ia atanoa ia o le uto se fun maltasi minuti on tane o le tu lai se fulu Samoa taton foi ia o tātou por kalame na mo nei fu fiafi ia ai le fai wina tātou por kalame ia il tātou tau vanga solo lo tātou whanga solo atu mo le taimi o le eseta. Ia ila tātou tau vanga solo lea ua whamoe mo tātou pokalame mau Samoa vi ingo le atua. Ia o le a tusi mai tau solo e wha autu. O le autu o le solo ia o Yesu lau pele. O lea ua kele kusi ua oman tātou lawina. Ia o le a tātou tusi ia Yesu lau pele. Ia o le tātou tauvanga solo lana mo le eseta. Ia e amatatua nei na tapena pena lau solo. Ia ai whaamuta le tātou le au mai le tau au ina mai o lau solo. I le asasa mo le muri o le masina nei. Ia ona fofonga atu loale o lau solo. I le asasa mo amua o le masina o Aberila. Ia o iai whailonga. O le whailonga mua o le solo o le a le len tapenaina ma le lei le faitau o le Mount Samoa vi ingo le atua ia o le e maua le lua se lauta la au se talia ia o le tūlanga lua o le solo le leilon tapenaina ma naia i le faitau o le Mount Samoa vi ingo le atua ia o le a maua se lauta la Australia whapena fo i ma le tūlanga tolu maua fo i le se lauta la Australia ia o tātou whailonga na mo tātou tauvanga solo o Yesu lau pele. Ia o kele fo i pele ki ngā, pele kama, pele whānau. Ia si kako kusi tātou tustasi ia Yesu. Ia mawhai ia o moonga mau vivi inga ia leli whaola. Ia tusai fo i ma tātou whasauni atu, whamanatuina o lona puapua ngā i le sātauro. Onga o kere o kopala o vale marka porka. Ia ai tole a foa. Ia matu ia lea manoa e te wha tō whātu ai tō au tustusi. Ia ona o whai wina fo i leo tātou pōpe ona masani ai. Tai nama, ia o te noa, ia. Ona whapeata o i te ia por solo vai. Ia reina o solo o Yesu na pele. Ia o te manatu ia nā ua matu ia nā mea foi. E whapenā tātou tustusi o leo tātou mai tau o tustusinga. Io e. Ne foi na sao ni foi le talenga ia mulio. E sao foi launon tusi. Ia e pe taiane o lo home and away de te maroa. No whapena o na atu foi ia tu langa lava o tangata mo meo ainga e fuafuaina. Ia i whi lato po kalame whaale ainga. Ia no away ai e le talenga ia mulio. Ia o te loa a whapene mo se manoa
e su mai foi pe mani mai fitalenga ia monio e na lau foi non tusi vai foi tusi monio ia ale moment vai asu nei ia te lo lava la sa lava lau e tato tusi ia e foi nisio tato tusi finale lo fa pena na fia lau ia mai lau atu numa io e lau la nel moto Samoa e le lau fa vai nga fina fa pakalafa e lau ato tusi lau umartus ia la mena le besi ia le ia ne vai taimi ole ngofo forma analyze mai fore tusi ai le lau umar tusi a umarona lau tusi ia ona tangole fto a fai tu langa fa pena ia wa ona ia tato tal no ala tusi lo fionga ta pa fasi ia wo man tuale tusi alesi tamana tusi mai I tutuila o tusi mai na si ona fa fine wo misia si ona fine ia fa pela ia o por tusi tama Mosi o wafifi, ora fi. Mosi o wafifi. Wo mari na matano no wafifi. O mafaufa watu ya te oi a fa mai ele talan. O mafau watu. O le lawina la na tu se sto ina le na lau mai ele svai ngasia. Ya ba ku yale mango fa ko ko o kuskusi. Ya o le fai mai mato tus ya. Pele fai se solo ya pelo wa. E ele mana o mia tato pokala. Ya te feto e fo. Ya wa fai stato solo ile miliona le ya. Ya atonio o tu ya yulai. Ia wa mo tato milion ia langa lewo so ia ko ki fa ku pu fa la vela le o tananan matosenga ia langa lewo o mana e sa no tu sai fo I male tato tawanga solo ia o tu langa na ia e le fa no ngai na tato pokarame po ai lava le vanga fa foi te ai se tu si mai tu si mai lau solo ia na mai no le ia lau solo ia va pe no finale ia finale e lawina no solo ia e fa manuina ia tulanga na ia o pasfasanga lama mavivinga ia le fia lama tato pokalame ia le la to e sau Yesu lang fa tupu o sana fia ia fa penano tato hanga ia tuai mo le anga inumo mo le seta ia ile tulanga mo lunga tato fasenga fa ftai tele lama tusi mai fa ftai foi tapo inga ia Emmanuel lama tato pokalame pe fa pe ese tapo inga ia le la te vai tu nali ia ile tapo inga tato fasenga ia mese la nunga tato YouTube e se lei ma le manatu faria ma dai foi la ngona faria ia fa mai ia mata fasenga le o ina lo wahat o tai tai te mai tai ia sita sione ia mrona li ia la ulu na va tele ia fa pe foi lo ia tama matu fa mai master tole fo fa tai mo tau sala le tato pokalami fa tasia mo tau sala e u na sunga tanoa fa pe mai malo la fa malosi mo sai ma via lava ia haspa ia pokalami vi ngole tua ai soifua mo le po ia fa ia leo asita fa ma leo ma to maftanga fa to fa me foi I la sunga e u ia me se foi tato pokalami sunga ia mai ia tu langa na miti etres ia fa tai me ma la ma tsenga tau vai tau fua e fa pena fa tai me tato pokalami e seta fa masanga ia to tele lava ia tanto nunga inu ia e to ia do foi disi 2 minute la watu ia la usi da fia ile tua le malana lana foa il neia nei po ia la ma fo fango tu sia ia to le tu langa na ia ade e finale o matonia e ilis tangata finale te wo so pa mai to nai wa ni ngala fo talanga ia ona to ina tato pokalami tu sala e le fai no ina po ai ma tu fa pena e no por meia so se sila oi pe va fai atu nei to ina e te mo qua fo ia ku solo ko ina mo ma so se si ai fina ngalo mas ni ona vale no fa ia Yesu la pele ia li tala le amanoa ia la mo la oi se io o leva yaso ia vatu fo in mato senga ia pula me fai mato solo va lo val mato senga tu si solo ile tu langa na ia to le fo e tasi tato solo e fa uma nei masina nei ia na fofonga ina le ile masina fo ia mo le at fo fa aftai o lo fa to fa mai fo ia Paulo Ioane pe fo ile fa vai o Samoa ia piwiva ia fa aftai fa to fa ia mai ia po Jos
langi ayang ia whaatai fo i le mafuta mai miti whapea fo i trish ia ma o tau malava whaatai le mafuta tatou pokalame le au tusi o apio fōlinga whamanua te lele atua i whai ngā malolonga nei pō whaatai fo i tusi whaaloalo mai ia ai sa moa lo atunu e pele le loto ma le anganga tatou pokalame nā mori nei pō a whai fo i wasala le se ngangana to le afoa ma atanoa ma lo nei tangata ia sala ia i wala pe o le tala wha moe moe lau tō whawha atupu man tō whawha le atua ma ngalo ele o nanga ni maut Samovi i ngō le atua manuia whaiva matiu te o whianga i ele malo le atunu u i le nei vai aso o mesi fo inai whanau ia o onga ia manuia whai ngā malolonga nei pō i ate o tō uma Samoa ia ai whaaso i fua ia Samoa lo watunu pele mai le maut Samovi i ngō le atua i sini au Sitalia. Yes,